Pesolo mai maunga luluina mea uma tetele le ngongolo le sami o tele fefe o tahuntai o hello atua le pule ilea le sami le fanua pesolo mai maunga luluina mea uma tetele le ngongolo le sami o tele fefe o tautai o elo atua le pule ilea le sami le fanua o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma pele funga mai le vine le mati le olive fa umatia le la fuma moe le fanua tu maulo ufia fia ia o ele mawhai ona sui alo una mia oe o te malosi ngalu e pea tatalo fina
O te whātala whātu le tunu, whamānol wholau la sifreili o tātou lia la sa sifunu maraiva o apewila, lua fe lua sifunu marifā, ma le tautua amata fol ne si fonga lomua. Alo mai o le tātou sānu ngā lotu o le te ia le sunga le whawhengainga, pasta fono i mona whaita whatangi. Mai le uruai e kālesia, Pentekoso, o le ato toa o le tala lelei, i tāua i Wellington e. Usmai nol whafonga. Tai au, lei fua mai I whanunga fōi o le aso fōu, fōi mai o le tātou tapa au le langi, whatalo whatu le pa ia la silasi o Sāmoa I o na tupu mōna whatalo whalau whaingaloa tatofia le atua so se whatawhai taulanga, mai se fōi o nei o tātou ta māmatina mātatua o lo tapo ia mai, a inga me se fo ia o mauta o ngase o lo no pia iai fa filo at fo ie o lo ile ese mo le fat pui ta lo fat e o I lungo ala so se via lavo e mo mai fa sa longo le tai au ta to wal fa ile tua il tatu tal sanga ia e manuia I fo mtamuai po fongo le yas ta to o mai las fraile ia o le whai unga fōi o le tau whaingo le niwa ia so mole atu lau whaafitai tele ni le mousi si avanoa ia ai whaafitai atu I le tapo inga mau mai se fōi o le tatalo lo tu mai pēa I tai numa maasa mtai au whaafitai le nei ofisa mo le avanoa ala tuai se whaamarusi au ia mo le taina fōi o le tatu atu nuu I ana Iona tiu te whaia I lea tai au, ma lea tai au, ia wai manuia le nei tai au fōu. Ia I lea sawe ua fō I lalo le whala le whaafitai atu, to ina ia whaafia, mai I le Kenus Creek, ia, mo le nana tautua fō I whaauau, ia, sila fia I lea tua le anganga whaafitai, ia ona o le whaataunuina o fuafuanga I pe ona iai, ala mai le tautua le nei fo I tama o le o whenga luenga le atua. Ia, vi ia le atua, whaafitai tele. Ia, tato tapua I atu I le atua le nei tai au. Ia maurunga I persona vi inga. Lo watuai le tupu o te whaane I a te oi. O te whaamanua tu foi I lo suafa I whaavavau lama. O te whaamanu atu I a te oi as umalama. O te vivi atu foi I losu afa e whaavavau lama. Tā tau ma oe anganga pa ia le nei tai au. Mātou wala au ina ia whaapeona e wholau mai mātou e manuia iso se mea mātou te whaia. Fioifo ina ia pai mai pai ane pai atu. Ono losu afa Yesu. Amene. O le vi ingala tātou. Yai. Wamali
O le tusi faitau mo i tātou nei tai au o lau faitauina mai le Filipi lon tau pe lua mai le pe lima si whakata matisuma le tasi. Whafonga mai e le fiong pa ia le atua. Ia iate au tau foi le lava manatu sai a Keriso Yesu. O ia sa winga whaatasi ma le atua e le i manatu o ia o se mea whaoa ma ia tusa lava o ia ma le atua. A ua wha maolalo e ia te ia, ua winga o ia whaatasi ma le polonga. Ina ua whaia o ia e whaapei o se tangata. Nei loa foi o ia ua tino mai le tangata. Ua wha maolalo o ia te ia, ua na ana ua o ina maliu, o le maliu lava lea i le sātauro. Le mea lava lea ua matua whaia ina ai o ia e le atua. Ua foai atu ia te ia o le suafa i siri suafa umalava. Ina ia to tule o tule vai uma o le malava i le suafa o Yesu. Oe o le langi, mae o le lalolangi, mae o le laloifo le lalolangi. Ma ia tau watu e lau faiva umalava o Yesu Keriso o le li lava ia. Ia iu ina vi ia ai le atua le tamaa. Au fionga ia lo mātou atua, ia anga le lei mai ma wha malama e lo wanganga. Amene. Pa mai le whai upu Eiva, o le mea lava lea ua matua wha e aina ai o ia e le atua. Ma fo ina atu ia te ia o le suafa e siri suafa umalava. Na ia to tutuli, o tuli vai umalava i le suafa o Yesu, o e o le langi, ma e o le lalolangi, ma la loifo le lalolangi. Ma tau watu e laulau faiva umalava o Yesu Keriso o le li lava ia, ina ia i uai le vi inga, i le atua le tamaa. Wha mamafa nei tai au, o le whae aina e le whaingo fie, e le sa ilingo fie le whae aina. O le sa ilingo le ata mai e le whaingo fie, ai a maua e whae aina. O le whae aina i ngā luenga e le whaingo fie. E alu lo taimi, e alu lo waso, e alu lo malosi. Ai a maua e matua i whae aina. O le whae aina mai suafa o ainga
o le tongia o e whai mamatai o se ainga. E le whai ngō fie, a wai le whapea e nofo au mai pai au mai nā whai. E sa ili le tō whāma le uta mamaua le ainga. I se ma whai ana i a tausi, a lofa whaperepele ma tautua le ainga. A e maua ia vaenga, a mu ia oe, ua whae aina oe. Whapea fwoi tonu o tatu e kale sia lo ngā lulue ai. Tātou te ngā lulue i le atua e whaia le whina ngalo o le atua. Mō le whae aina o le ngā luenga le atua. A o fwoi la ina tātou ngā lulue le whina ngalo tonu o le atua, ma le moli mai o le whina ngalo o le atua. E le su e ngō fia fwoi le whae aina. O le manuia o ka le sia, o le manuia o ainga, o loo i turi vai o le taitai. O le taitai na te turi vai ina le ngā luenga le atua. E whai ei wha maristino wha le anganga. O le taitai te talo ina ia whae aina le ngā luenga. E ave i luma o le atua i angapongi. E ave i luma i le atua i talo talonga. Ina ia wha manuia ina i le atua, ma ia wha ea ina i le atua lana ngā luenga. O le whilwhilia o i tātou ina ia whaia le ngā luenga le atua, e le sa ilingo whi le tātou wha ea ina. A tātou manatu ina ia manuia ma ia wha ea ina i tātou mai le polonga o tātou iai, e wha ea ina i tātou ona o tātou ngā luenga. Ina ua whilwhili lota, i le lau ele lau ngatasi, mo ia. Ai ua whilwhili fo i Abrahamo, o le alu le maunga. E le i malama lota, o lona le whilwhili o le whaingatā, o ina alo i ele whae aina. E manatu lava i tātou le tele o taimi, o le ala whaingo fie o ala e mai le atua. I oe, e leise me whaingatā i le atua. Ai tu tongi le atua ala tātou te uia i ala whaingatā. Nei loa e Abrahamo le maunga, ai whai mai le atua savali, o whea e tau i eilau savali. Pe e te lela vāloa ngata le manuia malo whae aina. Ai na savali pea, o le mālosi lau savali, o le mālosi fo le nā, o lau whae aina. O lona whae aina na wha taunu ina i male manuia. Ia Abrahamo, ma ea aina whae aina o le nuu whiwhilia i le atua ina ia no nofo ai whanua na savalia mo le whae aina. E se lau luas furu tau sanga o tau a nau noa ina ia whau le waa. Ai sea, o le whae aina o loo tau mawhainoa ina ia langa i lunga le larolangi anga sala. Ina ia wawa ayatu le whaolatanga le atua. Peita iane, e le i manuia, aina whae aina noa malona ainga. O le whae aina, o le tala noa le na tala noa i Paulo ia Filipi. O le tūla fono i taulanga, ia whaia ma le tangata, ia auna le tangata, ia whaia ma le ami o tonu, ma le sao, ma le lei, ma le ono sai, ma le whaapalipale, a hiu i le whae aina. E eila nei vaenga o loo tā ua e Paulo i, e te tau o nā whea e le tangata, ina ia o ia teia le nganga o le whae aina. Whai mai le vaenga mua, o le manatu o ke riso Yesu. Ia ia te o tau fo i le manatu, sa ia ke riso Yesu. E ese manatu o le tangata, ese manatu o le atua. I saia 5:5, whai upa iwa. La fwa i le tangata ami o leanga o nala. O le tangata ngasala la fwa i o na manatu. Ai se aia le na la fwa, e le ai se whae aina o iai. La fwa ina ia maua le manatu o loo ia ke riso, mai o le manatu o loo ia ke riso. Ia la fwa i le tangata o na ala, maona vai vainga. La fwa i ala wha tau waa ma le vai. La fwa i le tangata o na manatu, whaiva vale ma le vale.
ai whai atu ia te ia, fo i atu ia te ia, ma le loto ua nuti mo ia. O lona whae a ina le nā. Aua le whai tauina o manatu, i le manatu o le atua. Aua nei wha tauina lo manatu ma le manatu o isi. Aua le kopi fua, le manatu o le isi tangata. Aua te kopi fua i le loto o le isi tangata. Wha ata i tai i le manatu o le manatu o Keriso. Wha mai ia te o taufo i le manatu sa ia te ia. O le ala le nā i le whae a ina. Wha ata i tai i le manatu o Keriso. Lua, la whae lona i tū mamalu. O le whae a ina o Keriso, na ia la whae lona i tū mamalu. He gave up his divine form. O Yesu o le ato atoa o lona soifuanga. O le tū tangata o le tū atua na matua ato atoa. O lona soifua wha au auna, ua la whae ei lona mamalu. Ai wha siri lona tamā. E ui lava, o ia o le alo o le atua. Ai na au auna, ona o le taimi o le whae a ina. Tolu, ua wha maua lalo o ia ia te ia. He empty himself of any rights. Ua le ai sona winga toi tutusa malona tamā. Ua manatu o ia, e iai se pule, ua le se pule o ia te ia. E na te toi pule ai, ua la fwai uma lona tamā, ona e iai le taimi o lana whae a ina. Fa, ua whaia o ia e pei o se tangata, he became a man. O le ala tonu lea na whaia ai e Keriso, na te te ai i utaia i a Yesu. O me latu manatu ana o se atari o le kamuta. Ele o se atua. Ua whaia o ia e whaapei o le tangata. O lona lea fina ngalo, a wafo i o lo i luma le whaea ina. 5. O le winga whaatasi ma le polonga, he became a servant. E leise e tasi e sili o na malamalama i le polonga. Na o le atua na whetalai i a Mose, alwe au maila o nuo wa ai atu, wa ulangona o te aruifo, ina i au maila atu mai le polonga. Na whaia Keriso le anganga o le polonga, aisea o le whaea ina o lo o iona lunga. Ono, ua o ina o ia, ina ia maliu. He was obedient to the point of death. E ui lawe na usavali le vanu le ato le oti, o te le fefe se mea i le anga. O wa oe ta te whaatasi mau. O le fina ngalo le atua, e le fo i le fefe, e le fo i le oti, e le fo i le tunga mau. Ai a le ui ai, o ala ia o le whaea ina. O le ata mo i tātou. O le Keriso o le atua, na te mawhaia so se mea, na te whaia so se mea. O a me tātou te nau ma tātou mana o iai, e whaia le Keriso, e tusa mor tātou nganga, tātou te fia maua le whaea ina. Na maliu i se whaingatā, i se maliu whaingatā, ma le whaalumaina. He died a terrible kind of death. O le oti o le whaasalanga i sino le tūnga i taimi, o le tau whaapulaina o le whaolatanga a Keriso. Wa fio mai Keriso, o a uma mea sai a te ia, ua lafua i mai, ona o e mao mai tā ua. O le finangalo le atua mo i tā ua, ia tā langona le whaea ina o lo nalo, o le ata le nā mo i tā ua. Wa e tā pena, wa tātou tā pena, ina ia whaia le finangalo le atua mo i tā ua. I le leitai ao, ia ave ese o tātou manatu, tātou wha maasani le manatu o Keriso. La whaai o tātou wala, ai au mai ala o Keriso, tātou te maua ai le whae aina. Ave ese o tātou langona, wha maua lunga, o le whae aina e te maua i lalo. Wha maasani, wha sauni, e wha oti o tātou manaonga, o tātou tuina naunga, o tātou vaivainga, o tātou wala pongi sā, ma le le mautonu, ave ese, ave le tātou whātua tuanga le tātou Keriso, tātou whātaitai i o nāla, tātou te maua ai, ma tātou maua ai le whae aina, o le unga na maua e Keriso,
ua whaeaina e le atua, ua foa ia te ia le suafa e sirisiri suafa umalava. E to tuli vai uma, e ifo iai le langi o iai angelu, e ifo iai le lalolangi o lo iai i tā ua, e ifo iai le langi, lalo ifo le lalolangi, o lo iai te apolo, ma te volo, ma nganga leanga, e ifo, ma te mungu i le keviso. Tau watu e laulau whaiva uma, o Yesu keviso, o ia o le alo le lii. O lona whaeaina le nā, ma o le tā whaeaina fo le nā, mo le au whaatua tua, o e tari tonu le keviso. Ia alofa mai le atua le nei tai au. La whae mea uma lo tātou vai ai, tātou wanga atu, i le whai ungo le nei vai aso, o i manatu o keviso. Sa ia te ia le manatu, e le siri se tasi o na o lona tama. Le atua le mātou tama. A mātou vai atu i le whae aina i le whaingo fie. Na e tala ina le whae aina, i le wha maua lalo o lau fio, i lau au auna, i le tūlafo ina o lau fio, i le mātou le amana ia o oe, i o mātou manatu wha sausili, fa mai wa o lama, i le maliu na e maliu ai, e ngalo ia i mātou, o lou tau ma whai ina ia wha o la ina o mātou tangata, ma whae a ina mai le anga sala. Mātou wal au le nei tai au. Whae ina i mātou te wawa ai atu le nei vai aso. Ua tua nai atu nei ma mātou atua nga i le luma nai. Whae ea o mātou tangata lo mātou atua. A vea i mātou o nie tō tutuli ia te oe tau o mātou lau whaiwa. Lau lava vi inga. Ia vi ia oe lo mātou tama. Ia whaava vaulo walofa i le au noa. Mana tua le lalolangi fevesia i le nei tai au, pa i atu la mātou te talo. O iei le nganga whaanoa noa no lau gala au, e whae aina e lau a fio le tangata. Mātou wala au fo ilo mātou tu o fia maua le fisosani, pa i atu oe lo mātou atua. Le lalolangi le ilo loa i lau whaala tanga lo mātou atua. Mātou wala au i ate oe o lo suafa. Mātou te manu mālo ai o lo suafa, e mātou te vi ai, ma whaamanuina, mātou te maua ai le wha o la tanga. E tau watu e lau whaiva uma o e lava o ke viso, o le lii, o le alo o le atua. Ia sanga whaamanuina o e tātou ma o e le nei aso o mātou tamā. O ai o fia maua le whaamalo longa, pa iatu, pa ifo, pa iane. Ia sanga vi ia o e whaavavau lava. Fa mangalo mātou vai lo mātou tama. Fa manuia lau whanau, i le manuia e te sila fia mo i mātou. Ono ke viso lo mātou li imal whaola. Amene, ma amene. Ua whafonga le tunu i le tātou saununga lotu o le taio nei e maise o le nei vai aso atoa na tāpena ina lea e la nau auna le sunga i le whawhenga pasta whono i moana whaita whatangi. E o le urua i e kalesia Pentekoso le ato le tala le lei i taua. Ia, mole atu le ngā whaftai tele whamano la tāpena i lau sunga le whawhenga le nei vai aso atoa sa ngā pātia i e tātou saununga lotu. Le tano lava le tunu o i e whamanu i atu ma whawopela na whaunga mana na whamanuianga i lau sunga, nga lei fo i whatua mana na whaalo le ngate leo le kāresia, ia manu te leina nei vai aso, ia pole nei aso mfuafuanga o le whaunga le vai aso, mai se tāpenanga o lo naspa i o mua whaftai tele lava. O le taimi lea walua sifuru ona milu te ute el fitu, mai al pese o lai whafonga mai ai ma le sunga Singapore pito au sili, e ona whangasolo leo le tātu proklame le atau tai au tālofa lava. Yeah.
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavial, so Fongalo Mua, atau le tayao. Tātou porkalame ne o le atau le tai au le fu tātou tue whilo i lungo pe au ea pe o nā tu o mai whasa launga i le aso ana nafi. O le nganga whiwhi tele au te whatalofa to i le tino. Suafa le lei, suafa manmano o le tātou ali i whaola o Jesu ki riso i whawhilo e to i le tino. Malo so i fua. Malo whala mnuia le aso whaile au tātou iai te imini usila. Le ua te le titi le afo le fitu le tai au ia o amai oi. Te tonu o lo so longa le lei mea uma i nā o i nei. Mana ia le malu o le tau le tai au, ele i malu tele, ale malu. O le aso whareile fol nei e tau le lima i le whewhi e tātou whasalonga. Ia moli tual whaftai tele i pāanga uma le tātou le tio, pa malo whaftai le mafuta mai le awai le asonga fua o mai le nei taimi. O aso whareile. Ia ta tonu la fo ia e suisu ia ila ngona o aso uma. Ia au te manatu la fo i ono o a moe whātua pe i tātou umailele i e angalelei e taita ia le tātou wholonga au tātou iei le masina ne o a pewila. A ua vai atu le kālena ia pe a male toi tasi male a whawai aso le atu toi ona mai a fo i leo nei masina wha manol wholau whaftai ai le tua. Ona pule whaso i fua, pule whaso soa, ia me te wina lava i a mia so i fua o nisi o le atunu ia lo tu ua lava i tātou o lo au popo fo inu mero e tono ainga i pepe fo e whana nau mai. I le fo i pa ia le li i le u tātou ainga ma le tātou tunu. Ia ole vi inga i wha fo i le tua mai tau ina fo i wha solo ina mātua le se ngā tupulanga. Hafta i fo i mono la tau tua. Ia pe a fua le te leo tau sanga leo o atu le so i fua i le ono sifuru, ono lima, fitu sifuru, fitu lima, valu sifuru, mālo lava. Hafilo e tulu polo kalame le atau le tai au i paanga uma lava le tātou li tio. I ni usila nei whapea atunu o Mamau, ia mahalol wholau manuia, Australia, Sāmoa, Tutuila, Amerika Sāmoa, Hawaii, Amerika, Alaska, Kanata, Afrika i Saute, ia to tele o le tātou tunu ia e longo mai i mātunu o lo au mau. I whatalo whatura ngā whiwhia tele, tupu mai o le atunu, whatua matausa o au male waluma le manosi le atunu, manai whanau. Le fo e malanga atu manisi malanga mai whatano whatu porkalame whaftai tele lava. O le porkalame leo ata le tai au le la whaanga solo e le whamoe moe ia o le minuti o le whafonga no le tātou tala no tau whamlianga wa soifua a tāle valu tātou tala mai sa mom tala fo e pio le masani ai. E o le suinga o le tātou porkalame le ata le tai au ia sifareile la mwheo le mafuta mai sunga ta sesa le msem ma te to'olua le porkalame tal no mea ia le tātou ofisa i Sāmoa. Ia le tal no atu ni le tātou ofisa i Wellington e popolua. Alwenga le nei aso, ta tonu foi la tau sanga lue le pole sa, ia e manawa lo ne tai au, fa tātou o le pole sa, ia mano o le tau tua, ia mo tātou ia e whainga luenga. O
wavi mai foi fai ungo le vai aso ia nei fa na wa onga lo fanga so pe na to mano longa i nei vai aso ma le vai aso fo uno to ai foi le wa onga pe ona masene terminei allo fa tu por clame sunga elen mano ngalue eka ya fa tai tele fa foina fa tai fo sunga sai folau sunga tapo it fa ono mafuta me Australia lo fa tu por clame singa ia i fa tai tele mafuta mai mas foi ia sunga ia mafoe fa tai tele lava ia le sunga river na tue fa tai lava le mafuta mai pele tanga lo fa tu por clame sina leo fa tai tele lava tatu wompa anga lo mo tu e lunga le tatu app o le YouTube, Facebook, mo le tatu wala leo. Ang le leile tu e fia unga luenga amata o le ya sola tatu pese. Mai lau fe pese le al matangi mai se sa e polonga mai ana mua fatunga. Ya na fe pese tuai ya tatu tino. O le taimi lau toi luas futolo mi lu tena tane a. O le valu. Fatalo foi tatu usu tukalau malo ni, talo falava.
me fa fonga le tano le tau mo le tai ao pe ona tu ina mai foi le official vai tau wa foi le sifie le tu le so tau tu le so lua le verso fo ma tu alangi le 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 tau langi le tau le so le tau tu le so lua o le verso fo kapiti manu tu fa nui mo tau na kim tu alangi le foi le tau le so le fa pe foi wa rapa hawk spade tau po mama langi le tau le yaso e o tu lava le so fo le verso fo langi le tau no ta ua Malurua ea lo le fituanga i lunga le sifuru tasi. Ea mawhanwhana lo iai le sifuru waluanga i lunga lu sifuru ma le tolu maanaia. Ma vai foi le motu i sautei le aso nei. Queenstown, Dunedin ma ina vekako le fōringa wha malu ma ina i timu. O le pito i lunga le motu i sautei wha solo te lolo kalai stete langi le lei le tau i le so. O le malurua ea le motu i sautei lo i le whaanga i lunga sifuru tasi. O le ea mawhanwhana o i sifuru wha solo to i lunga i le lua sifuru ma le tasi. O le au te lenga o le atunu nei aso i fōringa mai ma tele ina la le atunu atoa ma langi le lei le tau le tele o vaenga o le atunu. O pia langi le lei le tau tolu sifuru tasi fo le vela lufu fitu le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington i le toi sifuru wha minute i le ono nane i le fiafi. E osoa i le la tai au le toi ono minute le fitu le tai au a tai au. O le fua le malulu i Wellington manu tua o yolo i whaanga i lunga sifuru tasi. Ea mawhanwhana o i sifuru walu whasolo i lunga lua sifuru ma le lua. O le tala o le tai mo le au whaangota ni aso i amanuia whainga whaiva Wellington. Pe le tai le afore fitu i le tai au nei sua le tai i le toe sifuru iwa minute le lua i le au auli. E ona toe pele o le tai le toe sifuru lima minute le walu nane i le fiafi. O polidua sua le tai lata le fitu le tai au nei pe le tai lata le tasi le au auli toe sua le tai te au le fitu nane i le fiafi. Ia, winga na le tau mo le tala o le tai mo le sile fie le tunu. Ia mo le swing o le tupe mo le aulaf tupe le niaso wha mano le anga lei. Ia le ua wha pia mai le vahanga le e whailoa mai ia. Tasi tala New Zealand mo lau tupe Australia e Ivas Furusene. Tala Amerika 5 sene le so. Tasi tala New Zealand mo lau tupe fiti. Tala tolu se Furusene. Ia ma le tupe Sāmoa le ua tala 5 sene i le aso nei. Tasi tala New Zealand ma ola tupe Sāmoa e tala 5 sene. Ia ma le tupe tonga le o tasi tesi ma le lua iwa le paa tonga i le so. Tala 5 le tala Sāmoa i le aso nei pe alafo sau tupe. Ia pe a tasi na o le tala New Zealand. Ia ma nofa fitai tatou se atu la nofa mianga wa soifua. Afa peo nei lo aso i fua, le utato ulia le aso sifuluiva o apewila, lo fatele atu por kalame fa menuia lo as fa nau. Ia matua ngale leile li fa popo atu ni stau sanga mo oe, ule emaili nas fa nau at samocapitalradio.co.nz. Pe afia maise fa menuianga. O le tus fai tau le solo o maua le salamo valu sifulu ono fe upo e valu. Le li ie e le aiso le vao atua e tusa ma oe. Ele ai foi se ngā luenga tu sa mau ngā luenga. Ea, ai matautia tele le tua le tapo i tātou. Tātou mautino le tua moni. Le alafa me fai salamo. Salamo e valu ono fe po e valu. Le li ie. Ele ai so le vao atua e tu sa mau e. Ele ai foi se ngā luenga tu sa mau ngā luenga. Ea, tātou wha pēr uma. Amene. E sa o le lei lava foi tau. Ya oe foi na so foi de so ya wa se fie lava lo tu ai matautia ile se tu se mai manuia lo wa so foi pesel nei fa manuia ya sfana Sāmoa he miti ai. O se tatala pa amanuia, lo aso whana waruia. Me oni aho mani meina, me usitai ua sirena. Me manuia ai rohola, me oli ai mafia fia. Oh my tato fia fia. Sofana, Maulia, Tato Vivi, Ima
Ausina i le tele o aso. Wa o safi ai nei male pia. E le iaso ua uria. Uso e ia tau tuana. Ia mua pe ale atua. Fa'awa tu tau lohu malosi. Tau tua male fa'amaoni. Oh my tato kifia. No wasofana noa aulia. Tato bibi ima pa'a petai. Ile atua ua ulia mai. Sofana waulia tato bibi mapanga petai ile atua waulia mai oh my tato bibi oh sofana waulia tato bibi mapanga petai ile atua waulia mai Fatala fatu foi na tulu si mai fa fonga o va foi nei tala o le tala fa so pito lo langi le yaso me na tupu ile aso sfur malaiva o le solta usanga e tasi valu toluiva na saini ai le fenga ta o le Treaty of London fenga nei le valu no le Belgium o Britania o CI o Belgium o avea nei Kingdom ia po ma lo foi il tupu ia ai wa fa mautuina lo na tuto tasi pea o le solta usanga e tasi fitu lima. Le whapea o le mafuanga le na papa ai whana i le taimi le o le taua i le vau Amerika ia Maperitania i le sa ilinga o tuto tasi o Amerika ia po le American War of Independence. Ina ua watu fita Peritania tom whaiaf ese au penga nei tangata Amerika. Ia na amata i lo leo fitawinga. E le utato i lo tala anga nei ulava na tuto tasi Amerika. O le so i le tausanga e tasi iwa lima. O le nuu leo Oklahoma City. Na ili wha alawe na tupua i le so na latu le tangata lea na wha atontonu ina le taavale swafa ya Timothy McVeigh. Ia o le taavale tumu i pom. Se lau ono sifuru walu sa ifua na afiai. Si lia male lima se lau na manunu. Ai su e. O le tangata lea na tua o le osfa inga. Sa tau le tau afolea, le tau le kalfua o tangata saile ami. Ia, whaasala ina leo tini whaatau nuina. Ia lea whaasala ngai lea so sfutasi o yuni luafe ma le tasi. O le sol tau sanga e luafe ma le lima na filifili ai tangata si amani o kati nale Joseph Ratzinger. E whai mataitai o le kālesia katoliko ma suialo na ingoa ia Pope Benedict se funu ma le ono. O le sol tau sanga e luafe sfutasi, o le taitai o kiupa o Fidel Castro, na wha maa vai mai no tofinga, o le whailau tusi o le Parti Komunisi a Kiupa. I ni usila nei o le so i le tau sanga e tasi valvo le wha, na wha e atua i le whailonga maua lunga lea mo le taimua mua i se tamaitai, e whailonga o le Royal Red Cross, na maua lea Miss Alice Crisp, o Gilani, e whapea o tangata sanga lue i le whale mai i au Gilani. Sa whaia le sauninga i le whale le malo i au Gilani lava. O le solta usanga te si iwa o na fitu, o tangata sua whaia Dave Mackenzie, o ia leo lua i New Zealand na mua il malfoni i Boston i Amerika. Sa tūlanga lua i le malafoni na whaia Japani i ai te ua mua i Boston i Amerika. I le tausanga te si iwa o na fitu na lua su whao na tausanga.
O le so i le talafaasolopito Sāmoa i le tausanga e tasiiva o iva. Na tulia e se ai e le kovana o siamani Sāmoa o Dr. Wilhelm Henrich ia namula ulu ia po lawaki namula ulu mamoe maisi tangata o le maua pule e fictus fultasi na aven whaau nu ua i le atu Mariana i le nuu leo saipen. O le mau neta o le o savai mau movement ia po le maua pule. O le solan ave whaau nu ua ina i le atu Mariana i le tausanga tasiiva o iva sa malanga i le vaale ta o le SMS Chekwa. O le sol tausanga tasiiva whaalua na taunua tua i le vaa o le USS Seven. Mauta o me whau ele malai vaalele i sa tapuala taunu i upolu i le aso le nei. I whamamonga o le kalenda leo le Gregorian calendar o le aso le nei pitosili na pa u ia le aso le toe tu. Ia ele aia se si aso i whamamonga le kalenda le Gregorian calendar pitosili na tele na pa u le aso sfuriva o ape wila. Ia le aso le toe tu. Ia tatou tala na te mua whapaponga te masan whaftaila. Apai e ala
te wholau ai. Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Alo, alo, lo ua i le samilanu moa. Matango fiele vaina i whanua lanu laua. O atu maunga sulugia i le lama whanawhana. O le samili uangi malu fisanga. Fia fia ma te pese Samoa na ua pēr. Whatinga lua lea au. Whaase e mako lau lau. Awane i whaamano ina aia e wana tuaina. Samoa na ole venina le vasa Pasifika. Ele ase tau maaini i se isi mai tau sana. E alolo wha mauinga fia fia o na tangata. E ala lea ua penina ai o le atu Polenesia. Ona o lana nganu tau Safia. Fia fia ma pepese Samoa na ua pēr. Whawhatinga lua lea au. Paase e mawholau lau. Awane i whaangano ina aia e mana tuaina. Samoa na ole penina le vasa Pasifika. Le ua tātonu le walu, heo si mai noa le whaafonga i tātou tala mai Sāmoa. Si mai whaafonga. Toi whātalo whātu tala whau le siu whonga le mua le whaai unga le neiva yaso e le pa ia malamamalo le tātou o te nuu. O se mai le whaafonga nisi nei o mea ono o te tupu isi o tātou te nuu i Samoa. O se matua wha amanu ianga tele le presidene o le lotoa le to manga moe popo ngā tia, se li Niulina Chang, ma le to tele o alo ma whanau. O lo to e tapu elo lato soi fuanga fau mai a fianga, polo i tau te tele sa whea ngai mō lato o langa. E na wāse asiane le wha o lulunga o le soi fua malolo ino le lorangi le Pasifika, whata se man wha o lulunga o taitai o le soi fua malolo ina le Pasifika, se li tonga ia Dr. Saya Ma'o Piukala. E whatau nuu le folfolanga ni e folfola i le tausanga o te nei le isi fo i fōntanga sa usuia i tonga, o le teimi e whaia mai e le fōntanga i Samoa, o le a whaalui nei se teimi tāua tele a sia i le lotoa, o loo tausia i alo ma whanau sa wain o le atu no. O pēsenga ma whaafia fianga na te pene i nei alo ma whanau o le to manga, na mau manatu e te ita e o soifua malolo ino le Pasifika, Dr. Saya Ma'o Piukala, e tele mea lofa mata leni wawa ia ia ilantou, mai te tau o na whaata waina ma wha wau pea, le te pue ino ia mea lofa, e mawai le lumana i manuia. Na whaalawi loa e Piukala, e le fontanga taitai o soifua malolo ino le Pasifika le tausangan te nei, na manu malo ele polo keti na tu inatu ele to manga moe popo ngā tia Samoa, e alalo lato whaatino ina lea ni whaato anga o to ngala au whala au whaisua, mal polo keti tau kuka, mal wha moe moe moni se le ni maua, e wha awa waile tau sio ia halo ma whana wa lea tu no. Na o lato whelo e atu fo ini pepe se lima o lo tau sia le lotoa moe popo ngā tia, ma le lato mai moanga whaata milo, i whalea onga o lo wha wa wina i le ola o wina, o alo ma whanau le to manga. Ua wha ma wina nei le pūlengo tangata tā whao mai mo mai le atunu le turisi, le te leo le sao le ainga malo fie,
I le whaato sina ina mai leo turisi mai isi atunu o le lalolangi, whata sei mo tātou lava tangata o lo alala mpapa au I whawhato Sāmoa, leo mai ta wina le turisi le ngā solo mai e tai na le la eia le atunu, le ngata o le songa imiti ai whapena fo I le malu. E whaamaumonga na whaala wilo e le pūlengo tangata tā whao mai mō mai I le atunu, I le whaai ungo le tausanga te nei e anga I mai I le amatanga o le tausanga le nei a Januari, e I le vao le tolu se fulu I le tolu se fulu le lima I lantou, o tangata sa mō mai whafo whaapea foi maturisi mai isi atunu, wa foi malela ia le atunu wa mai on tata. O le whaaftai le pūlengo tangata tā whao mai mō mai, e le matua o whaiva I a sua ata suru ape, lo lantu sao I le whaalawi loa ino Sāmoa I le lololangi, e ala I ia mea sina le atunu. O le masino Iuni le ua whaalawi loa mai le whauru lunga o le soifua maloloine le atunu, ai ono Dr. Alec Ekeroma, o le atau nu mai ei se fo mai mata mai Nepal, e fisos wani le lo tatu fo mai mata o lo iai moto tua, man whaai loa ei ono, o le ate le se whaamama avenga I le lisi umi o lo whaatalitali o tatu tangata, a wa o se tasi ne o unanga o lo matua tau tele o le tatu mautanga se ngasa I moto tua, peitai e na o le tasi le fo mai o lo ia tau aveine le temi nei. Whai loa ei ono wa tala whiunga le whesoswani mai o le nei fo mai mata mai Nepal, ma le sauni atu se tasi fo le au whinga luenga fo mai mata I Sāmoa, e malanga atu I whafo mo le whaalau tule ino le to mai. O lo iei nisi au nanga tu ma oti le atu no e siaki na I le vaai ma fofonga, a e whasa fulta lai tutongi na e siaki ai, ato ai mo lo lato whia leo se vainga whate se mal whaitau tusi, e mawhai ona o atu le tau I le awhe ono selau tala Sāmoa. Wa o atu le motu tele I sa la whaile asisi ngā le komiti o le poloketi o le miliona tala. Mai ese fo inisi o mana o ngantu inane e niso I tu malo le motu. I le fionga le minister o le poloketi, le fionga mulipola ana rosa ale moli o male au malanga. E nisi o vaenga o lo o lato mana o mia. O se ava nofo I le asisi ngā, na toe whaamanino nei e le fono whaavae a le tu malo whaasale le anga numero lua. Le mafu angol to alio le lato poloketi, o lo suesu engolo whaatino I le whaonga ino se vaengo le lato se leni, e se lau fitu se fulu lima feta la. Na whainoa e le whaurulunga o le fono whaavae a le tu malo, o onga umu le poloketi na au tasi uma iai le tu malo. Na whainoa le au malanga e o mai le temina to alia e le poloketi, wasilia ma le ono se lau o ngā umu waiai. Na toi whaamalo si au watu le fionga le minista ia mulipola na rosa ale molia o li tu malo. O poloketi wa fofoi nei tu malo e whaipa angai male malo. O le whanau nonga e le ngata ia si itiel tu lango le tamau a ingo a inga te itasi. A ia launga ta sia foi tangata o mai le manuia. Whai loe mulipola e whai tu malo o lo to alia se lenyo lantu poloketi. O lo whaatino I ngā luenga sue ele vaenga o le au sue tusi, ale matanga luenga o tupe. O tala ia mai Sāmoa mo le whaai ungo neiva yaso, manuia tele lo tātu o tunu whasoi foia. Talo flavo talafo mai le si ufonga le lau mua mo le nei taia o le asos fulmaleiva o aperila lua fe lua fa. E le otalina le palimia Christopher Luxon ni fesili po le a saini ni usila le vaenga lua o le AUKUS e au noa ma le whaatala noina o tangata lau tele o le atunuu. Sa fesilingi eina le palimia ina ia whaamaonia pe whaatala noa le atunuu lau tele o New Zealand pe a vai a saini le whainga malo o ile a malilienga. Sa tali Luxon o mata upuna e ngā lulue ia ila lantou vaenga inai masina matau sanga lo manai o le teiminei o lo tatala lava i le malo o le whaituto e sa ili a tili ai
ai, e mo mia le malama i ai, ma e mo mia fo ilo lātou wa ai i ai, po i ei se avanoa mo se matawha i oi, a New Zealand whaatino, peita ai ole a ngā lulu e lava i ai, ele i whaatasi pe whaalua na fasilingia laksan, pe whaatala noa le tuna o lau tele, peita ai ele i tali ia whaafasili e to saimali poti, sa whaise labata inga Bob Carr, o se tasi na avea ma minista o le vai whafo au se talia, i a New Zealand, i se whaatasinga na tali maro i le leipa le palemene, pe a wai i le AUKUS, le whaalapatpatonga o iei au se talia Britania ma le United States, o lo whailo fo i le tite e o le sa avea ma palemi o New Zealand Helen Clark, i se fuafuanga whaapea i ono whaia, e manatu nesi o le AUKUS, o se tau mawhaingai whaafetau e le whaatuptupla i o le pao o saina i le vao malo ma le tele o taimi ua iai i le South China Sea. Ua wala au le kei mat e toi whafo i atu ni to aingo o fumoe o tamaiti wana iei popolenga mo le saunga le mu mai ni mu. I se whaalinga le kei mat i lunga la lata upenga ta whailangi o lo tu ina atu waile lapata inga i whaapea o le tu aingo o fumoe o le Little Boys Sleep 2 Size e le o sa o le whaalinga mo ni mu o lo o whaapipi i ai. Ma ua soli ai fo i tu unga mo le saunga le mui o fumoe o whana witi o whautua ina tangata whaatau ina ia vave tau fia le wha o ngango le tu aingo ofu ma toi whaafo i atu i se whale o loa la tāne le kei mat ai toi whaafo i atu la tau tupe wa atu nei le masina talo na toi whaafo i le alava o loa i whale o loa i au se tālia. E nā o le lima ave taawale na whaia lātou whaasea e whaatataui omo a wala tele sa maua o lātou taui. Ona o vaenga o lātou taawale na whaaleanga ina. E lua fe valu se lau tālana tutongi le la lau fe la ua inga. Mōni tālu sanga se lima o taawale na whaaleanga ina. Ona o le leanga o awala e au fe ei omo i le lua fe lua fe lua tolu. O le to limo i lātou wia e mai le fit se lau fast fulu ono tālu sanga. Mōni whaamunianga po ni taui e tu sai maseilo i longa ale NCTA. O le lua fe lua tasi lua fe lua e iwa fe tala le taui na tutongi e le NCTA mō taawale na whaaleanga ina mai leo whainga o tālu sanga i fitsala wivas fuluono. Mō taui ona o taawale na whaaleanga ina mai omo awala mai si whaafita uli. E mawhai e to mai whaafolinga masini whaatekonolosi, ona matua whaataola ola ma whaatoptele ina le fua mai o ngā luenga tangata whai ngā luenga. E mawaini tutongi te tele, e to sai maseli po tele Access Partnership Accelerating AI Skills, o le tāpenanga o tangata whai ngā luenga i New Zealand mo ngā luenga lulu manai, masailo ai le li po ti mai le saili linga, e iwa 10% o pisinisi ma lato o whai ngā luenga, e ilo lato talitununga, o la lato whaonga ina me whai ngā luenga, o poto whaafolinga i whaatinoina e masini tutonu o le isi lima tau sanga, e si lima le lima se lau whaala patupatonga, ma le lata i le awhi fit se lau o tangata whai ngā luenga sa whasilingia, i le saili linga, masailo i le to tele o tangata e nau e whaonga le AI, po le to mai whaafolinga o masini whaatekonolosi, i tutonu o whale whai ngā luenga, na ta ue se whai to whaal tamau ainga Fraser Thompson. E ilo na tauwhi o se tasio vaenga pitusili na mata ino le lipoti, o le mawhaile to mai whaafolingo masini, o na whaaopopo masi itia tutongi, petu samalitolus fulu ile whaasful tasi pasene, na ta oele ilo ilonga, e ono tolu pasene o pale whai ngā luenga. Ta wa ai, e whaafai ngā luenga tangata e o lātou to mai, mata mai whaafolingo masini e ui e fit se fulu pasene sao lātou whailoa, le whainga tauna sa ilio le itu aingo to mai sa o male tāla whea ngai, ma le fitu iwa pasene sao lātou whailoa ina, ele o mauti no pe whaapewheo nā oa o tangata whai ngā luenga e whaonga, le AI e whaalelea ma whaatuptele ina i le fua mai o ngā luenga e whaatino ina. E luas fulu lima tau sanga le matua o Fanrong Meng, na tūla i le whaamsinonga whaito malo au kilane, sa whaonga ina e whasota inga whaona pō nei, ma sa whaatonu ina e whaamasino pipa Sinclair, e te tau na tauwhi e te tonu se no whaanga whaapitoa mo le mawhau. Sa li Immanuela na talo sanga e tauwhi e le whailolo na ingoa, pe o na tūla ia e le whaamasinoga, o le tau sanga taluaina o so whai e le tau le lea, ni tangata na tau mamawhai se whale ainga saina, na ia whaonga ina se au upenga, mana manunu aini tangata sto ono i Albany, o le masino no ve masafa i se whai unga se whaamasino, e le solto la whanunga i o inga le tau le lea, o na samatoa ngā se ngase lava, masa ia leilo ina e se sela na ngā i o inga na whaia.
Ele I lewa na tau no umengi ni usila I se visa whai ngā luenga mō tau sanga I tolu, ai ona whaatino ina loa lea ngā yo inga, mai a awhi whaawhi tauli le mafofau, le whaingo ina ole schizophrenia. Sa ia le to inu ina na whala awa le malanga mai ni usila, ona ole tau e pe ona ta ua le wha amasinonga. Na whinau le lo I al malo e tau ona tau fia le tau le lea, o se ngā se whaapito ai tutono se no whanga, e malu pui pui a le lei ona e lamati ai soifua, male saunga le mo o isi tangata lau tele. Wasola ese male atunu se fai pisini se kala estete. Sa tatauna tu la ile fa amasinonga Itali ona molianga, olona fa atawina atu ni vapes I tupulanga la iti. Fa atase malona fa atawina atu ni tu aingo vapes ma oloa, ele fa atanga ina le to la fono. Na se manu e ave Xiaoming he, matangata mo moe molia ma fa asalaina, talo na mata fa amamalo le to la fono se manga. Esa olo to mai le tapaa, ma oloa fa atu la fono ina ol tasiva iwa se fulu. Masat tawana tu la ile asona nafi ile fa amasinonga na lipotia na fa ataule pepa malanga ena ole alu aleli isaina mamalanga ese atoi loa mani usila maan vala aulo na fa amasinonga aile iyo o atu e tolo na molianga e tatauna tali iai e fa atataulo na fa atawina ato vape si tangata I lalo lita isfulu valu tau sanga le matutua mumolianga I lima ilona fa atawina ato vapes o itu ainga po flavors ele fa atangaino na fa atawatu e tu sai ma se fa amatalanga le matanga luenga o le soifua maloloina e ifo imolianga e fa atataule fa ataunga o pepa sikaleti na ta uele ofisa o tiute a fa ele isela pata inga na tu ina atu ile ofisa e fa atatau se tangata ele mafaifo iono la tu taufi I lātou whi malanga ai wanga na ioni vaenga o la lātou siaki masani. E to otolu tangata I Okilani sa talokaina I le vai asonei, ona o la lātou vaenga na whaatino I ni whainga whaasol to la fono, I lunga o penga ta whailangi, sa whaasanga-sanga le whaita wawhi o tangata I le lalolangi. Sa whaatino I nei leo New Zealand whaatasi e mal whaala putuputonga whaavao malo o le Europol, le suenga tele whaavao malo, le Operation Gamba Down, I le au nanga a le lab host, le e whaonga sa I le whaamatalanga o tangata, e pe o numero o te unga tupe maisi, na e nei leo New Zealand whaatasi malef sosoani leo I Okilani, mawai te mata ni whale tāmaki mā kaurau I le asolulu, mana mawai ni komipiuta, manisi o masini whaape mani pepa o whaamaumaunga. E to olua ni taulele o lo tali ni molianga o lo la tutoina o le telo ni marwana pe ona mawai se so e ngai whangarei I le vai aso nei. E silia maltolu se laula au marwana na mawai se whale tele o lo o whaafailele nai mana ta ue leo o ito aingo to ngā la au te tele whaape nei e mawhai ona mawai le whaitau miliona o tupe. Ini whainga whaasolu to la fono pe a whai e le maua. E to olua ni taulele a ua lipotia o lo o au fiele a ngā yoinga. Masaya I le fale o iai le tonga marwana. E tolus fulu ono ma le tolus fulu valu tau sanga le mātutua, masato lai I le asolulu le vai sonei le whaamsinonga whaito malo o whangarei. E iei se ngā oinga na tupu le dress mart o ne hanga I Okilani le te au le lua I le awaulia na nafi. Na ta ue leo, e ini tangata na ulu fale mani au upenga I tutono ia fale o loa, ma faa leanga tutono fale o loa. E to tolu ili to faa tangata na faini a lato mata pule, ma safa atutua lato ngā yoinga, I le fale o loa e faa tawai o loa teu tino, e pe o filifili ma mama auro, ale Michael Hiol, Sāmoa mawina le isio I lato o ia tau aveina se anga ese e le se tasi nā whaina pe manu ai o lo whaanga solo I ai su e ngā leo. I ta alonga, na whaasila na while Team New Zealand le ngō le wa o le ātau vai I le puipuingo le ipulo na tolus fulfito le tu ngā waa o le America's Cup le tai horo nukurangi. O le tai horo, e lena ona sopo I o le vasa, ai o se sootanga I le vao le sami ma le langi, I lana sa ilinga mo le manu malo. Pe ona whaawinga I le ingoa fō o le vaa, na sauno le whaululunga le Team New Zealand, Chief Senior, o se vaa e matua winga eselo na whaunga I tūlanga wha te konolosi, ma sa whawina I le se fulumasina o toa nai, toa fast fululima na ngā lulu le whaunga, ai to sama le valus fululima afe, leo wha ingo I tō lana whauma wha mai ai le waa. O nai vai aso taluaina mo moli wha alilo o tuai le tai horo, I le no whanga au tō le Team New Zealand. O Barcelona le tali malo I le America's Cup lo na tolu fitu, ai amata I le aso lua se fululua o au kuso.
Tala fōwia mai le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. So e whafonga na tunu i le iwa i le tai o nei tātu talfou. Le teimi lea ua surt fitu minutu au te enel vanu la tātou atu swafi fianga vai foi nei teimi le tai au. Foi mai ia e inisi o tātou tautua e whanau loa. Mori atu le whaftai tele ma le amano. Te le foi tātou pa anga i e whawhi loa i mai i au le ngang whiwhi o te whatano whatua i foi i whamalui atu a matanga o whiau mga luenga nei ia. So whafi fianga ma le sunga ia fiu se mo le tufunga i au le pese whataua i le tātou ngangana Sāmoa. Sāmoa, laui loa I le vasala loa, longo whātutu I la o le Pasifika atoa. I tu e wha o le lalo langi, sila mi o ma sila mai moa, I se mafua anga walai o na o talanoa.
Fianga o le nei taimi o le tai au le tautua si fonga le lau mua. Fia fo le nei taimi ua ma wala vano le tatu porokalami o le ata o le tai au e taito o lua ina fo i pe ngā lua to lua ma le uso ya tase salam sem. E le umafuta mai le tatu tunu ia au talta noa tu le tatu ofisa i po lua. Ta alofa tase sa? Ia, langi mama le sui fo maua e lau sunga nei tai au o le whai ungo le neva i aso fe eri le sao le atu. Sao le leia. Ia, oa mai tai au. Ma neia, wa ese ni tau ma tau nafi tu foi wa sa ti mua. Ia le wa vea o nafi. Au neila, wa la vevela le tau. Ia, o lo langi le leisa moa ma le tatu le sisi o manga o lo ui el tatu ofisa ma nei talfata ia pia. E le lola langa leo te pa ai atu le anga ai atu ilungai i tua wa o tua le tatu ofisa e neila le vai. E lo atu tua maunga vo i e mahalo lo le lei. O le na te vata pe le wha malu malua. A tonu e to uru ne ti mua se teimi le wa uli. Ia malo ngā lue. Mai tau ina nei taimi le pisi i fo le tātou tunu ui. I le fulele ina ua tupu tele mi taavale ua tupu i lava le ua pisi e lava ma awala i taimi le tae au ma le fiafi ma le tele au taimi le aso. O le tae au o le mele wele tātou tau langa i pi. Ai mai siala te me ea o ngal whana. Ua le tu ua nei a o ngal malo. Ia. Nei le tu ua umai loa ia ngao loa pi o nā la le tae au. E fe o mai ia sa o lo tala ale si o usole no mai al ta vale o mai o tu o ka fa fusti le ngai ka langa i ka vale o kele nio ai sa o le mena tu langa le e what o ka se po local ta tu fu fa fo ma ta tu no mana o mia la mero le ye o puso o no sai sa o le ia so no sai ia sa wali ia sa no ai le ngate na ona nafi ko se meri sol. E maua la lo fale yo le malo le meri sai tai sol. O ko se meri. La mai tau la umina ile meri na ia pia wa te lo na fu te le ta vale fa nga al fe wa isolo yana. So tu foi. So na ye ai vai la tau langa. To mu tangata uta pasi o ngai tuanta luta me sanga nisi. Ta fa fao i mata anga. E alu eselva anafi la po. Me fatu sole. Oka ia fa fianga vela mele mana il tani malo tatu tangata Sāmoa. Alu fa fianga fu lele patia pata fa fianga ele tai mele va fu lele fa fi mai tutun. Ia le watu siva fu lele lungole. Ia na fa ia le matamatanga tu pasi atanga o lele uta tangata ia ta laki mata vale la pasesi. Ata milimilo. O le au ngana le mele tu fue. Mo leva faita miliona tu pe tatou tunu. Na lusi mai vaenga le waf. Tei le koviti. Ia sa. Ia lea la o te maua tatou tu pe le anga i mai o meli nei ne tatou tunu. O ka se mana ia mo le au fai pisinisi laiti. Ele wala ke tu e wa o lunga le wafu tu fue. Ia lau tu e mo me o fale fo i e mo kapoleni o mo lau fai pisinisi me tau lima. E matau lia ia, o nisi nā tupe mau le leo le tātou tunu nei temi, ai tā pena tu e mole, e le ngata o lau fai pisinisi, ia o tātou tunu ufoi. Ia mo se tupe mau ai le taringa māloa tātou lele, e le whai unga tau sanga wai pio tau mo lunga, pe se tau mo lunga nao le. O nei tau sanga o taringa māloa le tātou, oka. E vai tau tau wano taringa māloa, le fwoi ngā solo tu le tunu o Christmas, mele tau sanga fai poiponga o as whanau, o sa au fai, ia mo atu e watun tupe matatou ne tapo e mezamo. Ia, o le wha mā tu fo le la mātou wha moe taringa mālo tu fo i mālo i te mālo. E langa na o te le vai a oto. Ia, e sa o le leila, sa mālo, le mai tau ina lawa i lātou i maranga tu le tunu, ia le vevela o le tau, i le nei taimi, ia le fo i lata, ia i lātou i maranga tu e wha i te le vevela o le tau. Ia o le isi tu mai tau ina fo le nei taimi o le te le lopo o tupu penu melo tangata watu po wede swinga ni taim ta ses. Wede swinga. Wede swinga nei tangata weo pa ula i titi lalo mele foi numero foi o tangata malanga mai. Pe a fatu stusala i le teimi le fatu a umal koviti sa wei al tau sanga tuon tuo. Am tanga tau sanga le te to te le lofi meo tangata. Ia le foi lau mau i atu. E se i ona i tangata sa ili nai se leni. Ia, fair. Ai pe o ni usila le numero tasi le tangata malanga mai. E tele tātou tangata Sāmoa. E piwhe lau malanga isi vaai le ne malanga tu ele whionga le masanga. Tu e foia. Oka, sole.
e nga o le pe o le ai le va inga le sa va ai le mala va le tu mu pito fa tali pa se tu mu mai lava ma le pito le e fa e va ia le ro il swing le temi le nei e no winga la ia te tau foi o te ro tau no ma wa ia fa la wi lo foi o pa se pa o company va le tau si ia sa o le e fa tu to va le ia te me ne fa mala ngai ia ai o se temi le mo tu pe maua sa o le a mananga tonga te Sāmoa e mafau e tau mafale atinu o ani fua o la au aina o lato fuata temi nei o temi nei o tanto o le motu ale tanto misiluki ala to le siampini mo me fai pula siampini ya o le fua le avoka sasalapa ia so o to le mal tanto tamale wo umatu solo le me foi le laichin tama tau fele hoi le pes tui ia o le fata umane le vatu na umatu na masina lentea fala au o tau mafamata ia fa solo mai la i tanto tama io ma wole se mango tu fue alfala e le o la tala dai mo wa e tasi lava man tu la termine le fala e mo ia ele i matua sua mali le langa ele o le tai fala le termine tanto fuai o fala te mi sa wole fala o ka se sua mali le leia ma le te mi le wa fu le fala ala mo fala e o ta si lava ia e io fo te me fu anta modi la to ia e sa we lo sa mo fala a lupo modi sa o le leia to ti fa va ia mo fa tato la to te mi va ia le kamanga i mo le la lo fo i mo le fa ma e fa tu ana lu ale modi ia ato mo volo ni moli la poto ma o I mean o vole le mana e to le mo ma no se fa o ta la pe o moni si o tu e fa lo ma sta to musica ta tel no vole fa lo tele ni si o ta lo mena tu pu Sāmoa le nei fu ya sona ya o mai ta tu tal fo ya e me fa fo al ta tu no ya inicio o nanga e fa lo o halo to si le fia Nei ele DJ Sound ni fai longa tupe e se ina yes for ele tasi mole Sound tina o taimi molava e lafo ai lau top up lus futala pe silia tu i telefoni DJ Sound i Sāmoa ma isi atu luo le Pasifika pe fa nga fo ile tautunga ale ClickX, Western Union, MoneyGram, Ria, ma le Rocket Remit e lafo ai tupe i telefoni DJ Sound o le ama wailo avroa ile se imo fai longa e lima ta i tolu se lau tala i vai aso tasi e lima fai longa ta i tolu se lau tala mo New Zealand lima fo i fai longa ta i tolu se lau tala mo au se talia ia manui e tele le sao tida i pa anga uma ale DJ Sal e ia inga ole nei whaapitoa sekia DJ Sal o le whaasisilanga tā ua e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu tau i whaasalalanga i lunga le Sāmoa Capital Radio o lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga po le Broadcasting Standards Authority bsa.gov.nz a inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga o lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mō mua, whaftai. Lisi o whaase tilanga mō nei teimi, e ele maftanga tangata mātutua le PAPC New Town, le la lautou te tarimālo i whaingo tui nei o le fulu, o le mami, rupela, ma le misela ia o whanau lai ti umalava o loto waso le whaiai o le asongfua le vea so fau lua a perila i le iwa le tai hao le au mātutua ia e whaia tui ia mesia lava le fulu mo le au mātutua i le aso lua furutolu a perila le iwa le tai hao o le PIPC Church Hall i New Town ma le tua i la tau e maua fua lava noa i la tau e tutongi le tupe na i vaenga i e whaminino ato le whate te inga na to mo fu la no ila to no lima tau sanga i lunga matua o nei tina fo ye o lo tau veina le ono ta ua ia o ila to ye inga singa se le pipisi pe o le suka mai singa se fa pena ia o tele au tato e tongi la se le ni fai tu yo fulu o nei la le tasi le wil fa mo la fa ia ile fatal no to Isavelina ia le tina fo i pol fa tu ala fulafu
whātau wha moe le verso 4. Ia pe o nisi o nanga le yaso, ia pole whaiungo le yaso mo le anga i tu le verso 4. Ai o le a tatu atu si tatu whawhiwhianga, fo i mai whauau tanu anga mo le sunga tasi saulo mafuta mai Sāmoa le taimi le tai ao. O le oranga Sāmoa le ua toi 2 minuti o le tano le iwa le tautua le nesi ufonga le mua. Ponga le sunga ia whanana Jerome Gray leo langa o Sāmoa, ia leo langa umana tātou o mai ai, ia leo wha ua wale tō tele i nei, ia o le tautu atu le i ro tātou o tūnu. Ta se sa, mai tau atu i le nei, ia malo lava le, o le sai mai nāwha malo fwoi mo tātou telefone nei vai aso. Ori tala fwoi le leo, lau anunga i nai, fwoi le pe ia mai le li potere ni usela i titi ia tau ara whaatele ma ina ia sire fia le atunu. O le, te mine nei pe o lea ma nei o le asia singa lea komiti fo le tofi o le poloketi o le miliona tala. O le ma nei o le mene o to atu e nere komiti e tutuli loa ia le langa o seleni o seleni le malo. Ia. Ma nei te lea mo se te mo le walu le asia singa al komiti. E fionga minista ma sui il komiti fuile e asia po anga i tonu ia se leni nei poloketi sa fatau nuina ia ma solo le lei fa nga ino se leni fuile le fu reporti na tu ina mai te tonu man tu la te mine sa mai na reporti a mai te tonu
Ia ma ai foi le fu e lungo talo sanga sa tu ina mai tu ai ngā polo keti ese tu mano. A le la fato au atu loi e komiti le e asia ma fa mauti noa. O la e wa ina fo e fu le malu si anga o le fa faingo fio na fa mamuru lisi vaengo o se ren. Ia moni. Polo keti. Manto vai a le lei al vaenga mua e al watu la se ren o la o fa faingo fiento e fa matu lisi se ren. E al watu e sui e le e fa wa wea pro ke ti o mol manui o tanga talo tele le atu e tu malo te tasi o le tu le leila na o le asi singa le po so o polu ala le wo o i sala fai ia talo mo ia e le pa mni le tu pui fo le asi singa mal ta mi sang e le fa ngo fi fo nga ngal komiti la to ia sa valio i tu malo te tasi ia me se ala office of no fa vai o le la wo fa le nei komiti e te tono o le fa mo te mo e te tono office of no fa vai ia ma tai tu inel tu langa le lei la o ta pe nai la i ti ana i tu malolo i se to ali fo le manai fa fitau ia a ona na fa fitau di umale te o isi pe to ai tu malo uma ana o ma ele so na le lei fo le la so longa le lei ma se el va au isi tu malo e fa pena fo la fa no ngol komiti la to i ma le fio minister ya muri polo ia fa pena fo isi nai tu malo la iti to toi ia le tinel blocket to ma nei tel Ola sa mai tau ana te no fo pe te ala fo Sāmoa. O ani polo ke ti o tu matila le taimi nei ese mai tongi ngo pilia o me ala va tau ati na I lau mai tau le taimi nei le la alu ma le lua ma le afa tau sanga o pale mai le penga malo le. Tu to fa to anga. Pela o ia o tu to fa to anga malo fo manu te pela me o isi ai tu malo e fa ele fa ia la to mo me ati na fo ti la pia ti la pia o disi tu malo le fa ia mo pa o la fo man papalangi e o isi mo me o man to la le va nga mo plo ke tine sa tu fa nai mo me o me fa nga luenga le la sa fa nga ai nei e va nga o fa to anga na mo mua le fa to ai la wil ele ma fanu vi tu sivio o tu malo te tas le lo i nga luenga o le la tu fa ta sia la mal tu langa foi lele o le tu fa ta sia mal tu langa foi lele o le fa le le to ma awala te te foi nga i o we ma le lo mo fa ngo fi ala na we le ta va le foi le o nga i tu i awala nga lu e le nga lu e na ta tu tangata o se tu langa le leila se mai foi la tu langa fa nga faiva ia pe o le sami ma le lau ele ma le vau o e nale i ele e tua i e o tātou tangata e te minei ai e a Sāmoa ia le pe laua ia sano mai tu fen fa ua pe lau sau noanga no u fa to ele desi vai nga le tu langa tau fa to ia le mela le o mo me fa nga faiva le wa mata fa nga faiva fo le lo nisi fa tau wa fa ngota mai dale na fai do la to market foi le e sau ili sau la le ili a foi le ma fa ta boy a wa le sina a wa ta oli ale il termine on ma tua ma wa lunga ta oli ale termine fu foi la te lo lai fu na ta ta oli pensini yes ta oli pensini na to ma swau to te si fi ta il va ngale ta oli swau le fang swau li ta foi le fa ta mai fa lo mai fang foi le le saiva ta la masina te ne saiva o le masina son tua saiva ta la iva sfusene on te minela o se fulu li mata la uno sfusene e se me o te alu le o mai lunga la langi a to wo lunga ya ta to vai fo la ma fu ai tu i fa fu te tele li sa wei el ta ma ainga me to inga me o lo nei ia la fu si tima sa fa foi la to wi ia a fa ina to la mata to nel Pasifika no fifsi le tu la vai le tu langa le moa o no le mele mo tau ina ne New Zealand alu ne fa lo fa tau mai fu amo so tu ti tia lu le tonu fu amo te o lo li ma po le ia lo mo tu ani ni ia fu amo te lo po mai fu amo ina a fo o ini ati na e o polo keti o io me tu langa tau la fu mo o fu amo o lele la fumo tanto pa wale me ele o fa tanto mo vo ele market e pe o aso la ele te mantua aso la tu fu ele mo le ofiso fa to anga vo ele ia pia sai mo me pa fo e fa ta o mo ta o mo pa langi las ia e to le va ia la le menel timine
Ia a o nisi o fai pisinisi le fai mo meo o ati na e ne o le mo. Le la e mo o ila ia aliki. Le fai ala tau ati na e ne o la fumo fai sa palai la tau fale olo. E nā te mo le mo sa e tau la mo Sāmoa. Mo ale le wo fai nei a. E i te me mo le mo Sāmoa a tō nei oi vai te le whamatio le ei o. E mo lima tāla. Mo le uman whamama. Ioi. Le pusa isa. Musa isa te la tola mai la mo na uman whamama. Ai lima tāla na mau e mato mo le tai lima tāla le stemi. Na su e mo Sāmoa e whaasino mai stasi o tangata e mato. So le ma to amato tal tono la na ele pito o mo tanto la e ele o tono luma al pito luma e tiato le ta fa le pito o e ele va ngana fa ta mai la mo Sāmoa la te di matala o sol o no to ma na ya la al pepeti la ta tomo e o fo le fo mo le sa ta to le awo o ta wa mo wa ni ta to fo mo loko fo le ta to no ale la popo la popo to fo mo la na e o te lo si fia foi tu foi o tato fo moe o tato mo Sāmoa mo ia le sa ia sola ni ele la popo ai matua sama tu titi ala no moli le lenga foi le sui fo maloloina o le fo mo la titi le ia termina ne ia e tolu fo mo e to titi ala e afi ia fo mo e tolu foi le la popo o fo mo e termine ia pe la po mo keni mamele e a mo se fo mo te to ale avel fa se le o fil fala que tasi fo mo tasi ai mantua fo mo la tato mantua le alu fo le ma ke te mo meo keke o pai e fa ngai fo le fo mo ia ele o sioki la le me le fitu ta la ono se fu sene ta o fitu la lima fitu la ono e tolu la to inga o le small o le large ia male medium sa wa medium ba le e te la to la tik wele ngala ai la si te mi o te la ke la ta sen fa moi e tik le medium wele a te tango to so e tau le pelo pele o le XL le sa wele fa mo le o ba o ia sa o na o te tate e atu le disi vai ngale o le mauna ina le si singa le tastata le al fo mai le litonga le fo mai le vai ia fa tulangi nel Pasifika o le la mo le tau na mo sa morto finga na ia te loa o te le voi me ta tu tangata Sāmoa ia le vo pale mai le uso mai le tato motu i tonga ia uso ma nei foi la nei tu lai mai na for foi le mai bloketi le na vatu ale proposal le na vatu le vainga le victim support ia lango lo lato o mai lo ia si foi le vai le mo on to aseki ala se temi na tu foi ai se tu fa mo vai manta le fa fo le ta nei as ai sto fa mo ia tu ulo le victim support la sa palai kita mai la ton me ai o le sa o le vai ngale na ta o la fa se la to fa le inga catering mo le va mata o le va na mata o fa la le fa la e me ai o mo o fa la fa ia o nga kuka me manto le no fotane no fotane o le sui o le kuka o fingo meta lima ma to tele la ia la to isa ile por kalame noftan le lo fai business fa ta ono e lungo online tai ma ia to marketing online fai nga tanga ni ai fo fo mai i le bloketi ma o nga ia ma me ia le victim support le to ma ia te ale o le melana le wa o nei fa na la i ti tu tono le lotoa ia me ia is a o te me toi fa e nai ma toi a to fa fo wina so i fanga fo le ia o mai lola a wa fo te mai business sa e wane le kuka sa e wane le kuka le ai se me le a mi le to ma na ia fo le le kuka o le ma to ma na ia na vai o le no fanga le ta se sa o le i maliti na pe na o fa na wa la i matina ono pepe la tu love la le nei fa na pepe la ia le tau si ai e foi man nei fa na foi le i man on fa pto
Le tau sia umai ai tonu ino whanga lea. Nang sa mato wo i mato whaile mato po kalame ma ave se fiso soani ele tau sanga o te ia kalesia. Oko. O le mana ia lato fu lato tale ni lato siva ma pese lotu ma pese wharangano. Ta ino ukulele wai, tale ni tamiti. E tamiti lei ta ukulele fo ima pepese. Ma nei na mato mai le sapati mato sapati foi malfana. O ka semana nei o lato items a faatino foi. E mato ile le na o pele te mata i show voi fatan malo. O le mato wa le le. O le pese ta kitara, piano me ova pena, o se sui o le kuka. O ka to mai le wa o nei tamiti nei mana itina. To ma nei ya. E man tūla lai ima whale a onga tunu lai pe ia lai ona a onga i tūlanga luoma. O atu i whai a onga nā whai a onga. No tau wadu e a e toi tāwhi mai tāwhi. Nai te lo alu mena tupu ai wa tauna alu i tonu. Ta se sa ole whailau tala ole lato whale inga le kukaina. Wila ni awau nanga wa kuka e le vaenga le awau nanga le ina lato tau mafa. Po ni fono, po ni... O te rei moa la tu fuere a se ni occasions re o la tu whele keita inga la tu te avea tau mafa i ai pe o le polo ke tile le uwha mao ni whai ua o le ase singa le no mai mantua la le sawe malasui o le whaalapo putunga le sui fo malolo ina o le laulangi le no me whaatasi malasui le o le whaurulunga o taitai o sui fo malolo ina o le Pasifika o le no mai ai e se foi mele fai Sāmoa la tovia le atina e no o nai fa na wi te tono loto e fa nga polo ke ti o kuka e o to o nga umu isi me me na na fande la no polo ke ti le o nga umu e ma uru me o mai fa im tu langa me fa pena le la o vatu me tanga ta kuka fo i le wa o ina kuka fo i o tu kuka i o ya e me se te me vai me lo te kukai o tu foi dan me ele o le vai nga o tu on manager ya a pel mena ne tau sui foi no ma nei tele ma lo la ai sa sa fa longo tu foi i le si fu fuanga le ma lo na fa pe i pisi nisi nei tātou a tangata le wil wha moe e la tau te ngase se ina tau mawhau whono. I tanga runga le malo. Whene wha matala maa nei a lo wha nongo le tala nā po ana nawhi ena au mai ei. Mantua la, o la o whai whaatoanga umama la o whai wale lalo o le umana restala na to whaatoanga i lalo le vaenga le o mtanga runga whaatoanga mwhainga whaiva. O le manatu la le wa iei le whionga le minista ma le pūlenga. E ati na e fo ima soane latoa polo keti ma lato pisinisi la iti e vato ele e lato te whai e tau mawha o kasa o mai lato tau mawha ato neo o fo ile to manga se teimi ai e whai i lato pisinisi o lai whai whale aingo nisi wa mantua lao le au whai ia i mwhena lato kuka mai tato wi ana sa wela le tau mawha le kuka me lato ma au whai whatoa o fo ila le moa o le maa moe o le povi ia tulang fa pena o le pua me fa pena tulo sa wela le kuka la tu fa pena se fontanga vai a misa la fontanga fa o malo vo ia do so fa tu ang fa mai nei ia na kuka mele la tu ai sa o il se le ni le tanga le e ati na so swani ai o se mele le telefoi ia e so swani la tu sa o se le ni ia la tu le au fa tu ang le fa le fa pa ang male mtanga ia o se whātua sina le fo la mo isi whai whātua anga i elo i ai lalo i. E o mai whai lai restala. Ina ia whaasafua i ale manuia lea. O se tūlanga le whai lenga lue whātasi ei. Ma le maru si anga fo o le amtanga luenga na ina ia tātou tangata. E whai pisinisi la iti. E leo toi whai ngofia lo langa e le nofo lo langa lu tātou i ai. Aisa. Pe le atunu ne ia sesa. O le whaingatai ana e whai ese whale inga pe ale ise umu kuka fo le tau commercial kitchen. Ia u te lo no le o le tulang fole le one I yele le I mama no fuanga nga se tau mafa ma yele le o le nga se pe ma ise te lo se va ko pe na va ai ele o nanga na va mo tum fainga fai va nga se nga tau mafa le la ave mai o fai va to anga ia e va to yala to fono fa o te lo wala nga so se fale ainga lava ia
e iai lava ma le vaenga le lalo ai inga ale vaenga le soifo malolo ina. E tau ana pasia ia me ngā se mei tau maftanga. O tau whala le mene wai whapena le mea le whaasolo. E la o le lua vai astar wai no walu e se whale inga. Le whale inga seina le lalo atu i le maam tato ofisa i nei. No latu leva. O latu wa te umanu whaaputu lua no fō o le mwhainto e aini si ton. Tanga le aisi na pene. Le ai le sao seina. Le. Nā leo. No latu leo wa fatu. O le la te mana o whale le mate sao whawha i lunga lau peo nā saine. Ma faisina me fa malo stino na oli a mai le saina le mfai le ai mfai ai fa la me kupu mai so fo malo lo inga le anga fa ku la me le anga mai le anga loka fa mai ka fai fale ka ele lua le ai lava kasi fa me la na loka mai le ai fa ala me le loka mai le ai fa ka me ai ave le ai i o le ala woto e vai, woto e te tala, a le ala woto e fai malisi loa, fale le tau, lisi fale le tau, fa o popo voi le a, la ala woto e latu tu, la ala woto e on fo, e pela me el soi fo malo luine, e tau fulana, fa pena ia fale umai, e malisi se manga me le lango, ma le siama, ia, wala te fa anunga tau felo fale inga, le ai, ele ise ele ise le musuan ale na yo ai sa wa vai ho ia fa pio tato nei po tato nai Sāmoa ai alu se fale inga ia e sa wa ai no ele mama la to fale mama po fale tai sa wa fa sa o ia pe fa sa li poti ave so fo malo no ina e vai la mana na na tapuni usita il me fa me so fo malo no ina fa se fale fa popo ia na uta tala Yo, mana ia le meio le ai e fa penai I pisinisi uma foi le wai so mai la so tanto pisinisi foi ta ite me masani foi me le sa foto to ile aso nafi fai te tanto mai fa fo le I mo meu tau mafa ia fa tau fe avia iso e te le fa le au nga ina tanto le mamaru mal pa io tanto tu no le tau mo fai nei pisinisi light ia fa te inga la nisi taimi e le o tangata uma ai ana I whanau a whapela o le pin foi le lan pai foi le whata ule keke mua por keke maa moe e le whasavari ia o lau mata I tu ina uma le vanga o le pisinisi nga ia mea ia mal se fo mano noina ia o le mua e titilo le fōlinga o le pusa le ave e fōlinga e le o mamale le e amantua lau tau o tangata keke vevela ia susue ia sau lesi keke vevela ia susue keke maa moe susue e o atu la lau tau mafa ile si keke maa moe vevela lea ia le ngata ua mafana vele ia alea la ua e whaale tonu ilu la walo menei me whapena fufue e sidi e maa nei e ia lau whaale au whaipisinisi to telea tato tunu e maa le tau maftanga e ngausi foi le pia sua te vai tu dai tu tono container le lei foi le maa le lei fai to tingi lima o tangata le fai fale inga ia ma fai le me foi le lana puro basic o la foi le me foi le fai le u ia vai foi le maa nei ia e te fia tau mafala ina wana te vai te pela pinati fai lam fate te tu lo foi le e te vai atu ala kuka mai ia tau mafa foi le te vai foi le ia mai foi la feliz ia almena le fai te e fai ngo fia na po po ia o to mai I fa foi nei tanto tangata ile pe a fai tau mafa sina tau mafa foi le o fa le tonu la titia ia nei vai ngana ia sa ono le tata mi ane foi ta fai o le mala le fa ma vai ngasi vai ngale o mai ngalunga fa fai taimi ma inga te to luam fa na e sele lo I mata malingo nei tangata ma nei tamaiti mala vale le taimi o mai la la malanga tu le ese la titia la fa na tu tu ese la fa na ona tinamal le la fa ma vai fa le o la sauta ma le la tangi ta ma le manan fa ma vai nga fo I tina ese fa ma vai nga tu fe so te vai ele fa ma vai nga e pe e ma fo le e fetangis ai pe ma le se fusi le si fo le e o tum tangata e pe mata mul venana fa
whapupu foi le ai tu ana tau au male au foi le tinanga i oltama ia na fusile tama foi au ti solo a fape e se to inga fa ma venga fusi foi au ti solo fape foi le o te lo po malingi no imata a e se fa ma va e se te le lo ala e pole atu inga levo tu il fa ma venga le e fa pupu ti nan tu lo fat male au foi le ngal fat tama foi na fusile tama au ti pele mata we pole atu mi alu tonu vale le ese le o tio lo no to ma se no malanga mai fa fa ma vanga ile tangi tala le ale tama pule le la tangi ama tau tala e fa tu la to upu sa o le so ese momo to upu mantu le ele i uma ese mai fa ma vanga ne fale matu lalo ma fautuanga mai ainga i ma tu tama maltina ai to yo tu mala fale e te vai tu pe e to a malinge mo te yalo i mata i vai atu i matu le fa ma vai atu o le loto a to le wo i fa nau ia e o ia e te tau e na fa fangu le va inga i alom fa nau i uso fo i o nga no we matu fa fine mana tua i malai va le matu mana tua na i matu e fa muliat e va nga le si le mai pe fa na fa tai tai atu le tangi le ma le ia tangi tau tala c'est ça amul la koe halu we koe tau le koe fai ngā mea ki au nge koe fai mi o TikTok o penga ngole koe fai mi o TikTok o penga ale o la ngona la isi era me yoi au te pole le toi fai ana mea ke fai ana mea le o mai lo fai la to tanga manu nei fa no atu lo la ia le ai fa mai Saulo to lua le fata le tu Sāmoa. Ora a vivingi nana na tu su mini tu. Patari me to tongi e tagi sa tu monki ala uri mala to tai fau tu lu. Na watu nei na ole na se tato pusi lava sa e tausi ale o ela tu sa manki mai na ale motor vai aso ele se tu per manki. Sare. O vo fo ngal fa ngol va yeso. Se wa ne fa la fu manki e o fa de ngai na me dai. Ai la ngona la va i me tupu ya longo me so so ya tu ya e o te mafti to tasina o. E men to fa la wala tala sotina. Ia moni. O mea te va ai el tina te mine. E va sa poki. O mena le wei si na wat zou vai manu loma wa ia lomi no al mele el tina so wa ese me ai so o ko ya ki ya se sa te lo e te longa aftangi ta wa siri tu ta wa tangi la oli o tai fa vole le la wa pa le ma ona o so vale fo te tai au ia antolare este fa ngata la na la mi tele le tangi si me ona ya la le uta ko mo le iva ya la uta mi uta telefon ata te fe lo va sola ya le fa man le tu no nei fa ingol va yasu alo fa le so yo toi fa tano fa tu telefon si fongo lo mo le fa ai ungol nei va yaso e le pa ia malo le tātou o te nuu. O se mai el wha whonga nisi nei o mea ono o te tupu i se o tātou te nuu i Sāmoa. O se matua wha amanu i anga tele le presidene o le lotua o le tō manga moe pōpō ngā tia, se li Niulina Chang, ma le tō tele o alo ma whanau. O lo toi tapu elo lātou soi fuanga fōu mai a fianga, polo i tau te tele sa whea ngai mō lātou mō langa. E na wasi a siane le wha ululunga o le soifua malolo ina o le lorangi le Pasifika, whata se man wha ululunga o taitai o le soifua malolo ina le Pasifika, se li tonga ia Dr. Saya Mao Piukala. E whatau nuu le folfolanga ni e folfola i le tausanga o te nei le isi fo i fōntanga sa usui e tonga, o le teimi e whaia mai e le fōntanga i Sāmoa, o le a wha aluina i se teimi tāu tele a si e le lotoa, o loo tausia i alo ma whanau sa wai no le atu no. O pesenga ma wha fia fianga na te pene i nei alo ma whanau o le to manga.
na mau manatu te ita e o soifua malolo no le Pasifika, Dr. Saya Maupiukala, e tele mea lofa mataleni wa waaia ia ilantou, mai te tau o na whaata waina ma wha waupea, le te pue no ia mea lofa, e mawai le lumana i manuia. Na whaalawi loa e Piukala, e le fontanga taitai o soifua malolo ina le Pasifika le tausangan te nei. Na manu malo ele poloketi na tu inatu ele to manga moe poponga tia Sāmoa, e alalo lato whaatino ina leo ni whaatoanga o tongala au whala au whaisua, mal poloketi tau kuka, mal whamoe moe moni se le ni maua, e whaawa waile tau sio ia halo mawhana wale atu no. Na o lato feilo e atu fo ini pepe se lima o lo tau sia le lutoa moe poponga tia, mal lato mai moanga whaata milo, i whalea onga o lo wha wa wina i le ola o wina o alo ma whanau le to manga. Wa wha ma wina nei le pūlengo tangata tā whao mai mo mai le atunu le turisi, le te leo le sao le ainga malo fie, i le wha to sina ina mai leo turisi mai isi atunu o le lalolangi, wha te sei mo tātou lava tangata o lo alalam papa au i whawha to Sāmoa, leo mai ta wina le turisi le ngā solo mai e tai na le la eia le atunu, e le ngata o le songa imiti ai whapena fo i le malu. E whamaumonga na whaala wilo e le pūlengo tangata tā whamai mo mai i le antunu. I le whaai ungo le tausangan te nei e anga i mai i le amatanga o le tausangan nei a Januari, e i le vao le tolse fulu i le tolse fulu lima i lantou. O tangata sa mo mai whafo whapea foi maturisi mai isi atunu, wa foi malela i le atunu wa mai on tata. O le whaftai le pūlengo tangata tā whamai mo mai, e le matua o whaiva i a sua ata suru ape, lo lantu sao i le whaalawi loa ino Sāmoa i le lanolangi, e ala i ia mea sina le atunu. O le masino iuni le ua whaalawi loa mai e le whauru lunga o le soifua malolo ine le atunu, ai ono Dr. Alec Ekeroma, o le atunu mai ei se fo mai mata mai Nepal, e fisos wani le lo tātou fo mai mata o lo iai moto tua, man whaai loa ei ono, o le ate le se whaamama avenga i le lisi umi o lo whaatalitali o tātou tangata, a wā o se tasi ne o unanga o lo matua tāua tele o le tātou mautanga se ngasa i moto tua, peitai e nā o le tasi le fo mai o lo ia tau aveina le temi nei. Whaai loa ei ono, wa tala whiunga le fisos wani mai o le nei fo mai mata mai Nepal, ma le sauni atu se tasi fo le au whinga luenga fo mai mata i Sāmoa, e malanga atu i whafo, mo le whaalau tule ino le to mai. O lo i eini se au nanga tu ma oti le atu no e siaki nai le vaai ma fafonga, a e whasa fulta lai tutongi na e siaki ai, a to ai mono lato whaia leo se vaai ngā whate se mal whaitau tusi, e ma whai ona o atu le tau i le awhe ono se lau tala Sāmoa. Wa watu le motu tele i sa la whaile asisi ngā le komiti il poloketi o le miliona tā la. Mai ese fo inisio mana o ngantu inane e niso i tu ma lo le motu. I le fionga le minister il poloketi, le fionga mulipola ana rosa ale molio o male au malanga. Inisio vaenga o lo o lato mana o mia. O se ava no fo i le asisi ngā, na toe wha manino nei e le fono wha avae a le tu ma lo wha sale le anga numero lua. Le mafu angol to lio le lato poloketi, o lo suesu engolo wha tino i le wha o ngā ino se vaengo le lato se leni, e se lau fitu se fulu lima feta la. Na whainoa il wha urulunga o le fono wha avae le tu ma lo, o ngā umu le poloketi na au tasi uma iai le tu ma lo. Na whainoa le au malanga e o mai le temina to lia i le poloketi, wasilia ma le ono se lau o ngā umu wa iai. Na toe wha amalo si au watu le fionga le minister ia mulipola ana rosa ale molia o li tu malo. O poloketi wa fofoina i tu malo e whaipa angai male malo. O le whanau nonga e le ngata ia si itiel tu lango le tamau a ingo a inga te itasi. A ia launga ta sia fo itangata o mai le manuia. Whai loe mulipola e whai tu malo o lo to alia se lenyo lantu poloketi. O lo whaatino i ngā luenga sue sue le vaengo le au sue tusi. Ale matanga luenga o tupe. O tala ia mai Sāmoa mo le whaai ungo neiva yaso manuia tele lo tātu o tunu o whasoi foia.
Talo flava o talafau mai le si ufonga le lau mua mo le nei taia o le asos fulmaleiva o aperila lua fe lua fa. Ele o talina le palimia Christopher Luxon ni fesili po le a saini ni usile le vaenga lua o le AUKUS e au noma le whaatala noina o tangata lau tele o le atunuu. Sa fesilingi eina le palimia ina ia whaamaonia pe whaatala noa le atunuu lau tele o New Zealand pe a vai a saini le whainga malo o ile a malilienga. Sa tali Luxon o mata upuna e ngā lulue ia ila lantou vaenga inai masina matau sanga lo manai o le taimine o lo tatala lava i le malo le whaituto e sa ili a tili ai e mo mia le malama iai, mai mo mia foilo la tau vaava ai iai, po iai se avanoa mo se matafa ioi, a New Zealand whaatino, peitai o le a ngā lulu e lava iai, ele i whaatasi pe whaalua na fasilingia Luxon, pe whaatala noa le tuna o lau tele, peitai ele itali ia whaafisili e to saimali poti, sa whaise lapata inga Bob Carr o se tasi na avea ma minista o le vai whafo au se talia, ia New Zealand, i se whaatasinga na tali maro i le leipa le palemene, pe a wai i le AUKUS, le whaalapatspatongol o iei au se talia Britania ma le United States, o lo whailo fo i le tite o le sa avea ma palemio New Zealand Helen Clark, i se fuafuanga whaapea i ono whaia, e manatu nesi o le AUKUS, o se tau mawhaingai whaafetau e le whaatuptupla i o le pao o saina i le vao malo ma le tele o taimi ua iai i le South China Sea. Ua wala au le kei mat e toi whafo i atu ni to aingo o fumoe o tamaiti wana iei popolenga mo le saunga le mu mai ni mu. I se whaalinga le kei mat i lunga la lata upenga ta whailangi o lo tu ina atu waile lapata inga i whaapea o le to aingo o fumoe o le Little Boys Sleep 2 Size e le o sa o le whaalinga mo ni mu o lo o whaapipi i ai. Ma ua soli ai fo i tu unga mo le saunga le mui o fumoe o whana witi o whautua ina tangata whaatau ina ia vave tau fia le wha ngango le tu aingo ofu ma toi fo i atu i se fale o loa la tane le kei mat ai toi fo i atu la to tupe wa atu nei le masina talo na toi fo i le alava o loa i fale o loa i au se talia. E nā o le lima ave ta avale na whaia lātou whaasea e whaatatau i omo a wala tele sa maua o lātou taui. Ona o vaenga o lātou ta avale na whaaleanga ina. E lua fe valu se lau tālana tutongi le la lau fe la ua inga. Mōni tālu sanga se lima o ta avale na whaaleanga ina. Ona o le leanga o awala e au fe ei omo i le lua fe lua fe lua tolu. O le to limo i lātou wia e mai le fit se lau fast fulu ono tālu sanga. Mōni whaamunianga po ni taui e tu sai maseilo i longa ale NCTA. O le lua fe lua tasi lua fe lua e iwa fe tāla le taui na tutongi e le NCTA mō ta avale na whaaleanga ina mai leo whainga o tālu sanga i fitsalau i vasfuluono. Mō taui ona o ta avale na whaaleanga ina mai omo awala mai si whaafita uli. E mawhai e to mai whaafolinga o masini whaatekonolosi, ona matua whaataola ola ma whaatuptele ina le fua mai o ngā luenga tangata whai ngā luenga. E mawaini tutongi te tele, e to sai maseli i po tele Access Partnership Accelerating AI Skills, o le tāpenanga o tangata whai ngā luenga i New Zealand mo ngā luenga lulu manai, masailo ai le li po ti mai le saili linga, e iwa 10% o pisinesi ma lato o whai ngā luenga, e ilo lato talitununga, o la lato whaonga ina mea whainga luenga o poto whaafolinga i whaatinoina e masini tutonu o le isi lima tau sanga e silia male lima se lau whaala patupatonga male lata i le awe fitse lau o tangata whainga luenga sa fesilingia i le saili linga masailo i le totele o tangata e nau e whaonga le AI po o le to mai whaafolinga o masini whaatekonolosi i tutonu o whale whainga luenga na ta ue se whaito whaal tamau ainga Fraser Thompson e ilo na tauwhi o se tasio vaenga pitusili na mata ino le lipoti o le mawhaile to mai whaafolingo masini o na whaaopopo masi itia tutongi pe to samalitolus fulu i le whaasfut tasi pasene na ta ue le ilo ilonga e ono tolu pasene o pale whainga luenga ta wa ai e whainga luenga tangata e o lato to mai mata mai whaafolingo masini e ui e fitse fulu pasene sa o lato whailoa le whainga tauna sa ilio le itu aingo to mai sa o male tala whea ngai ma le fitu iwa pasene sa o lato whailoa ina ele o mautino pe whaapewheo nā oa o tangata whainga luenga e whaonga le AI e whaalelea ma whaatuptele ina i le fua mai o ngā luenga e whaatinoina.
E 25 tausanga le matua o Fanrong Meng, na tula il whaamsinonga whaitomalo au kilani, sa whaongaina e whasota inga whaona po nei, ma sa whaatonuina e whaamasino pipa Sinclair, e te tau na tauwhi i te tonu senofuanga whaapitoa mole mawhau. Sa li Immanuela na talo sanga e tauwhi e le whailolo na ingoa, pe o na tula ia i le whaamasinonga, o le tausanga taluaina o so wha ia i le tau le lea, ni tangata na tau mamawhai se whale ainga saina, na ia whaongaina se au upenga, mana manunu aini tangata sito ono i Albany, o le masino no ve masafa i se whai unga se whaamasino, e le solto la whanunga i o inga le tau le lea, o na samatoa ngā se ngase lava, masa ia leilo aina e se sela na ngā i o inga na whaia. Ele i levo na tau no umengi ni usila i se visa whai ngā luenga mō tau sanga i tolu, ai ona whaatino ina loa lea ngā i o inga, mai a awhi i whaafi tauli le mawhau le whaingo ina o le schizophrenia. Sa ia le to inuina na whala awa o le malanga mai ni usila, ona o le tau e pe ona ta ua le whaamasinonga. Na whinau le lo i almalo e te tau na tau fia le tau le lea, o se ngā se whaapitoa i tutono se no fuanga, e malu pui pui a le lei ona e lamatia i soifua, ma le saunga le mo o isi tangata lau tele. Wa sola ese male atunu se fai pisini se kala i stete. Sa tatauna tu la ili wha amasinonga i tali o na molianga, o lona wha atawina ato ni vapes i tupulanga la iti. Wha atasema lona wha atawina ato ni tu aingo vapes ma oloa, e le wha atanga ina le to la fono. Na se manu e ave Xiaoming he, ma tangata mo moe molia ma wha asala ina, talo na mata wha amamalu le to la fono se o manga. E sa olo to mai le tapaa, ma oloa wha atu la fono ina o tasiva iwa se fulu. Masa tawana tu la ile asona nafi ile wha amasinonga na lipotia na wha ataule pepa malanga e na ole alu. Aleli isaina, mamalanga e se atoa ilo mani usila, maan wala aulo na wha amasinonga aile i o atu. E tolo na molianga e tatauna tali i ai, e wha atataulo na wha atawina ato vape si tangata i lalo lita isfulu walu tau sanga le mātutua. Molianga i 5, ilo na wha atawina ato vapes o itu ainga po flavors, e le wha atanga ino na wha atawatu e tu sai ma se wha amatalanga le matanga luenga o le soifua maloloina, e ifo i molianga e wha atatau le wha ataunga o pepa sikaleti. Na ta uela ofisa o tiute, a whai e le isela pata inga na tu ina atu i le ofisa e wha atatau i se tangata, e le mawhaifo i ono lātou tau fia, i lātou e whemala ngai, vanga na ioni vaenga o la lātou siaki masani. E to otolu tangata i o kilani sa talokaina i le vai asonei, ona o la lātou vaenga na whaatino i ni whainga whaasoluto la fono, i lunga o penga ta whailangi, sa whaasanga le whaitau wafi o tangata i le lalolangi. Sa whaatino i nei leo ni usila whaatasi e mal whaalapotopotonga whaavao malo o le Europol, le suenga tele whaavao malo, le Operation Gamba Down, i le au onanga a le lab host, le e whaongaisa i le whaamatalanga o tangata, e pe o numero o teunga tupe maisi, na e nei leo ni usila whaatasia ma le sosoani a leo i au kilani, mawai te mata ni whale tamaki ma kaurau i le asolulu, mana mawai ni komipiuta, manisi o masini whaape mani pepa o whaamaumaunga. E to olua ni taulele o lo tali ni molianga o lo la tutoina, o le telo ni marwana pe ona mawai se e ngai whangarei, i le vai a sonei, e silia maltolu se laula awa marwana na mawai se whale tele, o lo o whaafai nai, mana ta ue leo, o ito aingo to ngā la au te tele whaape nei, e mawhai ona mawai le whaitau miliona o tupe, ini whainga whaasoluto la fono, pe a whai e le maua, e to olua ni taulele a ua lipotia, o lo o au fie le ngai o inga, Masaya i le fale o iai le to ngā marwana. E tolus fulu ono ma le tolus fulu walu tau sanga le mātutua, masato lai i le asolulu le vai sonei le whaamsinonga whaitu malo o whangarei. E iei se ngā oinga na tupu le dress mart o ne hangai o kilani le te au le lua i le awa ulia na nafi. Na ta ue leo, e ini tangata na ulu fale mani au upenga i tutono ia fale o loa, ma faa leanga tutono fale o loa, e to tolu ili to faa tangata na faini a lato mata pule, ma safa atutua lato ngā oinga, i le fale o loa e faa tawai o loa teu tino, e pe o filifili ma mama auro, ale Michael Hiol, Sāmoa le mawina le isi o i lato o ia tau aveina se anga ese e le se tasi nā whaina pe manu ai o lo wha ngā solo i ai su e ngā leo. I ta alonga, na whaasila na na while Team New Zealand le ngō le wa o le ātau vai i le puipuingo le ipulo na tolus fulfito le tu ngā waa o le America's Cup.
le tai horo nukurangi. O le tai horo, e lena ona sopo i o le vasa, ai o se sootanga i le vao le sami ma le langi, i lana sa ilinga mo le manu malo. Pe ona whaawinga ai le ingoa fō o le vaa, na sauno le whaolulunga le Team New Zealand, Chief Senior, o se vaa e matua winga eselo na whaunga i tūlanga wha te konolosi, ma sa whawina ili se fulumasina o toa nai, toa fast fululima na ngā lulu le whaunga, ai to sama le valus fululima afe, leo wha inga o i tūlana whauma wha mai ai le vaa. O nai vai aso taluaina mo moli wha alilo lilo o tuai le tai horo, ili no whanga au tō le Team New Zealand. O Barcelona le tali malo i le America's Cup lo na tolu fitu, ai amata i le aso lua se fululua o Augusto. Tala fōwia mai le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Sāmoa wana o e lava Ilo urei fatu mano uanana I taimi umalava Ei titi o e ile faa fanua E te faa mua mua pele atua O lauta pasa I taimi pea o mai kua kona O lauta pasa Sāmoa ea, si o ua tunu upeli, e le ngalo o inoi, ne loto, e ui ina au mau, ia tunu ese, ai e mawhai o na wha, ngalo ina oi. Sāmoa ea, wana o e lava Ilo urei fatu mano uanana I taimi umalava Ei titi o e ile faa fanua E te faa mua mua pele atua O lauta pasa I taimi pea o mai kua kona O lauta pasa I taimi pea o mai kua kona O la vanua la nulau anga E si o mia I ne sa mitio ata E faa to sina I turisi E mai moa mamata mata E no mata no fetele E fia fia I o le totele E no la lele Sāmoa E la lo la ni atoa La usa
Sāmoa. Na'u Sāmoa ea, wana o e lava. Ilo ulei fatu mano uanana, I taimi umalava. Ei titi oe ile whaafanua, e te whaamua mua pele atua. O lauta pasa, I taimi pea o mai kua pona. O lauta pasa, I taimi pea o mai kua pona. Talofa, Sunny from Miti. Make sure to tune in to Samoa Capital Radio Wellington. Ma alo faftai foi sani, ya ma le tupata tiana miti. Olo e whafonga mai tautua si fonga la mua, polo e mai mo mai foi tautua si fonga la mua, luas fultolu minuti e ute ele iwa, a whare iwa por kalame o tala la urungo le vai aso. Olo vai aso nei sa whatautai atua isi whatata noanga le tānturi tio, sa whatata noa atua ia le sunga ya sani miti mana tua fine atiana. E te maualan whatata noanga nai lunga le tātou YouTube channel, o le Sāmoa Capital Radio. E ma nei a tele ta leni ana yalum whanau ia Sāmoa. E me se level to inga musika le tau le country music. O le vaso nei foi sa whata norsunga ia Daniel malona wharetua, Daniel Filimoni misiona wharetua. Ia ile vaenga foi le tau le autism. Te tomi te wina nei aso ia e so ona whai ana I whanau e le umatutua pia. Ele lo ia iwa enga voi le o le soifuanga la e se mai fo ile ta mai titi po le tangata. Ya tato malama nei la ile tulanga le autism. Ya tau te ilo fo ila po la tato tali atu ila tolo o ia. Pela na mo fo fa tal nonga nei lungo le tato YouTube pia e fia mai mo ia. Pon po sa fa ia ile felo inga le vanga le Whaikaha, o le Ministry of Disabled People, vangale o le Pasifika, ia ma talavou fo I ma ila tau ia I lo hat. La so tolu sifuru le whaia mai nei porirua. E pei o le tāu o le tū lea, mo mātua ma inga lo ia I o latu tangata o lo mau o le vangale o autism, ia ma le disabilities. Ia o lo ia whatatanonga fia mauni o tau finangalo. Ina ia fatu ai se vai mamau po se tusi, ma se lewa tātou Pasifika, mona I tātou tangata le ia tunu. Pea si le fia len whamanino o le fionga tofa. O ieli matanga luenga whaapitoa lava le tau o le ufa maoli e tau o le whaikaha. Ia o le Ministry of Disabled People. Ia le ui leo tātou Pasifika I le tūlanga lea. Ia avala ua tūlo e la stautis furu. Whailoa tū le no fuanga whaia I mana ia leo fo ia I whaalongolongo ma aveni u tau whirangalo. Ia whaalele ia tili ma soani le ua unanga nei. Lea ua ngā lulu e tofa malisi o le tātou tunu. Whaiunga lava I o le vaiaso e tele lava I tālonga. O le fiafia nā nei le fitu o le ata aloa I le hurricanes ma le Fijian drua. Tālonga le whai fiti. Afo le iwa nā nei o le Reds ma le Highlanders. O le tālonga lea e whaia I Suncorp Stadium I Brisbane I Australia. Tai au le fitu le fiafia le ata aloa le Blues ma le Brumbies tālonga whai au Kilani. Ia ma le Force ma le Crusaders afo le iwa le po tai au. Ai o le fiafia nā nei le valu. Tālonga le Warriors ma le Dragons. Pio nisi o tālonga e mai mo ile tunu o filfili e tālonga e mai mo ai le fiafia nā nei. Pa manoa tunu I tātou woi lunga leina sunga ia Bosco Gap. Mia lua iwa foa, antele riva. Tai wha mafu whaftai tele lava. Sunga fo ia vai Auropeti, alo whātur porokalame asa pese whaftai ti uesa ene. Makewita Monanu. Lusalia Kronfeld. Whaftai tele Joyce Silva, alo whatumo Joyce. Vai auro, ia whapea fo Itala Bailey. So ia Seka, Maro, Mariunga Lungo Leaso, Erika. Whaftai tele lava, sunga ia Usange. Whapea fo ia Eni Fiu. Lo fatur por klame le tai au finga ia I sina whaftai sa il malo. Tangoa I Roni, ia lo fatu tangoa I. Ia ma le to tele le tunu tina ia radio.
ma no lava le mafuta mai aftai ia le fatasi me tātou whasalongo nei tai au. O le a tātou le pese le ala vai pese le miti ia o le pese o country music tuai vo ia o le ngola le pese o le 6 days on the road taurunga toi porkalame le atau le tai au a le ua tapena mai le isia tātou porkalame ia o tala la urunga le vai aso. Whātai tele le tunu tātou mafuta pia e tau lava nā nei le lima le fiafi. O le whatatianga le porkalame le so e ile tātou porkalame o tala la urunga le afo le iwa. Porkalame le se singa mo e ngase le afo le sfuru whatau teia le to ina mano lo pensione Reverend Elder Risatson ete. Charles Futasi e whatal noanga e whai e Savelina ma le whale tue ala fulafu. Whatau le whamoe moe le whai e PIC le aso fau. So oile mal tal noanga e whatau teia le fionga le pule. Whatal noe le fionga ya tumfono ke na kui. Sfuru rua tala fau. Ia whawhiwhianga tāre tasi o le porkalame o le tūla whono whatau teia le sunga sua. Tanoa toi matasi mai awa tui tol waa. Tāle lua o le porkalame lea o le lalorangi o aso nei le whatau teia le fionga la wano. Ia mwhawhiwhianga i le awa uli ma le poi whatini le fiafi. Whatatianga na o tātou porkalame nei aso mo le sirfia le atunu. Ia tātou umuna o vela whawhitai. Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down the eastern seaboard. I got my diesel wound up and she's running like never before. There's a speed zone ahead, alright. I don't see a cop inside. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. I got 10 Fords and a Georgia overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide. I just passed the Jimmy in white. Oh, I've been passing everything inside. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. ICC is checking on down the line. Oh, I'm a little overweight and my log's 3 days behind. But nothing bothers me tonight. Oh, I can dodge all the scales, alright. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Kiss my baby goodbye. I could have a lot of women, but I'm not like other guys. Oh, I can find the one to hold me tight. I can never believe that it's right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Woman raised a little old, but that don't mean that she's slow. There's a flame from a stack and the smoke is blowing black, it's cold. My hometown is coming in sight. If you think I'm happy, you're right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road. 6 days on the road. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight.
lava oe I lau Filipini ngā e tāu tino atu atu te ita o sakte tasi I le mana maunga luenga ma ai sau solo ma sava vali loa I le ahala wa tonu I lua ma whawhau e amata I le tifau le happy hour mo oe pa amalu I loti noe o le aso mauna ngā luenga o la ua mai a le ata le nai lau taulana o suinga kona le olanga ule lava oe I lau Filipini ngā e tāu tino atu atu te ita Solo mai I le apian wei so sa he awane I umi pe ale e ai sau ta avale so o male tu si tala poi le yo lava lava le happy music mo oe sia fia I lolo toe ia sau ne lau sa asa pa ai sau pa ana Moso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la 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 Afio oe ai aluita Tu Yehova inotama Tofa ina soifua Nanga alif sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Te oe sumalete ine tau sala La ula falawa avea Talua oe sumale mana mea Pe a fai ua elekea Tu uai pea sia mea eta fea La upua tau no folene I tau ai so se e sili ne la lele Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la A fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Whaatalo whaatu nei tae au fōu le mamalo lau whafonga Malo lava le soifua, fia lava lo e maua mai eile nei whaasala launga, a le Sāmoa Capital Radio, po le si ufonga le lau mua, po lunga o le tasi o no testament tasi whaamo, po lunga foi o upenga te whailangi al tato le teo, leo lo o awina toi lunga o Facebook, YouTube, ia ma le app, mātou te toi whaatalo whaatu le nei tae au fōu, o le pokalame fo le nei o tala lau lunga o le vai aso e masani ai, ia so wharaile te itasi, tala tanoi ngā luenga si fonga lau mua ai le ngā tailea o le whaalau te lengo ni tala fōu sa tutupu neiva iaso saunoa toi le fionga le li pule af masanga te alo mo resi. Malo sa ifua alo fionga af masanga ta alofa. Ta alofa Savelina, ia.
Vai aso le whatalofa mai a o Samoa, le whatalofa ni, pe a lai no whatasia, pe o teini whai whatalofa. E le leo tato teknolosi le wa e nei, whatalofa tulpa i maulunga o le au whaafonga, masani e siu fonga le mua, ma lo sufu mauma langi ma. Ia, toi fo mai fo i nei ua, toi maru rua e silu me vela o Samoa. Ia, talitonu fo i o ngā solo le leile wha tino ngā luenga e mai seo tāpenanga mo le fono tele le wha iau ki topa. Nā, atonu mana i tāmo moina i nisio vaenga i anta o tole tam ta ioi o le vaenga tonu ana le sa wa vai i ai. E se alo tala noa i mo mio ngā luenga. E mana i alo i ai le tupotu ma e wawa ai mele i ai pe atalita no le whatulangango Samoa. Mana i anta to teknolosi la wei nei. Ne fo ia umul mawina i tato whate ta inga le whai pe a malanga tuni se lau whai ngā ruenga i Samoa ma whai mai tato trial po whate ta inga le na whai mai le masina amata me ia te sema lua whilos fultolo a lua ia o mai lua whilos fultolo ma le amatanga o tausanga ni ia le au wa ia le solonga le lei pe ia lan tala no mai fo ia o Samoa le asfari le e no fotu ta po whasal lau ni tato pot fasal lau ia ele ia se nga pe ia le tu fatas o le teknolosia la le o te tonu e o le a sama to fondo ma le marketing manager le Vodafone ma le si vaenga le tau ai tato na ia fatu langa le tato so ta inga ia o Samoa la to e mo mia le tetisel ma le Vodafone e vaenga o se vai mo polu e ato to le o le Vodafone ia e fa pena fo le tetisel e fo si vaenga e mana o mia ila le lono inga la a o te tondo la nga le lua ina ia so a to Samoa i polu sa vai wa to to ia mane fo ia o i Samoa o landa ta o so e malis company le o le fo i o le sky o satellite la vaenga le fo ia tal to Starlink ia e to inga company phone e watu lo se marketi o la yeis a matalona va ai fa le ato to le o nanga atonu la tulanga na la ye o le si va nga tele na fatawa i lo tala no fo i ata sesa wa o ile ta salem sem Samoa talango i le tulanga pe ya ona ita to por kala mel amata munta to fa sal lo lo social media le lua fe los fulu sa longlongon puili e fo le malo le tunu o leva on tato va ai pe ala ngata tau on tato o ta fasa laulungo le wa vo io so ta inga i le Facebook ma le YouTube intertanoale e ma tau fo in malu le tunu le tulanga i tato le tio tato ta yala tato e fa il fa lo alo ma le fata i mal tel tununga e fa pena fo i ona tato nga lu fa ta siai awa le tato lo ni le le fo le faunga se ni so le social media itala ma to inga fam talanga fo ie ma tu ia e fainis ie fa manu ali ai fina ngalo le atunu yo me fo ina tato tala no tato por kala mil si fongo la mo e alo e sia tato mal tulanga le e vai na mata opota world e atia e tato so fuanga i New Zealand yo le sila va ngana na utelte no e le ngata ia ta se ai fa pe molona faltua awai no fia loa po le ala to foi vai vai termina o vai to i so fa stamo ta se e nisi fo i longo social media mai ele longo le tu langa le ya o te ia tonga luenga pa tupu se me va pe tato au fanga luenga ia mele atonu ve fo le ava no ne to tel no to tato pa anga longo le tio ai longo le Facebook ma le YouTube ia lava pale o le ata mfai atu le au fasela we vatu ye fa momongo po ani fa mtalanga ya nga mo uto ye fo lani stembi a vatu ni a misia telefo o le amba ye lungo etase o telefo mai tu o le tu ngai o le tu le malo ye pisa ye ya ni se le ono fo le mo la to ya fa mtalanga o tala mai apia ye ne te ya le wo so fo ye fo le messenger por tangata le mai le tala ia a mene wat fo ile to la lo ya to ya amna ia fo il tanga luenga lo fe ngai mal au fa ngai luenga ile nga tel fa man o liel tanga tele fa sallo a o lono to lua o lana fa nau o le ainga ia pe o mena e nga fo ile watu e nei vai ngai sa fa te norma
ina ia o mautino lo saunga le mo o tato o whainga luenga i tūlanga o whaasala lau. Ai mese lunga o social media. An ma nei ale, e fu Sāmoa de vela so mo mo lua. A matan tau acclimatize le tino ma sani vo ia saulo. Ia leo saulo ma li vo nei wa leo vo sina malulu. Ia al whainga leo so i fuanga tato e. Ai le e mane vo na fa ma sani wa leo vo ele fa mo mo October. Pe ele fono tele vo le head of Commonwealth Government. Ia le e vo suil tato office Sāmoa e fa sala lau mai vai ngata wo ia. Mai mane o taimo mo le la tani malo i Sāmoa. I se fono tele fa pea. O le fono lena fai le loa festival fa le SITS, Small Island Development States. Sa fai Sāmoa o le taimo mua fo ina o vatu e se fono le malo o fatas. E fai Sāmoa, ia vatu e lo le ma le mili, va vo le cruise ship. Ia o nana tele na no fo iwa e le lava fai tali malo le taimina. Taimina ne, lau fio lolo na i fai tali malo, ma fale o a inga le ai maututongi e tangata. Ia ai le lava. Pe a lo se fono fa peto tele tangata ia lala o mo fa tulanga le malo New Zealand ma Australia so ani fainga malo Sāmoa le malo Sāmoa se va fa pena e va tu fo e tole tele wa fu ai no fo inisio ia a o le fa fonga fo ia e fa mulongo mai ai mani so fa le porto ai nga Sāmoa e de sesio ia fa so ta sesio official malo o lo sa ilini ni no fo nga mau tongi tangata pe Militan. Ia wa le ala vol temi ali o ya topa to vali le alfa le yo to mana ye no vo inisi. O vo isi na vai nga tope a mai stawana mo vai nga tope mo a nga ye a pia ia ni malo. Sa le la ya nei vai nga na mani Sāmoa lo fitu na ia mai tele a inga la vo fai la to development po fo mo fale ia mo to ngi ni wai o ta to le fafu. Wale le ale tama a inga o nisi o inga o tele na fai mo Sāmoa o Aukilani. O le laki o Aukilani wa fai la talate Sāmoa to tau ngō fia la to pasis. O te loa ana i tātou i Aukilani e tō rama sina malu Sāmoa e. Ia si a inga ia tō sawa ia wae o si temi e mo tō se lau one way. Tō se lau mo tō langa na ia. Ai mane o le vaenga na. Isi vaenga o tato whatanuanga lungo le tio le vaeso nei. E le tanuanga ma le pulinu o Porua. Tatanoa le long term plan, ia po le vava ile la to fofuanga mo le sis futa sanga. O le mata po lua na tele mata noa ma Anita Baikal pulinu le auto Porua. O le vava ai ile tūlanga na o le long term plan po fofuanga voi whata tia mo le sis futa sanga. E maulunga ia vai e tolu o lo ta ua la tolu le Three Waters. Nena tamu whai ele whai ngā malo le leipa e mai e wa ai tele le malo i tūlanga o vai tau mafa o le vai fo le sau mai le timu ia ma le vai sau whale ese mamukuka. Ia nama ai le a fo le malo le whai ngā malo le leipa e wa ai pei al wa ingo a wala te tele fo i State Highway 1, 2 maa. Ia mai le tu le ngai il taimina le o fai nga o ye ni le malo te il malo le national ma le coalition ai fo ile ni United First o le New Zealand First ia ma le act ia mai la to e se fo la to ma ale o ta o la to o le water well done ngo le WDWR water well done. Ele mana ia nai ngoi tangata la uma seni le Three Waters. E fai vola po kala me mani e tele na mai la to pe po kala o la tu se le Three Waters o va tu ai le o zui le ngole. Ya la e ta ngo fie la to e lo ai e se to ai nga vai e tele no le fai. O le tu langa la le wo e lo po le fo pule no uma pule nga no uma a me se ta ia tangata ia e pule no. E fōringa mai o le ala o atua i le 2 digits pe lua numera fo le pasene. E se fulu fitu tesi ma le 5% le ana wawa i ele matanoanga. Ia ele o talia le lei fo i le pule nu. Ai a wha pe wha tupe mei e mana o taunu wha le. O a wala o mei o vai tau mafa ma vai fo i e whale ese ma pena. E wha tupe. O le wha vela. O nisi o pulenga anu i New Zealand, ele seli na to a seta mo wai tupe, e wha tupe inga luenga ia.
O lona winga, e whaalangolango i tangata i e tōngia i a rates, la fonga. Ia, a o ai tele e pe au kilani o Whiololo Wellington o isi e la to aseta le airport ia la fo tau whaatau atu e au kilangi e risi la to sia e lunga o le Auckland Airport. Olo no winga, e le toa mo le tupe le ma saina mo wai. Ia olo inga alu lunga ia la fonga a rates fo ia nai tangata. O le tele ala mo rates e levi pe tu lunga o le fale o tangata e la to fale. Ai afa pe o ele te mau tutongi se whale stangata. O lona winga, e tu ilunga le rates, ai nofo le landlord, tu o tu lunga o lau rent. Lo inga tu langa na iei neile fufuanga o me whapena. Ia, vai te utato feitai unga nei pule nu, ia pa o le taimi o le sparota. Ia ai, te loa whamtala lea la tōma le leinga whaingo ngā luenga isi vaenga. Ia a tonu e lea whainda tele, ia ai mitaulia fōlu tangata e si ilo lunga italo le pule nu, ia whailo le palota a vese le pule nu. Ai a whamau ni alpule nu lana ngā luenga ma longolongo puili fo ia i tangata o lana i tū malo. Ia a tonu ai italia le i tangata. O porirua lai pe o le maua anita e whaale tele ni a seta e mau mai nisi ala ngā tupe. O lana winga e whaalango lango i ona tangata whaia la fonga. A wha pe o isi pulenga nu e lai titi tangata e nofoi. Ai te le ia tupe ma umi e whaia. Ia o le matua i maululunga reita nei tangata na. Ia a tonu mo ni porua ia matato i Wellington ma le Hutt Valley. Ia manisi fo i onu o lo o mo ma le tato whasalanga. Ia ai ma avel tau sao o le o mana talo o le o atu le solus fulono masina nei. O lo o talia submissions. Po le whaalia le o fina ngalo. Po le aso sao pe whaafiana whaatupe me nei te tele o ngā luenga tele lalo o mo awala. O paipo i lalo o ala tele. E tafe ele vai. Ia, ma le whainga o singa luenga i lunga. O mena lena tala noa. Ale Miti Band, a tonu e inisi o tonu whaafonga mai tā Miti Band. Le na fo le whaili lea, o le whaiwana o le ainga mane fo i wal, o le whaapalangia i o le Miti o le Dream. A tonu o le Miti fo i ana na isi tamā, whaile se a musika. E mane e len whaatala noa tu le tato e uma e text mai le si tangata na e te awha mai awesome interview. Ia lona winga o le leo whaalo fo lea. O le mea nā le tau whaita ato ia mai e tato wā tangata Pasifika tālenia ai le ngata tāleni ngā ruenga le malo. Tāleni po anisi vai ngana whaatala noa atu le i. E ele teimi sau tala noa atu ina umai ana whaulu tato whale nei porua. O le au whai ngā ruenga umalena ngā lua ina le tradies. E tau na interview o tu tato Paul Kalami. I se teimi, ia te tonu o leo o le teimi tau e ona matana whaatal tanu atu i la tau lunga. Whaeloa i fo i la tau tāleni, ia ma whaeloa i la tau pisinisi. Ia ai fo ni aingo tātou mo mia po le palama o le whai mōli o le kāmuta. O lea ua la tau i lotanga te mwhainga na whasota i ei. Ai mane fo i le watu le whautuanga tātou au whaafonga. E le ngalo e te au le steimi na whai e tanu anga fo i mta apune. Ai te o ofisile atu i nai tradis ia whatu. O amali ngā ruenga li, whamai. Ia, mo fo le pan popo masi, a inga lena o whaila tō ngā ruenga. O whatu, oi, ia la whiala na pe ia o pili pe a watu le pan popo. Ia, tōnu mani fo i whaamanatu whai whaaleita tangata Pasifika ia mai tau tua mo tātou. O alu atu le palangi whaila o ngā ruenga. Ia uma watu le pili, ia tutongi atoa le pili. A pio mana ia. O le si mta upu sa mane il whaatanoanga o le autism. O le autism o le tau so stata upu sa moa mo le o le tūlanga le soifuanga o le tangata whanau mui mai ia. Ai leo se ngase ngasi. A tonu mena le tau a i tātou ina e se male upu leo le ngase ngasi. Awa matau lia fo i le tangata e ola mai pe soifua mai. Whanau matua i hata mai ai potoa. Ia ai le whaapia tātou o se ngase ngasi le mena o le mea lofa le tua le mai tangata leo. O isi fo ila tangata, ila pe o autism. E le si company vale, le nā tele o tangata no whawhainga luenga, o tangata e maua le autism. O lana i tatununga, e se alma whawhau tangata whapea. A tonu mane e fo ila le utato ilo. Ia mo nei mātua le pe o le atonu o le whamtalanga whaingo fie, pe o tamaiti le manofo nofo a. Pe hyperactive e ngai o ia. Lea e se ale me fie.
ia onu sa iwa isi ama fo ila to fa pe na mata to ai tau fo ina ye ma to ye ni alum fa na fa pe a fa pe na lo walo tam fo ye siaki fo mai po la se tu langa fo lele e fo mai fo ye le lo la to to fiti ai ia tanga te fa pito e ta o tia o e tia lu to ta noi ina ia mala le tau singa o le tama po le teine au tup ia ai pe mani fo le fa tala no mta upuna o le ala ye multano anga le na fai matofa matufu e le la to fo no fai na po ile afia na po le Hutt Valley e fa i lo ai la ye nisio nga luenga fai e le la to officiale en ngafa ma tangata ye imna onga fa pitoa disabilities ia o le la na fa tano fo i mta upula ala fo tau so ela to se ngoi fa ngoi le mea alofa le o le o te sumi inisio tangata. Ma le fa mamla mati le va enga ia atonu o tona ye le fono le anu po le Hutt Valley. Ma le foi pa to fa so mal tato por kala me sia so va fo ini mea in ta fa pena o le ngana tato le tio. A o le te mi tala to le ne fa so. Ia va ipo ani ta upun fa tano se fono sa awai. Ina fa so mai ina ia mo fo inisio le tato fa fonga ia fo intano anga mesini ni tu le e mo wani so ni mo tangata sabrina le sa fa po kala me le helpful never yaso mai tele fo isi fo fanga la tole fa o lo fa malo sia la tu la ngo tu puipuia au tele i malanga Sāmoa sa fa yo tu e lua tu le lima tamata o le tu el fulu ai tu le covid le si lima ia puipuia te utala tu televisi ia le so ngasa le ia le la o mo to e fefel tui se o te pala ai fa ngofia na la to titilo se ai tu mele umia umba ia me si la elu le o lo pui o e mole ai fa mai ai pe o le tu langa le na lutana no ai pe o ia te tau tangata savadin ia mana i foi vanga le safa tano mal sunga ia vesi le lo toi lolo o le taiala le mo se fo malo ina male au nanga mo ila tola i sa o foi la lo i o e mana onga fa to e mai o le amela to le ato tol malos e pe o le fa onga foi ta to le si upu le o e mana onga fa apito mala to wa ya tau to e fa manino ato ale taiala le e ta o tele e me se mo ta to pe ata to o e vai fo mai mo nisi fo i au onanga tau te o i ai o le taiala le tasie e ta to malmla mai ta to wa ya tau pe ata to fo i vai fo mai we ta o le tui fa te inga na e la to tau sanga nei e le ma se ma ini o lo tui ai te o te la to le tau sanga so wa iselo fa alongo pe wa so ona tui i lau o e lava fa alongo o la e lawa ya ta tau e te fisili ai o la me wa se selfa ngolo tui le mal tau sanga talwai mal tau sanga nei pe sale o no pe o le fa matala ta tau te pe istanga te fefe pe fa pe tu ai ia o le mea a tonu au pawa ai le ia ta tau ta tau i vaenga te tasi umane tau na manino ye silingi ai fo mai ia mai la tau fa tino ia au nangai fa matala le ia tato ia ma vai foi po fa ia tato mal fa alo i le vane o no tato a tato oi fo mai ia o vai ane le fa fonga anga o tato i tu tino e va vai fo mai po o ia la malienga o vai nga o malema sani tato tano ai pe o le toi fa mana to ia tato wa ia tau i tau wana tato manino mal mla mai pe a o tato te fefe pe a o vai fo mai vai nga te tasine te le vaenga i sau ili mai nei pukalani ia e vadia fo le vaenga le luta no ia le ia te tau tangata ela na le mai vai fo mai o le fitonga fitio lo no singa se a lo no winga la tauna avelo foi te le pule fo mai pule a po la le me foi ta se le me fo lo fa fitau le la gale la fa pe le sa le tango le ta io le va pe fo la me na la se ia a tono tulaga na ia malisi la me o le lua interview ma lafulafu e kenasio i nei lis futasi no na failoa lava o mansol va sole fataua ia tuipuipui ia le taua o le faia o tuipuipui lea foʻi la i e lato po kalame lea
O le le il tanonga nei sfutasi e le umi po o le sfulu 5 minuti na ona whaeloa ila la tau por kalame le fufua ma le asongfua ma le asolua le sa whaasalau atu. Ia nei le tula sfutasi. Ano e pia mo le mafutanga tangata matutua na le PIC, PIPC Newtown. Ia mane o isi vaenga i whapea i whatsinga ia. Mo i la tō matutua, mane i fwoi pēru me tō te le nisi tō taltana loa matu e, ia matu iai. O la wata te lunga e alu maloma whawhau e ma ini le tui, ia e tui e tuai ma ini a. A alu ma whaua pēr le ai o le tonga fiti. Ia o te pole le umia e a uma whauna whailo tui, ia na e alu le te whao mo le sis. Tau sanga lai te loa la umana pui pui o mai. Wow, so whai o le vairusi ai le whase pui pui. Te lea loa tinga ina i le tūlanga na. O le a umana tōk tanoanga na le kwata te esfutasi. O la so o ma le interview lona lua. E matatal tanoa tua i ma Tim Castle. O ia o le lo ia whaitaita ia le komiti le malo le whaatonu listino le ta o foi e ngafa ma le vaaiga o foi o tau faaleanga me o discriminatory comments mo me e fai e tangata i tālonga i sports. O laila e o mai ma tuma fono kena kui sa matutano i masino tonai. Ma whaalau i loa ele por kalamele i le fono na whai le PIC i porua. E na ia toi whaamatala le tūlanga e wae o le asumo mo iulai. Ona amata lole o ngā ruenga a le sitino le o malo. O ina e suru whai e tangata o le taimi nei. Awa pe o stama la kapi, po steini la kapi ai te le fia pe ave sau whaasea. E watua lo te ai tono o le Rugby Union. E amata toa le tau provincial po le tū malo a umana te le fia na avela ia le vaenga a tono fo le nisila atoa. Ia a fafoa ina te le fia na ngata iale ina le taimi nei. Manga nau alu ave solo ia ma alu e susis. A le risi la vaenga le o tū whatsia le ia le whanonga le kwata te esfutasi o tsfulua. Wha mamla maista penanga lo ia nei. Ma atonu e wha pupula nisi o vaenga ia sa mawaile i fina ngalo le malo le atinu sa awaile fono ia aperila. Ia ona wha ngā solo lo le whatulanga. Ia o nala a ese se le fia lumanai. O nalula ia avela na whasea. A maneto e whaamnato tanoanga na e o ia la tō e o atu maso ona i tato ule au tāpua. A wha pia te lota po ia vise whasea asis. Ia mwhaina ave o e whai ese whatanoanga tano i sautu e ia mionga tangata o leti ngai nei tangata tā alo. Ia manai la whali e so la whai isi. Ia malong sama se i wawai foi ana tui whaawaulo tā kalame. Ia, mai whaatai.
isa o mea umana whaingata o nei tāsa ngau a tato malia mai I nei manui a ua tato maua mai Te whaatala whaatu o le vaenga lua neo tala laualunga le vai aso mo nei fo i asfareile. Le tātou te whaanangolongo pia mau tātou mātau watu I le whaangasolonga malo I ana matanga luenga taitasi. Whaamalo lo mai le vaenga ia o le isi vaenga walu tamusanga lua. Ia ai o le vai aso nei le sa tātou mo le mawina ai matanga luenga nei o a onga 5 se lau ona 15 ngā luenga ia wa whaamalo lope vaea a ole o ranga tamariki po ole mtanga luenga mo tamaiti whaase lau whaase fulfitu. Ia, mane, ole vaenga le ufa solsolo na whailoa mai sa ia o tangata a misi nisi o ngā luenga o uma ona disestablished pe o tauwhia o le to e whaia. Au nisi o lo ye nisi ngā luenga fo po roles fo o la o uma ona whaturanga mai e una whaasala lau ma sui ia ina ia whamalia ina ia fōwhanga le malo le ia nei tu whaatasi le National Act ia ma le New Zealand First o le vaenga la le o manino mai nei a tau le 5 le Ministry of Education tanga luenga aonga e toi whamanatu mai tau le teimo mo na whaavae le Ministry le tanga luenga le a au iei e tau o le Policy Ministry na le 5 se lau tangata na whaanganga e whaianga e le umar tausanga ai o le onu se lau e vai tu e le tai whetau ia ngā luenga i e fō le tanga luenga ia na tupu ai ale i whapena e o ma le teimine le o mutu ai tō te le tangata whai ngā luenga le iei a le teimine tau fia i le wasa Department of Education mo mua sa tele i ona mo Education Boards i vaenga mo New Zealand i aiti tele fo i a Hamiltone, Kalai State, au Kilani wapena. I Education Board e whaafoianga luenga, tai pe uma District Health Boards. O la tōna na whaatinoanga luenga mtanga luenga wa onga I vitumaro esese. Ia whaatūlanga lole whamai i le ai. O le la a whai Tomorrow School, ai whai mene o Board of Trustees. Ia na pūlea ia la ia communities po ia la toa onga I la toa vai ai ma tu whapena. Ai o toi vai ni Board of ia ai whai meta o regional offices. Ia la regional officer ia vai ia o Kilani, Hamiltone ia o whapena na whasoso. Ia lau toi vai nei leo o toi whatulang. Ia o leo toi fo I mai toi tu uli mena I momu. Ia le fo I mo watu. I telo tausanga ia o le fesu ia inga whai ngā maro ma whai ala tō fo I tamu whai ngā sa whai fo le review taimina ia heki e parata le minister leo tupe whai ngā maro John Key ia whia leo bai nei tate leo e tuapo la se mena mo o mei nā fesu ia inga na le mai leo le leipa tu sui a toa ia le fo o mei whai ngā maro le tu mai fo I se fo I le mele mana o la tu sui ia ia o me fa pe fisu ia ma wo taimina ro tonu fa tinongo isi pol kalame ia ma tanga te whainga ruenga le la wo ma taimine a tonu wo taluana a matana tano I le tau se whenga il fa tonunga malo ina ia tipi tanga te whainga ruenga e ono te si mali 5% ne mai nisi o mtanga ruenga malo a oisi e fitu te si mali 5% a ole aunga al fa moe ia al malo ina ia tau mawhai e sefe mai le tasi te si male 5 biliona tala ia e whaanganga e whai e isi ato fuanga e a fia e a mese lava ia la fonga le wha pe whai titia ia pe tipi la fonga a tanga te whai ngā ruenga
o le tūlanga la nei ai lea o i bua amata o na vala mai o nisi au o umana ana whai la tō le vaenga lea o le redundancy e po o le tongi fo le wha mutai lau tau tua. Ai whai lo e ai whai talia ma lolo to malie awa pe o mtanga ruenga le o le MP lea tata lua i le 5 o le ofisa o ngai o le MP lea tau o fositala. O mana o fositanga te tongi mai la to tongi fo le wha ma lolo ai ia o isi lawa adul fa lua ia na fa tulanga lopo ai nga luenga mo mie fa tino i por kala mel malo fo a tonu ini so nga luenga la mfai ona tu mau o isi na su ia la titia a o isi mto ai tapunia ai fa sala lau nia no fo talfe ngai mo fa mo malo le o tulanga na la le o umal malo o te tonu e o tu fa ngol masina nei wa mautu alang ol fol sang ol pakete le malo le nga lue nei e fol la stores full ol masine fo ya me lo no winga e tau ona uma ya vaenga e lau amata na tusi le pakete le malo e ave lo lomi ma fa la lo ol fa e awo wilo ma me tupu ele fa ngale mo ainga ia afia amisa tato aing Sāmoa ma Pasifika ia na le fole le misi lo fo ia to ele faingo fiel me lo ole e sia fuanga na yelo ainga mo le si lima tau sanga fa mo lo tongi a te o la to fa mo o le si tung ti le fa le tung ai misi la le ngali to lua ia le fainga lo ngali i official malo a vai a malitina mai le si ofisa ai vai a tumal ole mo toi pangati a e le se tulanga le leile o ile tanga fainga lo ngal malo ni vai tan ai on sa o le out tonu au ia opportunity closes e toi te tala mai fo le fai to o se si ai te puni atu le singa vanole i ai to mo le si avano stats fo ngal o isangata e uma ese tulanga fa pe ona yele valu iva sfulu na tupo ivo me fa pe nei i ngal malo o si muto i fi al mena tu na vai mai uma o sili mbam fi al mela o ye wa fo lista ngate no fo ngal amata mai no fo alena ai o si fa ima fe wa so e vai fa pe ata ita la ile ya i ala tu le si me sili mela na ye ai tonu e pawale la fole le fale tonu termine ona tanga te mo mi to pe pe se mo kesi se fale to fa tau pe de 11 fa tau e posta vale fo vole le sinal fa tau mo se EV pour electric vehicle ya mata lio tamana a mata limos fulu nga lungo ta vale fo e lona wingo isi la to fa fo ya seta fa pe na ai sifi o le au amata na fa tala no mai ni so ngani wa a fia i yo sim to sui a to le paketi la ye ma fo le tupele na mo mai wa o le maulunga le tupele redundancy pay o le fasu lima o le lima sfuru mo tangata ye mo a to afa munianga o isi la tele mo le tupele na a fo le umio na yai ye pe to tele la fa na ula lo su valu tau sanga e pe fa pe na le fu awa umana wa vo fa ngata le malo le tongi maulunga le lima sfuru afa pela o le tongi la fonga le termine pe le tele lo tongi ai tools full pasene na e lu tools full sene le tala tasi la fonga le tongi e ona tipi lo le lima sfuru le tools full pasene e le tele la se tupe e mo pe ana tools full mo tuptala afetala me e mo e na mai lo le e tam fai fo fa le mo nai vai aso ia e so senga buen ia te tono isi la a misial tupulanga tala vo lefta o mai university ia ola tona fai ngofia wana uma ia te awa ula toma o solva le alu Australia ole la tunga na le to fo mai le nusila ia no le te me mo mi ta to tanga fai ngaluenga ni a ole ni so ole fi ma ole fa mo la na e va ia tu nei pela ole official o ngale fa mai on se lau to lulua ole se lau li furulua o avanoa na e ono to lulua o manager roads ya o tangata ia le pule ya afa pe o e pule a le vai mai nei lo nei po le to fa ngalo pe o va ya tangata ya o si me na o ngona fo ya tangata fa tangata e ole pole o me afa pe na tu pul so i fuanga
Ele na o i foi nei. I tō te le. I la ua vai. O le ua o le tolu wafe i tangata le ua wha mauni i le teimini. A la ua vai le malo a toa inga matanga ruenga. E o toa le sifuru wafe. E mataulia, o le sifuru wafe na ai le la i isi ngā ruenga i e o wha pitoa mo le wha tinonga polkalame al malo. Ia e to e mai te tonu. Ia e loinga e uma e ape le di mafe le to tele o tangata e vai I se polkalame ma whainga wha pop. Ai o vai atu I numera ia pe a tu I lalo I po meo fole fofo I tangata ia na wha popo le malo. Awa le wha pe e isi vaenga na e se lau tolu volu, tolu sul valu, se lau tolu valu le awha o tangata ia redundant. Ia aia lua le ono te si ma le tolu miliona tāla, lona winga la, ma le toa ngā tupena. E whasu lima awhi on se lau lima lua tāla, le tupe le tangata o ta si e moa, a pe ai alu toa ngā tau whatata ingana. Ai a wha pe ala e ovo atu le fitu se lau lima, o fitu awhi lima se lau pe ona a mai e si mola na ia numera e lana ia wa ai tangata o ese. E lona winga tō se lau whasu 2 miliona tāla le tupe e tutongi ia redundancy a. Ana e la I titi pe fufu le tutongi o tangata le tausanga I tasi. Pe le maule wa pe le onda tausanga taluai. Na wha popo ele se fulu walu wafe o ngā luenga fau I tutonu o le official malo. A wha pēla se lau wafe le tongi fo ele le average. Pole o ngā tongi wha o ngā tongi pe atu whatasi o mai tongi o e te tere malaiti. A e wha o ngā tongi. Ia a mai fo po e se lau lima se fulu pe mai fo se whaingofiele se lau wafe tala. Ia a e fika ngā se fulu walu wafe lea. Ia lo inga e tasi tesi ma le walu piliona le tele o tupele alu I se tongi o tangata ni le tausanga. O le ala le vai el malo, tu sa pe te tongi le tupele e whaamuta ia ngā luenga tangata ni. E lai te tia e lo le tupe sefe I le tausanga I tangata ina whaapopo ngā luenga le malo. Tele o whaiti o ngā uni I le taimine le malo, I le leile fōwhanga le malo, po le atonu ale mele vai e le whaatinonga ngā luenga. I le afianga o tangata o soifua o olo tangata ni mo la tō mental health la tō ma whauwhaunga mea whapena I o langona ia ele ngata I le ngāri a whape mo le whanau e la vea tō e matamiti ia o tūlanga o aonga a whape o isina a onga I aonga fo I e tape o Scots College ia po aisi a onga tangata ia lona winga te uto e whanofo multa multeni o le mwhai o na na te tongi. Ia o toa ngā mena e awhia I polkalame whapene le malo. Ai tato unsai na le misi alofa ia o tō ia la awhia I tau si au nei tō tele o tato ngāta Pasifika. Ai a tato wa ele MST, Ministry Social de e tomu ia tato maut. O le immigration whapena avo I fio lolo tato. Ai pe ale immigration la wa I tu tau le a whaina tele. Taimine I langa I le tau o tele la tō ngā luenga I le sisi e. Ia ana o si vaenga se e o al soi fo malolo ina le fa pe se fe maonga le mo mio le o tele ina a faina ni sionga ruenga i o si wa o roads fo ia po nga ruenga sa to rope to luni roads ai ale o tu tasi ia to atar sanga o mo le tangata ile ruenga le tas le vano tas ia o si mena le la to pune a whape o ele tali lia launga luenga ia o te tonu e te lia lewa no te nofo ia I tonu mtanga luenga a whape whale leilo sauli poti tau sanga taitas wai whaima whale performance appraisal ngā lua ia a tonu e a whaina ia a tato ai fo ila le media I le ua laki le a fo I le vaenga lea le o le TV in seda ia le o manino mai ma le Radio New Zealand a tato vai le ti ni VNC e mani te le vai o le o tau fia le polkalame o le Sunday ma le feko o polkalame na e lua la vai e anoa e mau ia fo I le a o ita to ma inform fa la lua I me a le o tau fia a polkalame na e le o lotea e pe e ma le vaenga lo le whaafifia
Ia. Le la o mafofolo le tatou le tio, a fai review, e te leo tangata ve mai wha popo I tū lau le wha fia ai le popo le televisi. Ia. O le la o wha maunia I le TV la wa ia. Wo ave ese pol kalame au ngā mo soi fōlu o tangata sira fia. Ai tū pol kalame na le atal memo. Ia tono ata fo ina fia le maola fia. Ne le yelo mental health. Ia ai le o ato to le sira fia wa me taundan do le tangata I. A le news hub. Ia o laki news hub o le o tau se fe ma le staff. O le staff o le newspaper. Ia pe le o mai la tau negotiate ma le ia vo I company le onanga. Ia o le la o whaine le tonu. Ia mai e toi whai la tau le telefone. Ala sui le whainga. Ai le tau fia le fase folo tangata isa ngā lulu le whainga le telefone le news hub. A le la mai e whai e pe tasi le puletini ma whai o news le vai aso. Pe tai a whai tō la Tai a whai tō la, yo la le to tele isi o pol kalame na whai. Ia o fisu ia inga na, ma le si me le o vai tō le la tupu nei TV, o ilo nei televisi. Tanga tā tele le whainga o pol kalame, I le tōlanga na masani o tapu e mai le camera crew, le au whainga luma nei mea po ata tele a. Ai vai whainga o tato ngā luenga si whonga lango. Le o tato whaunga, telefoni whea I po e tato ata a. E le toi alu ma tau wamo se camera tele e vo le male. Whai o le tau tā, tele vo le lave I tele tangata mo o mia wai, pe tasi I mea e mamafa ma a. Yo e tau tele tangata e tō le se wa ai mea na o le se wa toso waya. Ia me wei ni. Ia o la tua ma le telefoni. Mea la ne le o a whiololo fo I le ma rosi o telefoni le tato o whainga ruenga. A wapo whea I le tangata a I se event po se me tupu. E ma whai au na po e na ia ma live stream mai pe wha saulo lungo le tato. Ala fo I le ata. E ma wa I talafou lungo le tato por kalame. O le ala o wa etu nei I TV ma le tiofo I palang. O le wa ngai fo le social media. E sa o le pe ona o whai lop talo nei. Mo sa tato nau se ala leo, se frequency. A leo wa etu nei. E mo ia a wale tu tusalo o mana o sa ia I male kumit whaatono I se ala leo. E le tūlanga le nei wa leo wa mawa o mata tō lungo le social media, le Facebook o le YouTube. E le tato Sāmoa Capital Radio app. Ia e mawa vaenga na e whanongolonga le tio e leo tato tau fwa se pou vole le se mea wala wale internet I alu I lunga. Ia o tūlanga na e o le fo e wawa I Sāmoa. Ai e ia lea o ngā ma lea wanoa e tā uai, le iai o le frequency. A wai pe o ngai taula o mui whatsala launga pe o I tātou le teimi nei. Tōl su whai tō la le taula I tātou le Access Radio, le tasi o ono te sima le tasi whāmo. E au te leo teimi, I taula I lunga le Facebook ma le YouTube. Ia mai o le mātau mai e lātou o loo whawhato New Zealand. Ia tōlanga nā le I tātou vai tau nei, o le a fianga o ngā luenga tangata I tōna mtanga luenga al mālo. Ia sau male siti o tau o soifuanga la tō. Ia tōno tein whaintāne fianga I manisio. O ainga I tōno o New Zealand nei tein. Yo, a tōno foi mo tato ainga I tūle leila tō mai leo a fia. Ia wawa I alo nei pa. Te mile tato ngā lue whaatasi sosoani lau tua oi. E me se fu o tatou whaalawe to lo fu ia le ta o na vaenga a sosoani. Ia Pane fu toi va ai el tulang o le o el tama ai ngona ai ngai wa fianga luenga ia. Tono e tau fa palasi la titi. Ia pe vai le wala fa ngofie ina ia. Wana itinga ina tele ia. Yo vai isi se sao tua o le meale ala tua lima se lauta la fitala. Ai tau no vai au le ainga foi le wa faina. Ai tau na fai sao ia fa malia tu tato ainga. O le ma fai o na mo tupe nei wole singa luenga te maa poltina ia te ro de awala na so ta ima pe a fai le tangata fo ile le o vai a mai saf so so ani ma lo si e fai le e tau sila ai ngai Sāmoa ia tele a fianga masanga ia vai nga pe na tu le mai nei mai ta 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 no o ini sina ma to felo ai Sāmoa mo ta wol tu langa le we ni so ai ngai nei fo la to va pe o le na fa mo tele mai stanga te ni a le wole singa luenga tele fo la fianga la to tele io le ripple effect po le me a fia o mai tanga te la tele a to tele
Ia afa pe o le sa tele lo tu pe fo ile lo tu. Ia e fia mo tu pe o le ave le kale si wale o le senga luenga. Ia lo inga paketi o lo tu fo e va vai fo le ma lo si anga le sa ye mo mo fo la to me fa. Sa o le. Ia malo. Ia ona o le tong whainga malo e vai ngai o la to la fonga. Ai o tala noi la fonga masanga. E iei le vai ngana mai le IRD polo fisa o la fonga e. Le amacha na tuli macha i tu ia tangata po pisinisi o le iei ngalwe ngai e le o tutongi ai ni la fonga. E moni vai o le wa mai le mtanga luenga o la fonga. E o le fa utala o le tala le na mai IRD o le ofisa na la fonga. Targets construction businesses failing to pay taxes. O le wa tu sa le wa lama la to ia ma fautua ina fo itangata ia le faufale ma tūlanga ngā luenga na. Ia ma mwenye fai awala po ase ngā luenga te fau o ise pā po fence po mea. Pe o le uwa ila ato ma mau fo ila ato ia muli mau. E tele au nisio ngā luenga ia pay cash. Lona winga e lei mani wha mau maunga o mau wai pe fise la fonga i tutongi tangata. Ia o le ala o fai la ato tala atu awa no atu. Sile leo i tala no atu i le lato ofisa ma whatu langa lei. Wa le lato wawa ai. Pe ama le iwa se lau miliona ta la fonga i le o awina mai tangata construction. I tau sanga tai tasi. Ono to te leo lato e le o anu ai i le tūlanga le iai. A whaile ngā luenga i atalia le kutupe fo i lele ai le se wha maunga ame se invoice. Ia pe tutongi mai. Ai pe o le tala ai a tile mai. E ngalo tangata nei o isi o te wala to tupe la to tu stupe. Ia e wawe ala nai loa wale ma fatua la fonga le banki a mai a talo tupe a lep. Ia wa i tu te lo nei tupe po fe mai a. Ia na whaingo fiele wala alu tongi le cash tono. Ia o te loa a so e whapena e mo tua i ma cash e tangati e whatawol whala o whasaina. Wa le o mai lunga mena a leo wawai a. Ia atonu fotuanga le wa mai i pea ma le fase fulu wafe le a whai o i la tau le whaianga luenga whapene. O le ala amata i tuina pe wawa ai ele. E lo fiso la fonga. E mani e fo i le a whape o le o mautul whatinonga o le vaenga o lau ngā luenga. Ia mani e taltano a le o se loia. Ia e whatulanga soani a o ina i whatulanga ai a whape e le tele se mea o whale tonoi. Tana no sa o le ofisa la fonga atonu ai alo lo fum fa pe ia amata tulo nei se me fa pe nai fa ngo fie na fa tulanga i te uvala au tia o ia no fa le tonu la ia e le misi ale masina mata to va ia ni so compania afia ono le tongi o la fonga o isi ele kia e tele o si va nga fa fa pisinisi sola e tele la asi ele la vele me e wa in liquidation company pa wa ave ulentu ia mo tu tele o company o le leto ngi o la fonga le au mai le fainga luenga ia ma GST ma taulia e o GST ave au mai o le GST tu pe tongi tu ia oi wa mai le pili a o potato e mai le pili pa po pe mo GST o le GST la na tongi ku le business na o le o to fa fo i office la fonga fa penal fainga le ia le la wa a matana wa vai e tatia tu e va vai e ngā ruenga tangata e pa le o le whatinonga o le whaingo tax. Alo, moni le, ia, AI skills, ia po to mai o masini ia whaafolinga ia whaianga ruenga tangata. O le vai atu e te lea, tutongi le whai sa tanu am sa i saso pukalai me ho mai. Tata noi me ta upune atonu whatinga talinga fo le whaafonga ngā le tinu. Ai mani el tatano ya lum fa na ule kolisi maulunga ma university fa ye ole atala no mai le vainga le ta ole AI pole artificial intelligence e ole o tele na le ningi ngaluenga sama saina fa ye tulanga ye usui mo le anga iluma ye mani e fo le fa ya lum fa na vai fa ma va il mata pule wala wa matana wa o wei foi por kalame fai New Zealand wa o ia fai ngā ruenga. O le foi va i tauna fai skolinga fa pena la o ngā fai ngā ruenga tato ofisa nei.
ina ia malamalama mai ma vai pe whaafena whaonga tātou ngā ruenga whai whaasala lau. Awa o me totia ie whaonga nei whaasala lau, te lole si lima le sfultau sanga wa sui le whaingoa. Le au tātou i lo le whaingoa whaasala lau, foli le tātou whaonga le YouTube o le Facebook ma mea pena. O le to tele ia masini na whea moa i asola e whainga ruenga whaapena ma waia. O le si ami tele na le wireless, ia o teknolosi nei. Ia ale telefo isi vaenga ia eo whaatasi ma le artificial intelligence. Ia ma nea le tato whaima, tato so i au te pala ai wai. So se teimia ki e lau computer e oso mai lunga ele mua o lau computer le ngai o nei o te lo artificial intelligence po le to mai na winga SNI wha ngai. Ia ai ma ne fo tato tatano yalung whanau ina ia. Tato na wole e o e whaina le ta alonga. Ai a ole vai nga wa o tele ta longa na ta alo ta me o tu ato na lai fa nga le teknolosi mo le to mai le ta ta no ni e mo ta vale ta to fe o e me uma va pena ma lo sanga yo no taimi o tale o le aukus ma le malanga al palmiele ye I Asia no system ya e le nga tele o ta longa ia mai a tono system msa wole le ia malo alo fio mo kala me nei tai au fa tai tele lava le malo lau fa fonga le mafta mai al tato tala la walunga na al vai aso mo le nei fo ias faraile mo fo fa popo ngai le vai aso fo ai mo le tai me nei ia fa so I fo ia fa so I fo Sāmoa
O le whafonga mai le tautua si whonga lau mua le teimi o le tae ao. Ia, mai al porkalame o tala lau rungo le vai aso. Fie whailo atu al porkalame o le asia singa. Tāpina ina le sunga i le whaiwhi auto ina malo lo pensione Reverend Elder Risati Son Ete. Ia, usi mai lo al whafonga. te whatalo whalo lo atu i le mumanu lau whafonga i ona tūlanga whalu perupea. Pa ia sa wo whale tala le lei lau whainga ruenga te tofi, te nane sama whainga tātou ave whale anganu. Man mumanu lau whafonga talo whalawa. A malolo so i whamaua malo tōlangi matafi. Whatalo whafoi no malu nai o tātou te mam tina mātutua. Ne malu o whantou to lia i ngasi manisi o a fia i whanoanoanga. Tāna whalava whamalo le on sai, ma le whantua toa, haftai roto whantua tua i le lofa tu no le tua. Tātou whantua tua pēr i lo nā lofa whamalolo, ma le mana whamawhan whana o le tātou tua. Tautolu i nai o tātou pōpō ngai teimi uma. Hasi whonga nere lau moi Wellingtone, ma lana porkalame, i asfraile te tasi o le ase singa i ngase. Mai le sifulu tōru sifulu i le sifulu malitasi i le tae ao. Seo tātou tāpua i le tua. Hei pei tai au nei o te whalango lango i a te oe le li ie o te whape atu o oe lavalo o tua o loo i o ao o waso. Seo tātou te talo. Le li ie le tua o le uana ta ofi mawina lo mato wola i o ao angalelei ma au mai e matou e o lia manu ia ele nei e so fou. O mātou whala tala tātou ai ma le roto maulalo. E tui nātu la mātou taulanga o le vi inga ma la mātou whaftai. Mātou te sula i nailo ua lofa e whainga tāu na sula. E mātou te whaftai mo manuia mātalasi ma o mea lofa o leola. Ma so mātou malosi le tino. E meise o mea tausi ai le soi fua ma o mātou wola. Haftai lo maftai na peo i mātou, e alai lo nganga pa ia. E wha malosi mai, ma wha malolo ina i mātou. E wha mawhan whana, ma wha maise i mātou. E wha tupu wha moe moe, ma wha ma ite amatanga le lei, mo mātou o langa. E uilawa ina tali ala ina pea la mātou malanga i pōpō ngā, ma whainga tae ese o leo langa nei, o wha noanoanga o ngase ese, ma wha mai i pipisi pea, o whalawe lawe e te tupu whafo sei. Hei whawhi taita mā e te leo tū lafo ina lau whanau mai mato uma. Hawhtai mo le poto ma le ata mai o to mai maanga wae tele o e whaanga wae nai lau whanau mo le tautua ina o le manuia lau tele o istangata. Hei meise la tō manau mia le so swani so sei tū o le soifuanga nei. Mato whawhtai mo fisa matanga luenga e se umo le malo Walapat putonga o ngā, lotu mai kālesia, ma lato o nanga ese, mo le manuia lau tele o lau whanau le tino, o le mawhauwhau e maise o le nganga. Haftai mo lau i kālesia ke le siano ao i le lanolangi, ma lana ngā luenga mo le mau i lau whao le tanga, i le lanolangi pōngi sā i le neise ni tui. Hai mātou te whawhitai sili me uma ono i Jesu Kiriso,
o lo lava lo pele a lo manto o li faola. Ma le ngaruenga o le faola tanga o mai ata pena mo I mato ai alo mato tongi o la ina. I nei faola ina le lalulangi fatu tua I lo swafa e ala I le fatu tua ma le salamo fa maoni. I tu mau lo swafa le fa manu mo nei me uma lava o le fane tanga ma le vi inga uma I tu mau I te oe nei o I le fa vau e fa vau lava. Amen. Tato pepese I le vi inga o le tua. Tuspaya o le lautusi o Salamo. Salamo se lautor sfulumaleiva o te whaitawina mai le whai upo fitu, whangata mai le whai upo sfulumalelua. Whafonga mai o fionga pa ia nei le tua. O te alu ea I whea ai lo wanganga. O te sola ea I whea ai lo ai o luma. A whai o te alu ai le langi o iai lava oe. A whai o te whafola so moenga I se oli whauta o iai lava oe. A whai e whai moa o pa awo le tai ao, o nofo le turuinga o le sami. E te taitai mai a te au le lava mea e lo ao. Ta ofi mai foi a tau lo ao tau mtau. A whai o te whape atu, e ufiti lava au le pōliuli,
ona faile o le po malama e sio mia ia awa le po liuli e le po liuli le vale ia te oe e malama le po e pe yo le ao e tu salava ia te oe le po liuli malama e fa manu e tele mai le tua e lo tanto faitau ma le whalango longo ia na fionga pa ia e tu mau pe lon swafa le vi inga e fa vau amene la mo se matua te nai tanto le ne votai au mai le tusi no faita wina no tusi o salamo se lauto suluiva a lona foi o fitu o te alu e fea ai lo nganga o te sola i fea ai o luma o le fesilis auto lua le nei al fai salamo i le atua o fai lo mai ai le tasi winga pa ia o le atua soi fua o lona iai lea i mea o malama o ta ua le whaperitania o le omnipresence o le winga pa ia lea o le atua soi fua o tanto mo le mawina i le tele o tala tusia o wha mama wina le whenga inga tuai ma le whenga inga fau o wha pena foi i le tala wha solopito le kalesia ma mea te tupu i nisi tangata o wha mauni ai e a wai o le atua e fisosani e o mai lava i ona ponei o te alu e fea ai lo nganga o te sola i fea ai o luma momua a whai o te alua i le langi o iai lava oe o via wha matala ina le nei foi tau i lona winga wha tusa o le langi o wha manuyanga ma le wha ina o le atua e tau muli le tangata i ona i tuaso uma e maiso ona i tuaso fia ma ona i tuaso manuia po teimi o lona wha ina o le tala i le malanga wha leo langa Iosefa i lona ainga ma mea na tutupu ai o mata wina ai le atua sa tau muli ai i la sangata i tasi uma na i ala asia e wilan vai whawita auli e tele sa ia tau wivi mai ai ai sa ia mau loto pea ma tu mau i lona wha maoni ma le ona sai o le wha upunga ma sani ale tustala o kenese e winga ia Iosefa e whapea sa iai le li ia Iosefa o le tangata manuia lava ia na wha manuia e le li le ainga o le ikupito ono Iosefa sa ia Iosefa le li e pe ona iai le kenese mta apo tosu iwa whai poelua e menisi o upo Iosefa i ona uso na wina mai fo iau e le atua e mua ia te outou e whaasa wina outou ili lanolangi e whaola fo ia te outou ili whaola tangatele o le nei e le o outou na auna mai au i nei a o le atua o ilo manino ai le foi tau le awai o le atua i a Iosefa ma lona o langa i tuaso uma se iao ina whaeina iao o leo ua tau tino lava e Iosefa i leo ia po stasi tangata na mafu ailo na whaeina i ona tūlanga o iai ai mai se o na anga waa maona to mai sa ia teia o me alofa umalava ma manuia mai le tua e moni ale fai salamo a fai o te alua i le langi o iai lava oe le mamalu o leo whaafonga e masani i tātou o na whaangalo le atua i teimi solo le lei teimi toa malie i tu aso le whaeina ma whaamanuianga i auto so i fua ma lo wola teimi o le malosi ma le malaulau le malosi o pe ia i tātou o le pela i toa iwa lena whaamamaina Iesu ma ngalo na toi foi whaafitai le li mo lo nato whaamamaina si vanga nale to tas manatua le atua e ona manuia uma o e maua o lo tātou sapi ai a whai tātou te oae i ona manuia o iai lava le li po le langi o fio ai le atua o le whaavavau po le langi o ana whaamanuianga e a fio whaatasi ai le atua o lo tau muli lua a vai o te whawhola so moenga i se oli
Whauta o iai lava oe. E tau muli pele atu o le tangata. I vaenga ta lingoa, ma le maua lalo o le olanga. E o lava I se oli. O se oli. O le no fuanga le o nganga o tangata oti. E tusa mali tani tununga o tangata iuteia. O le no fuanga e pe o le tau o le tusi o iopu. O le nuu o le pouliuli ma le ata o le oti. O le nuu e ngalo ai mea. O le no fuanga e le mauaise fia. Ai na o le tau whaitangi a we ma le lilivau o nifo. Mo e ua whanoina. Peita I le I tau fia ai le atua. O lo tau muli pe lava I lo na lofa la veai. Mo le tangata ang sala. E o a se oli. Le ia fio I foai se oli. O le lalolangi. E lalolangi po sa. E lalolangi po liuli le ang sala. Ina ia tongi o laina le tangata. Ai mai se foi o le se oli o le tunga mau. Na o lava iai le li. O le tau tinonga o lo tātou whantuatuanga whaketisiano. O lo iai le foi tau. E whantatau le maliu o Yesu. Malona tonu mia le tunga mau e whapea. O lena pōpō ngā tia le pule a pono tio Pilato. Sa sa tau roina. Sa maliu. Sa tonu mia. Na o ifo I se oli. O le asu tolu, to tuma iai na ie woti. E au pele, o le whamalu si aule mo I tātou, teimi tā lingoa, ma le pau maulalo ifo, o le kele o le loto, ma le fia. Pe awa pulo wina I tātou, I le pongi sao whanonoanga. Le pongi sao le whapapole ino I tātou I me tutupo le olanga. Ia tātou manatua. Po le alava le maulalo, o le se oli o lo tātou iai. O lo iai lava I nāma le atua. I leo tū la fo ina I tātou lo nā lofa. Na te toi whātu tū ina mai tātou, le wha moe ola. E ala ia Jesu Keriso, o lona toi tū malu. A whai o te fofola so moenga I se oli. Wha auta le alie o iai lava oe. Tolu. A whai o te whape atu. E o fitila va o le pouliuli. Na whai ei leo le pō, wa malama, sio miaia. E tau muli ale atua le tangata. E wheso soani malavea I ateia. I tu aso, mataimi, e pōngi sahai leo langa le nei. O se mea tau wha matau. I le telo taimi, pe a pōngi saha. Pe a pouliuli, taluai. Le whainga tau na I loa lo sio manga, ma mea o lo tutupu ai. E le ai se mautinoa, po se ngā luenga le lei, e ma whai una whai e le pouliuli. O le tasi lea mala, o mala e se fulu, le tui natu e le atua I hawharau, ma I kupito, pe ona tāua. Fitalai mai leo le li I Mose, I nā whalolo yelo uli mai le langi, ina I pouliuli le nuo I kupito. O le pouliuli e ma whai ona tango fia. O le whailo ai I lātou. O le tū lai stangata le mea sāno whai. Tolu asu. A o le whanaunga o malawa Israelu. Na malama mea uma sā lātou no whai. Pe ona tā tūsia le soto mta po sfurwe po le vutas. Whape nā whai. Mo le tangata whātua tua. O nā vea le tua ma ona malama. O le tua te wha malama ina. Le tangata I on taimi pōngi sā. Pe ao I nau whitia le tangata I pōngi sā. Ngase whaingatā ma wha mai. O le tawivi ma wha whita auli SS I te tono ainga. Tono ngā luenga, tono whale aonga. E uwhitia fo I tātou whanonoanga. O nau pelenga o mawhitanga motosia ma liu ma leoti. Ma le vāo mea whaingatā I nei ona pō. O lo wha pongi sa inai le tātou vai whaatu tua le atua. O le atua lava, na te liliuina le pongi sa. E vea ma malmalama. A wā o ia le malmalama moni. A wā le pouliuli. E le pouliuli lava lea I le atua. E malmalama le pō, e peio le ao. E tusa lava I le atua. Le pouliuli ma le malmalama. O fitalai fo I le lii. O au nei, o le
malama o le lalolangi. Le muli mai atau. Elisa vali la vai le pouliuli. Ai ateia le malama o le ola. A o te popole. Pe fememea I tuaso pongi sa o le olanga. Ai e te tonu ma whantu tua. O lo fantasi le tua mo oe. Tafi e sea le pongi sa. Ma li liwina le pongi sa. E vea ma malama. Ua tau muli mai lava le atua le tangata ang sala. E ala ia Yesu Keriso. Mo liu tino tangata le atua. Mo lo tatou whaola ina. Ua ia tuua ilo na mamanu le langi. A e fio ifo le lalo langi. Ua e filo le meo ia le tangata. Na maliu ma toi tu manu malo mai le oti. Le tunga mau ma le angsala. Ua ia manu malo ai e whaavavau. O lo tatou manu malo fo lea. Ia tu mau le tuolo na vi inga. Nei o le whaavavau. Amen. Seo tanto tutalo. Le tuai. O matou whaafitai mo lo ago mai. Mo lo le tu la fo ino I matou. I so se la sanga o le o langa matou te la sia. A o matou iai le nei tino. Ma ona whaingita. Ma ona lutau es. So ni mai na ia matou loan whalangolango. Ma matou o mana ia lo lofa. O lo tau tolu ai nai matou le ono. I teimi pong sa. O lo au ai mai lo malmalama. Ia e whapeona whatala ia tili mai. Ia o fionga I o matou loto. I te malo whae. O matou wai o I tunei mo lau wha malo longa. Ma au wha manuianga mo I lanto uma. Te wivi poponga. Ma mawhitianga o ngas esi. Te tono whane mai po ainga. Ma ie matutua se yo ina ia matou whanau. Ina ia lantou tūmau pea, tali tonu ma whantua tua. O lo iai fantasi ma lau fio. I o lantou puponga ume te fisosoni. Se ie whamanuia le ie, whaola ma whamalolo tangata mawhitia uma. E tusa ma lo lava alofa tūnoa. Talo mo nai o matou te mantina matutua. Ia lantou mawale loto tele ma le ono sai. E meise lo file mui o lantou loto manganga e ono sa iai. O lantou tinga ama whainga tau na soi fua matua. Whamanu ia fo I lantou e o tausia o matou matutua. Leli ie se e whamaise ina. Ma e whamafan whanaina loto uma uongo tia. Manuti mamoia e whanonoanga. Se e so loi loi mata o whanonoanga uma. Ai li ua le oli o lo manuia e whavavau. Whamanuia I lantou sai tia whale pui o no solinga tu la fono. Ina ia salamo ina ma whafou ina I lantou. Manatua o matou uso I ai manonga whapito SS. O e pili mai ngungu o e ua polo vai malongo noa. Isi a fianga whapena. Ia lantou mawele loto tele male ono sai. Male whamoe moe lo fsosani. Lantou foi wa fia. Ma faina so fuanga o nole. Ava malosi manisi a mionga whantupu mala lele ie. Se e fsosani ai lantou. Ma wale loto tele la fo iai. Ma li liwina mo le manuia. Ma tō talo mo lau whanau mawhitia uma. So se tū le lalolangi. O no whalwe lawe whanatura. Mai se lantou a fia ma faina o langa. O no tau am se vaiva inga inisi tū le lalolangi. Lele ie so sani ai lantou uma mawhitia. Ma faina ai o lantou o langa. Whalwe lawe te tupu whafu se. Tō tele o tangata o loa fia ma faina ai. So sani malawe ai ante lantou. Ia wala te saunia o lo alofa tunoa. Whamanu ia fwoi ngā luenga so sani uma. O fwoi natu mai utunu o lo ngā lulu e pea. Mo se file mu le lalolangi. Whamanu ia lau I kāle sia ke siano au au. Ma lana ngā luenga tā la I le lalolangi antoa. Ina ia whaola ina ia nganga. O tino o loto ma mawhau whau tangata. Whamanu ia fwoi ngā malo le lei uma I le lalolangi. New Zealand nei ma lo matou tunu I Sāmoa.
te nana le vasa Pasifika ma le lalolangi uma. Ina ia manui ai tangata, ono nofo file mo lau whanau. Ha manui au mātou ainga uma, mātua whanau ngā luenga, mā lolonga whea ngai manai a mātou whanau mai aonga. Ia iai lau whamanuianga. Ha manuia fo, lau whafonga o le nei asu. Tō maulo manuia ngā luenga le siu fonga o le lau mua, malona tau wāti nai. So soani lo nganga ia lantou tau mwhainga, mo le manuia ma sevi inga o lau fio. Disi nā o mātou tatalo tamā, ma le loto whaafitai. Mātou whātou tua, o lo e whaafonga mai e tani mai. E ala le swafo Jesu Keriso lo mātou oli, ma lo mātou whaola. Amen. Tātou pese, i le vi inga o le tua. tu va te tele la sungala la sutu fue mo le fa foina o tanto sini le aso a fe ngai ma tanto sounding va ma lo fa tai nga lu fa manu pele tu yo tu faiva fe ngai a manu yo la fa fonga ma se vi inga le tu yo tu fa fe ngai ai va manu le tu fa yo ngol ne va aso ma ngai luminai va pe fo le malu la fa fonga tato fa i ul talo tu mau mai e o matou lunga uma o lau whanau puapo ngā tia i le lanolangi.
Le lofa tu no tele o lau fio le atua o lo mātou tamā. Le lofa sili ese o Yesu Kiriso o lo mātou wali ma lo mātou whaol. Ma wa pēna mawhatanga mawhanwhana ma le fia ma le file mu. Ma lo lava nganga pa ia nei se o il whawawau e whawawau lava. Amene, ma amene. Te whaatalo whātu nei vaenga o le tae au malo lava soifua i le malo lau whaafonga. O le taimi o lea ua ono minu te le tu las fulmantasi ia pe lawan whaelo atu le taimi ua whano e whaataltano atu le sunga ia lafu vanila e ke nasio mai le maafutanga a tangata maatutu e le kalesia PIPC Newtown e whailolo lātou whaamoe lea e whaia i le vaia sofou. Ia, talo lava lau sunga lafu malo ar soifua. Malo soifua e mua ona o talo atu i susunga whawhiangainga ma o lātou whaletua tamā matina mātutua ai meisele pa i o Sāmoa lo whafonga mai. O te whātalo whātua i lau sunga savalina ma le mamalu le tau ofisa. Malo, wa lewa fo i aso tātou te le i toi wheiloa e lafu e a oa mai lau sunga whapea ma le mawhtanga tangata mātua i nā le PIPC Newtown? O lo o manuia lava i le alofo le atua na mātou a mata i a mati lewa a mata mfo i mole nei tausanga. O lo o manuia le au mātua ma le mawhtanga i fia o toi a mata e mana na o ai o mai
e whaile mafutanga e mafuta, whaile lato wha marostino, ia mana I po kalame wha fia ai. Malo, e tō whia nisi o iai? A lea fo ile mātutu o nei tamama tina. O sine tala popo, o mātona a mata I le afe iwa. O le teimi nei, ua luse fulu whaia au kuso, le mato mafutanga. O ea ua litaia, o tausanga nā, o le mato au matutua lo iai nei. E toa lua le ua ta I iwa se fulu. Ai, o le toa tele, ua walu se fulu tausanga. So, o le mafutanga pe, tolu se fulu, ngai le fas fulu pe au mai uma. Ia mato numera na. O le mafutanga na mata I le ekalesia PIPC Newtown. O le mato ekalesia e filo ia Sāmoa malalutonga. Ia e whapena, fo le mafutanga o lo ia nei. O nei mato Sāmoa lalutonga. O lo ia whia mato ngari ia mata tausanga nei. E le pālangi. Ai, o lo tatala I whawhule community, so sesia e mawhaina mafuta mai. Malo, o a fo I mea nei whai ei nai le tau mafutanga? E te o mea le e whai I le mafutanga, o le exercise. Oh, ia. So, e o maila ia so lua uma e a mata le afole sifuru. A mata lo le exercise, tasi le I tū la, ia uma loa, whai le lato lunch. O le lunch hoi, e whai ai le soifua malolo ina, o le teimi nei, o le awha umba le lunch o le sama, o sanwisi, ai le la whai supo. Ia o mea uma whetau I mo lato. Mana ia, o leo te mana tua sa I le teimi sa mātua se tua ia leo whai ngaluenga leiti o, tato wha malo stino wha atasi ma le mafutanga. Pe ia uma nei fo I toi se tua o le teimi o le la whai supo. Ai, te le wawale a vandoa. Au te fia foi mamole atu whaftai I le tau au nanga fia te lera au mātutua. So, o lo iai lado tonga, whalongolongo I lato liki o lado tonga. O lo iai foi mana I te tato toi ina mātua whalongolongo liki o whaftai lava. So, mānaia, toi asi mai te lera vandoa, fia tala noa atu foi I la tau tala mai au la tala voi Sāmoa I o Sāmoa. So, o se por kalame wa leva na e pai, o le mea wai ai. Wa mata tui mai ale wharemai. La kua ma whainga mato atu e whailea por kalame. So, o mātou whainga whaiale tui. Pe oi ngā len tatu, oi, pele ai e. Le tūle le konviti. Io, e moni. Nga whai pele au mātutua. Ale tau sanga le ante atu. Tui mai fo I le, I think, o ke topa. Lasu. E ele wha mai le wa mata na pe wa aluanga I lunga numera le o Pasifika. O le meo le e tau wha Sāmoa timentia o dementia. Ia. Ia, ngau mai la pilot I ngai. Valu vai aso, o mai fo mai, ia, o referrals fo I mai GPs, ma health unions, hamare mole la fo e ma fai ana avatu matu tangata ia o walu fo I o whalongolongo fai course, mo mato ia o mai e vavai. Ia, matalo I o ke topa, valu vai aso, o se tautia I le mea I o ai foi tatou tangata e se foi le nei tuainga mai wa mauai ai e mana o mia le sosoani moa tatou ainga ia malama tele o mea le o malama ai ngā le tua tatou tangata le fale so talo o sosoani a tonu o lo o whanongongo mai fo manisi e ka le sia. Wa alu I lunga tatou no mera. Whamare mole te leongo mai ma whale mai. Pe ma whaingi kosi e wa tuai tatou tangata rele whale wa mawai I mai whapeang. So, wa alu fo I lunga na I sine soso ani wa e se fo I mai o
Bo ai tātou nei vai tai, whaatai la. Malo, whaftai, ma nei fo ila lea wai loa toi lea vaenga. Ia, e saunoa ia lau sunga lafu I le tūlanga o le tau wha moe moe lea, e whai alwai a safopi an whaasala lau atu le tātou le tio. Ia, whaatai. O se anganga, o le maua mai o tala. Tō tele tātou a inga ma whanau. Wa o I fō mai, o le whale mai. A e alu whale mai te nofo I stemi umi. Ia. O le mea e tatongi ka paka. E alu whai tātou tupe. Ia, o le si fō mai le I e kaungata ai o tātou tangato le after hours. So, e vavenga vai o inga. So, o le mātou, yeah, manatu. Kaungata fō mai, kaungata ka paka. Ia, e so e fōingi se vai, ia inga mwhanau pe a o I le whare mai. A o le fofo, ai le tui e pui ei tatou a inga. O le COVID-19, o le awa sau e tau te nofo whātasi. Ai e tatou mataala. Ma o e whaile tatou tui. So o le mea foi. O tangata ia. I le soifua, o whaalongo atu, ia ua vāea ngā ruenga. Ai, o lo ia oe a what is it, le fofua o nei mea uma. Tātou e le telling tupe. So, o le mastanga le au mātutua, o le ua ngā rue whaatasi ma le whare mai, mau te mana o ia whaini aso e o mai ei tatou a inga, ma whanau, so le aso ngā fua la le lumba, o le aso lua perile le iwa. O mai uma I nei le PIC Newtown, o le au mai fua mai e whai eitu e le fulu, o le COVID, ai mai se isi toi ngā tui mo alo ma whanau. E maua uma I tau swafa I longa le computer, a whaapua ngalo e stangata matua, po wa whailau. Tui pele ai, au le popole, e mawhai ana I ACCE. O le si mea o I mātou ni Sāmoa, I lofa Sāmoa. I te ua popole se tangata matua whapea e nao pālalangi le ai, ge mawalau soswani, mauti au te soswani po tō pia manao mea. So o le whainga fo I o le, e ta o le walk-in. So na le o mai ai I le PIC, e ulu whale mai, ia whaano nofo loi le lainga leo mai ei te tonu, e le sisi au wale e whai ai. Ia ngā solo ia whapenga. O le a whai fo e mātou tā pena sina lunch, light lunch mo I ume e o mai. Ai whaongale awa no le tu ua onga, e le se mea e le se tau. Wa e te tau tu e adu ma whailau lunch. Ai vave mai. Foi, so o leo tinga fua ia alo whanau, to mai ti mātua aonga, ma mātua, a le aso lua o mātua, ma tangata mātutua. O le iwa a matantai au, O le iwa ai vave mai, e o mai oe sau whawhai e whaatali le leinga, o ilo foi le tangata e mua mai, e whawhaingo fia foi ma uma, vave uma. Ai ole whaia e oele mea e sukoani mo lo a inga e te le manao ngā le alu ma awe ta mai ti so o le doctors awe I le whale mai pe tongi tupe o mai e whai tui e pui ai lātou a mai fia tatu tangata mātutua. Mana ia te le whaftai lava lafu il tūlanga lea au mao lewa e saunoi le ise tau mantua fo io tu o isi tui pui pe o fulu e iai le tau e tutongi mo isi tangata le ang va ai so soni al malo le fa atu pe ai ai o lea la ua saule tau la o tau fa sisilanga e le ise tau mo so se tasi lava e o atu tau fa moe lea mo whana wa onga I le asonga fua ma tangata mātutua I le aso lua. Kaftai. So ole fia whapopo atu. O mautino wa whasilisila fo I tōpō kalame. E iei ia tausanga whatapula.
e mawhainga whaia le tui e fo e le ai. Ma o i lo foi. Pe umo iuni le a matana to tongi umai, ai le whaongane ia vanua le tu atu. O mai umai whaia le tiri. To tongi, a meke rau mai tua matamaiti la ai ti whamune bole. Ia, malo, whaafutai lava, lau sunga lafu, ia a tono le whaafonga mai le mamalo o le atunu o mana ia tātou tangata i le se tutongi, ia tau mawhai ina ia a wai atu iai, ina ia maua lea whaamama awenga. E mai sol puipuinga, tui o le fulu, o le tui o le COVID, o le tui le o le MMR, ia ma tui masani o tamaiti la iti, ia o le maua o mai aso ia whaatulanga ina le asongfua, le solua sfulua aparila mai le iwa tau PIPC i Newtown o le afo le tua tusi wha amole mole lafu. O le 55 Daniel Street. Yeah, 55 Daniel Street. Whaafutai lava lau sunga lafu o lau numero e mwhainu fsa o ta ia tu tangata pe a ieni si whaafsili. Olua tasi o fitu lima, whaavalu tasi lima. Lele olua tasi o fitu lima, whaavalu tasi lima, whaafutai tele lava lafu mo la loa vanoa nei tai au. Ia, mole atu whaafutai le tō au nanga, awa o le tātonga ruenga whaifaitasi, o le tui. Ia. O le lomo. So whamanuia le atua, e o lo whaafonga mai, i le alofa le atua whaafutai lava. Ia, whaafutai fo i manuia lava le aso, whaasoi fo ia. Ia, o le sunga lana ia lafu, vanilla eke nā sio, mai le maafutanga tangata mātutua, i le PIPC Newtown, i o le lato whaamoemoe lea manatua le tai au le songa fua, i le ito la eiva, ia ma le tai au le solua, o le maua i tui nei, e le aise tutongi e whaia, ia awane i maua nei a wanoa. O le usfulu iwa minute te le ito la isfulu mantasi nei tai au le aso o ai ma le nis tasi o whaatatanoanga pion whailo atu i le tai au ana leila, ia e malo lava le mafuta mai nei tai au, i le tautua masani a le si o fonga o le laumua. Sāmoa, Taleva Lasi, Namua Mua Ipaia. Letu sua maleti sana, nai oli mai mai ngapa, o lau fanua na ole oli unata ala, enu ue ole tau sala, olo o te uile malu sana oi muli fusie, tanu male umaloto kana. Tata wole tau
O te toi whatalo whatu mo lau whaalo alo ili nei tu vai ngole aso. Ma to whatasi le pot whasa lau pe o na whaalau loa tu i teimu mo whano. La ma to tatanoa tu malisunga le rilo ia Tim Castle. Ia whapea tun mo whono ken a kui. E whatatau i le sitasi o ngā ruenga tā ua o lo ngā lue nei la tau e amata le asumo mo iulai. E pe on whaalau loa si Paul Kalamina ma to tatanoa tu le masino mati. E whaatau le vaenga le Whaperitania Integrity Sport and Recreation Act 2023. Ia o se tula fono po se vaenga whaamanino fo isteimi. E whaatau le mo alum whanau po ndato fo ita alo ita alonga. E so soani i ni vaenga Sāmoa nai la tau. E whaingane lua e telefone so soani tonu mo fono ken a kuia te alu tai au ni e po amtangi. E whaamam la mana tisi vaenga o le tai au. Ai whase i whaawhiroi tato malo. Talofa Tim Castle. Welcome to Sāmoa Capital Radio. Talofa whamangasangi. Talofa lava. It's good. Last time we were Zooming and now you're here in the studio. It's good to have you here with us. Lovely to be here. Talofa lo. Tunu whono ni tai au. Maro lawa soifua whamasanga. Talofa lawa. But talofa te poi le malu Sāmoa whaafonga mele nei tūrau le aso. Tai au. Maro lawa le soifua ma le lange maro lawa. Malo, ia atono po kalame tai au nele la tamwhai atu toi whaapula atu le vaenga tono alo ngā whamalisunga ia temala to fo ia vaenga. Ia o se tino le malo tamwhai tu whaatasi amatele sumomu iulai. Tim, perhaps if you wouldn't mind recapping on what we discussed on air last time, for the benefit of those who didn't actually catch our program in March, and perhaps you can make some comments on what happened in the meeting. The first phono we had in Porua, and Ken will then do all the other introductions. Well, first of all, I'm very worried that talofa lava listeners, but I'm very worried that I'm coming on after the program this morning of Ata Ola Te Ao, and I'm hoping this will be interesting, even if you're not yet laughing. So, whaawetai tele lava for having me. Aumatangi Ken and Awhasomanga, thank you. Okay. So, shall I give you a little update from our last whaasoa? Yeah, thank you. Here in Porirua on the 9th of March. Right. And at our whono, we talked about the new initiatives, the new plans for all the participants in sport and recreation to be safe and to be free from threats to integrity. And by this we mean we're wanting to make changes to the way people think and the way people behave, so that we start to work to remove racism, remove discrimination. We clamp down on bullying and harassment in sport and recreation, because there's been too much of this in our communities, in our sports, in our recreations. So we are trying to make sure that we're changing the way people think about the way they behave through the sporting and recreational activities. It's not about what we do on the field of play, it's what we do off the field and the way we interact and keep each other safe. So it's for all the participants in sport, it's all the coaches, it's the athletes, it's the community, it's the 7-year-olds, as well as it is for the 27-year-olds and even the 37-year-olds, even when you're as old as Aumatangi. So it's across everything to try and make sure that people remain safe. And we've wanted to understand what some of this looks like from a Pacific people's perspective, through your eyes, through your lens of Pacifica, because we it's a big mistake for us to think we know what it looks like from Pacifica point of view. That is not what we think is right. The approach we're wanting to make is to
have you Pacific peoples involved. Come in and be part of this. Get on board and help make our communities stronger through good values and good behavior. So at our whaasoa on the 9th of March, we identified a number of the threats to integrity that we're focusing on, like racism, like discrimination. And then we wanted to see what all of that looked like for young people, for older people within Pacific Island and Pacific peoples. What came out of that was that for many people it's not easy to raise a complaint. It's not easy for people to necessarily, young people, for instance, to criticize older people. Sometimes younger athletes are put in a position where they're uncomfortable with an older person, a coach. And it's not very easy for young people to complain when they feel upset or concerned or worried. And that's especially so if it's the athlete is concerned about the coach's behavior, but the coach is selecting the team. Yes. So it's, there's a collision sometimes. And we also know that in our cultural setting, it's always difficult for young people to complain about older people. But we want to make sure that there are places that athletes they don't have to be elite athletes, by the way. They don't have to be at the top of the sport or the recreation. They can be in the community teams. They can be on the Saturday mornings. They can be in the church teams. They can be in all of the community teams, which are not necessarily at the very top level. We want to provide somewhere for them to come, to raise awareness, to express their concerns, and to feel safe when they do that, and that their complaint will be looked at. And so what came out of our whānau, the last one, and we're going to have these here in Wellington and in Lower Hutt, and we can come back to Porirua when we need to. We want to go to the South Island, but we want to talk to Pacific peoples communities everywhere, and for you to be able to connect with us so you can be part of it. Pacific peoples can be part of this, and Māori people can be part of this. All communities can be part of this. It's not just for people that we say, it's for everybody. And and the other thing that came out from our whaasoa in early March was, this is not something where we're like a police officer. We're not saying you have to do this, where there's no big stick here. This is what we want you to do, what we want you to want to do, what you want you to feel you would like to do, that you can be part of changing the way people behave. Rather than just because there's a big stick out there and you're made to do it, just because we say so. So these are the things that came from. Thank you. Our whamasama that came from. We'll ask Tun Mafono to translate that for the benefit of our listeners. Thank you very much. That's a long speech, but very extremely important. Whawhataia Sāmoa le whawhonga mai, ia ole me mua. Whawhataia I lantou na whaawanoa le teimi e awanoa I le whono le na umatu le aso iwa mati. Ma nei a tele maule luas fulu mon tupo o I lantou na iai. Le alau tau whamatala atu ia le anganga o le whono. Ia onai vaenga tā ua ia o le tūla whono ne o whaavai. Ia o le pui o I tātou I tā longa. So si tā longa e le nao laka pi. So si tā longa lava. So si tā longa e amata mai lunga le All Blacks e tau ai lalo I tā longa ia ta maiti fitu tau sanga. E a fia uma ma pui a uma le tūla whono le o tau tūsia ne mpasi el malo. O lona winga le o wha mamafa ina ia mawhai no tātou maramlama uma. I laua ia te tau malo nofo maramlama I me te tauna e whaia pe a whai o la e a fia I se whai longa lanu. I se wha matalanga sesi.
E lua na yala ngā upu i sa u whaonga ina ma le tātou ngana Sāmoa ma le tātou anu. E pala maa e le pala tala. Ia, so sisia e lafo se tala i antio, ia whainga tāna tu e wha mou atu le tala ulu atu. Ia e manu ai laha oe, ia o na awhia e leo lo tūlanga i tā longa po le mata fo. Ia e fu ilisi e le falala fua le niu, e alana falala o no le matangi. E le isi me e alana lafo lo upu e ala fu ina fai se fa se a lono winga o lai e mafuanga, e lono winga po le fai longa nanu po le e po le vai mo lalo le anga e te laititi. Ia o le piki ai o le au, pe o na tau fatu, a watu ni whamatalanga o ni whataita inga. Ia, wa ese o whaia onga ia tātu te whalongolongo ia. O le ape o la tu ai e taitai. Ia, taunta to whalongo o le coaching ma le whaia onga. A whabea e le whiriwhiringa le whaia onga ma a fia e le tangata le la, wa le ta alo ma le whiriwhiria. Ia a le ta alo, ia pe ini ma fuanga whabea na. O nai whataita inga na o le ai, e a fi tono le tu la fono le tau fa malama tu ina ia tanto nofo malama mai i la wai at tau o le vaanga muli ma le si vaanga tau ale fa manino atu ia ia ile ava noa ia ole e tau faile fa la petutonga le ina ia faingofia ona ave ia lau fa sea wai tele ana whainga tai tangata o na whaise complaint pe whaise whaasea po se e avi tonos komiti. A le tau mwhaile tu la wholo nei ma le ta iala le tau tusi. Ina ia whaingo fia vangana. Ina ia awane i umi le taimi o ave se complaint pe ave se whaasea. Ia umai fwe a tuwa le tau sanga lai whatautat. Nai vaenga na o a fi tono le e pui ai le tu la whono le tau whai. Ina ia whaingo fia. Accessible o a whaingo fia o na maua le ava noa e tu ina tu ai. Ia pisi i ona i vaenga tā ua i o lena sa uno tu ai tem, mo le whamoe le wa umatu. O le i le anganga ina ia anga ia tu i Wellington le whamoe nei, ia ona wha solo fui le lau ahat, ina ia manino o ma tātou i sira fia le vaenga. Ia pisi i o le whamalanga pupuna, o le si vaenga muri, o le tula fono nei, ele o se leo, ele o se ele o matu o atu ma se la au e sasa ma fa malo sia tangata ina ia o le mea le tau whaile tula fono lea o tusia ina ia fa malo sia tangata ina ia lantou malama i le lantou manana o e whaia ia tiute le lei ma malama i lantou ai ata tau i le teimi ono a fia i vanga ia. Ai lo fa malo sia le tula fono le se fa la putonga ina ia au wai vanga ai o le paule me ina ia fa malo sia tu ina ia to malama ia ma o to fausia o to tula fono i to kalapu lagapi kalapu soka basketball tulang fa pena ina ia pui uma tangata uma ele ngati tangata ta alo ia o tangata mai moa ele o teimi o le ta'alonga le ia i le vaenga lea au teimi foi o le fifilinga o le au o fafoifo o le malai ta'alo o le tupo ia whailonga lanu ia o le mea lana o le ia le tulafono la le o le tau whaamamrama atu ia o le tau whainga luenga nei ia pise i o le whaamrama pupuna hafa masanga le vaenga le o le vaenga mua Mania. Tim, my understanding is when you have this fasoa, you were trying to solicit from the community some of the guiding principle, or help you with the guiding principle how this should be put together. What about the groups who are already looking after the players now? Are you also working with them to make sure they are aligned? Yes. With whatever you're going to come up with. Otherwise, you're going to have a mismatch and then they do things differently from what you're hoping for them to be good sort of citizen and look after the players well. Yes, we are working closely with the players' associations. Yes. And so this is the athlete representative groups. So many of all of the work that we're doing is going out to the player groups, representative groups. And this is the same with all the so out to the Commonwealth Games Organisation, the Olympic Games Organisation, the New Zealand athletes representatives, the rugby player representatives, the rugby league player representatives, the netball. So all the player representative bodies are engaged
in this initiative, in this program, and in this project. So we're working closely to get alignment across everybody to make sure that everybody is able to play a part and be involved, and together work together to achieve these objectives. Perhaps the other question from that is if you could explain if groups, the teams and the clubs now, whether they want to adopt what we have, and then the help, the commission can help. So if you can explain that. So yes, so the new act that Whamasonga referred to right at the beginning, it comes into force on the 1st of July, and it establishes the Sport Integrity Commission. It's a formal body that will also look after all of the anti-doping rules, and it has an organisation that people can come to make their complaints and to raise their concerns. And so the important thing is that there's this entity, this body of good expertise that people can come to, and so this is the way in which we're encouraging everybody to be involved in preparing best for safety of participants in the future. Now, what we're wanting to understand is what some of the experiences Pacific peoples, Sāmoa, but throughout the Pacific, have experienced. And we know that Pacific peoples are mainly participating in team sports, but not only team sports. So we understand track and field boxing and weightlifting, and these sports can be individual sports or team sports. It doesn't matter. But we wanted to get an understanding from Pacific peoples of what misbehavior, what things worry from a Pacific people's point of view. What are the pressures? Sometimes the pressures can come from within the family, and sometimes the pressures from the support groups or the coaching groups or the selectors. Sometimes the pressures can come from the other athletes in your team. So you can, many of our team sports, many team sports have a mix of Pacific peoples, of Pālangi, of Māori, and sometimes one participant can be harassing another participant. Absolutely, yeah. And we want those people, those participants, to have somewhere to go and to share with us their experiences. Some of these sports people will have had very negative sort of abuse on social media. Yeah. And how will you deal with these faceless people when they come in? Well, it's we talk about the keyboard warriors, because they are faceless people, and we don't know who they are. They don't have to say who they are. They don't reveal their identity, but they can be very abusive on social media. Correct. This is part of the problem with all of our communities. It's part of the world in which we live now. But what we're wanting to do is to make sure that there's somewhere for people who are bullied like that or abused like that on social media. There's somewhere for them to go. Sure. Now, we don't have the powers of police officers, and we don't want to be that sort of body. What we want to do, though, is we have investigative powers. We will have significant investigation powers. Sports are being invited to adopt the Integrity Code, Right. which is a code of behaviour, where sports have policies that outlaw racism, that outlaw discrimination. Yes. So clubs and regional bodies, national sporting organisations, clubs in the community, they can adopt the code. And the Commission will help everybody to
work the code into their formal arrangements. What about if those bodies, sports bodies, do not adopt and racism occurs? Where do they take do they take still take it, bring it here? Yes, they can. Commission? So there's an avenue of complaint for all of those sports that do adopt the code. But there's another provision in the Act which in the public interest, if there's sufficient public interest, even when a sport has not adopted the code, the participant can come to the commissions and ask the commission to take responsibility. Could you briefly explain the sort of penalties that some samples of penalties or that people can get? There's a very full range of penalties, but it's not like a court system or a police system. Right. The primary penalty or the sanction is to publicly record the sport has not looked after its participants or the recreational group. Public shame. So it's public shame. It's name and shame. Name and shame. We don't want to have a big system of financial penalties. We don't think that's the right way, because a lot of the benefits for everybody is the embarrassment that will come if a sport or recreation organisation is not looking after their people. Or ask for an apology and those things. The way in which these issues can be resolved will be made to reflect a cultural environment, so the dispute being resolved in a way which is suitable for Pacific people's culture, the apology being called out in front of your elders, called out in front of your peers, called out amongst your people. Certainly apologies and arrangements, it's like a restorative justice arrangement. Yes. But we don't want to focus on money. No. We want to focus on people and attitudes. Yes. And if we can incorporate the values of Pacifica, love and respect, these are things which we want to see changed over time. So I'll just explain. I mean, translate that briefly. O le memo mo tu la fono le e afia mai ia fala butu ngai ta longa. E pule ala la tu pe la tu te ma na o e faile abri tu la fono nei la lo la tu. Ia so so ni le komisi le tu singo la tu policies ma la tu. Ai afa pe fo ele ia tonu ele la tu te le fia adoptina pe avatule tai ala ia faunga ele fusi me ia e ala tu malusi anga mai tu komisi le wo mana le la pasia nei le so mo hiulai ale meta ua pe au sa no te ele fa malusi ale ia le anga le ina ia tu inatu o le sili po ini sala o me nei ia le wo tu fa fonga ia ele ni sala tu pe man me va pena ole o te fai ina ia ia wa fa la uloa ia fa la tonga ta longa ia ele va inga o lanto tangata ta alo ia ma tangata mai mo ma lanto fa ia onga ia e fa ingo fia ona mauai ona fa ingo fia na fia ia lanto ba ai ngai fafo ia e fu ia wala faina fa ingi fa to isenga public apologies po tu lava pena ia ai o le komisi le tau fo mo le iulai e tau ona anga ba le ina ia tantu wanga no uma tantu tu lang fa bena i tonu ina ia awani ave o se fa masingon fa se court po se fa masinonga le o le tam fa ina ia awani fa bena wai e atile ono mo muso tatu tanga te fa le complaint e fa le fa se awai o tatu e tina ona mau se fa longa lanu e pe fa mai ta tia fa na wa fa mangalo ia e to tupu fo ia o lela e tau fuafua awala i le komisi ina ia mawhai ona pālini le ma amana ia tātou tūmanga. Pise i o nei vaenga tā ua nā o le tau whamanga o le vaenga lea. You mentioned there's no focus on financial penalties for community bodies but for sponsors,
once they publish they're not very good, the sponsor will withdraw. It's out. Yes. And they don't want to have their name No. published. Absolutely. So that would be an incentive for them to behave. Yes, and to make sure the relationships with commercial sponsors are preserved. Correct. Yeah, Absolutely. rather than undermined. Yeah, so what you're trying to do is give an avenue for people that never had the opportunity in the past where to go to and say, hey, I'm in trouble here and I can't see to get anywhere with the body I'm working with. And that's a good thing for I think so. For us. We're hoping so, that this will be something new and better for Pacific peoples in sport and recreation. And even at the highest level we have in New Zealand, we have the very big percentage of Pacific peoples in sport. And in the communities, every Saturday, around the churches, around the clubs, in the communities, we want this to be something that they've not had before, but now have. There'll be a situation like some parents are very harsh on their kids. They try and get them to do well on the playing ground, and then they yell at them. And when they get home, some of them, they get really aggressive towards the kids. So what happened in that case? Can the kid come and say, hey, my dad's not very good? They can. Okay. They can. And we know that's easier said than done. Right. I mean, Well, yes, I do. we understand that. But we also have a sense that this can happen, has happened, but we want somewhere for the child or the teenager to go. Somewhere where they can go. Well, I did mention that it's the process that we have to make sure it's easier. Like we talked about at the meeting, and in the time frame. You know, Pacific people are very, very laid back. Don't want to make a complaint, and then because they say some complaints just go over a year, and then sometimes they forget about it, and the complaint is not addressed. No. So I think that was the problem that was raised. Yes, that was certainly was feedback. Ia o le vaenga le tau tolu noa ia o le ia pia na whai atu te mawai. Ia o tau o le tuai na whai le whasea. Ia pole le whai a fwoi au ngata e whai le whasea. Ia o le alu le taimi. Ia mo le tupolenga le sa. Ia a matu fwoi tonu le whasea. E fiu e whaatali si teime mai le tati. Ia le sa mau o mo le tatu whono le na whai le raso iwa mati i le PIC. Na mau ai langona ia o tangata ia. A matu fwoi e fiu whaatali. So we're having another phono planned for next month? Yes, so on the 16th of May at the Wesley Methodist Church in 75 Taranaki Street in Wellington, we've arranged our next whaasoa from 5:30 till 7:30, and we are hoping that we can encourage everybody who came to our last whaasoa to come again, and for us to be able to show where we've built on what we've learned from the last one, and we'll be sending out some material to all of those whose contacts we have, and we can put material on Facebook and other social media channels so that people can see where the next one is. And we're hoping that many people will come. We know, for instance, that the families and the clubs and the communities with the sport on Saturday morning, and sometimes when you're a very big chief, you go to the rugby on a Friday night. That's when the Moana Pacifica is playing on Friday the 17th. Yes. That's why we shifted to the 16th. Yes. But it's good because we support our Moana Pacifica team. Yes, absolutely. Who knows, the Moana Pacifica players might have to use our code here. Yes. Any misbehaviour. And, so that's a good thing for us to aim for on Thursday, the 16th of May, for our next Will we have a draft code then, or what I'm going to have for that will be parts of the draft code, yes, and I'm aiming to send out some of those parts beforehand, so there's a good time for people to have a read and have a think, and
for us then to stimulate the discussion. Ole vaenga lea ia leo fa si sina tu. Ole tato fono na so ai ole a faia le Wellington le sfuono o me. Ole aso tofi ile lima afo le lima le fiafi e ole afo le fitu. Na le luai tu la fai mastato ibuti o le otalia le mai le sunga ia utumau ia le fai au le kalesia Wesiliana o i Saunaki Street ia tatu fa moe ia te talo tu ai tatu awai ani se foi ele i mafuta mai te mi vai ia le mo le vanole o le la abatu e foi se va en ole code le pole ta yala man tu ole tatu ta no vanga ia le tu sia le la lo ta yala muri ai e fai ngo fila na mamla mai ia mai so tu fa so ele so le la abatu nei va en ole draft le o mana tusi ia ona tatu fa so le fia file o me le sa tatu fa ole ta o mai o to fina ngalo le la o mana tusi e to ruma tau fa mau tonu i ole ta yala la le e pasi a lota yala le no tu mau rola i e muri ai ma sistemi o mana to sui a ole ta yala le ina muri umai ia mau ai umai va e ngole fa so longa pe te me ole fa se a ma le te me ole o poa ia ingo mea umana ia pise i ole anganga na o le tatu fono na lumana a stofi sulono ia le fono mua ia ole e mana o mia uma tatu ne il fono mua le umana emilia tu tem ia tatu ina we mo le lus fulu tatu isa i porua ia tatu atu mole wa le tu o atu na u tu malam le melia e fa ingo fie ingo tu so o atu le fa malam ina le ta yala le tu ia ma isi umale o fa fonga mai le awai ia e matu ai te le alo wa no le te e mai so sao a wale lu mana e fa na ia ma fa ya ongolo tatu fa sanga i nei talonga nei so sta longa lava ia talonga ma o longa ma talonga e ma o lalo ia o talonga umana e taulia uma il tu la fono le ia o le bala watu na male fa lo ina ia tatu awai mai male tatu fa mo tatu fono lo so ai lumana ia tu la tatu wanga ia tu lawant ia le mo le vano le la stofi sfuduono o me el afolima le fiafi. Did you play sport when you were young? I did. And were you abused by the coach or anybody? Or well, funnily enough, no, I don't remember that. You know, I don't remember any instance. But we had tough coaches, though. They didn't, or were you abusing the rest? So I have no personal experience. No, thank you. But then I've been coaching too, and so I've had to behave as a coach as well as a player. That's right. Leo le sa fsini le sunga I le lo ia pe sa talo o telvo ia sa le sa talo fai pena mo ia tulanga le ia le sa mi o le ia na coach le na fai sina fa fitau. Tim, thank you very much for coming back on air and continuing to share this with our listeners. I think from the first meeting, we've actually gone back and summarized what would happen to that funnel. Yeah. And it's good, come back and give an update and where this is heading. And for that meeting in Wesleyan Methodist Church on the 16th of May, be good for the people who were there in the first meeting. Yes. Because they will, if you're having a part of the code in that meeting, be good for them to see that and then further debate or discuss. To help you inform whatever the final outcome would be when you come to do that. Yep. Yeah. Yes, and to make sure that we are building on all these opportunities for Pacific peoples to be involved, be part of it, not just for it all to happen and then this is what you've got to do. For Pacific peoples to be part of what we're doing. If we do this well, I'm quite sure the Pacific Island nations might even look at it and adopt, if not all of it, some of it. Yeah. Oh, absolutely. I mean, to help inform. That's what good. We hope so. Do. Yeah, we really hope so. Maybe we can go to Sāmoa and sell this. And we'll have our media rep there too. Oh no, you stay here. No, you'll be on the Zoom. That sounds like you. No, thank you. I guess to final message from you, if it's for our listeners. Yes, for all the listeners.
Talofa Lava and Fa'afeta Tele Lava for all of your interest. Thank you for having me on Sāmoa Capital Radio. Yep. But my message is for everybody, please don't feel that this is something that is going on that is just going to be developing without you. It won't achieve what we want to achieve. It won't have the benefit that we want you as listeners to have if you don't come on board and help us do it. It's not that we're making you, it's that we're hoping that you will want to be part of it, because it will be for everybody. Thank you. Malo. Thank you. Thanks very much. Whaftai. Ia whaftai lama sa amol whafonga mai. Whaftai whela whionga le pule ma le ofisa nei. Ia whamalulu atu pēr whai uasala ngana. Ia pe le tau tamari fwisi tala nei aso. Ia ole nganga lea ua mori atu. Ia ole ngā ruenga le tatu whai whatasi. Whai whatasi lo tatu waa. Ia ua le wha moe le na ia tatu wo whatasi. Ia malam whatasi. A wala saonga le mua na tatu whanau. Ulo ta alo iso sta alonga. Ja, tatu whailoa I le als stofis fulwono o me I le Wesley Church I Taranaki Street. Manuia le tanto waso. Whaftai Tim, nice to see you in the studio here. Tunafono, whailoa fo I le aso fulwono o me. I o tato poklame na mo whawhanga le tino, mo sisi ave no tu tata no mta upune lumunai. I o te mine to wha, so I fua. Toi whātalo whātu tala whau le siu whonga la mua le whaai unga le neiva yaso e le pa ia malamamalo le tātou te nuu. O se mei le wha whonga nisi nei o mea ono o te tupu isi o tātou te nuu I Sāmoa. O se matua wha amanu ianga tele le Bristene o le lotua o le tō manga moe pōpō ngā tia se li niu lina chang ma le tō tele o alo ma whanau o lo toi tapu elo lātou soi whanga fōu mai a fianga Polo I tau te tele sa whea ngai mō lātou mō langa. E na wāsia si ane le wha o lulunga o le soifua malolo ina o le lorangi le Pasifika, whata se man wha o lulunga o taitai o le soifua malolo ina le Pasifika, se li tonga ia Dr. Saya Ma'o Piukala. E whatau nuu le wholwhalanga ni e wholwhala I le tausanga o te nei le isi fo I whontanga sa usuia I tonga, o le teimi e whaia mai e le whontanga I Sāmoa, o le a whaaluina I se teimi tāua tele a sia I le lotoa o loo tau sia I alo ma whanau sa wai no le atu no. O pēsenga ma whaafia fianga na te pene I nei alo ma whanau o le to manga. Na mau manatu e te itai o soifua malolo I no le Pasifika, Dr. Saya Ma'o Piukala. E tele mea lofa mata leni wawa ia ia I lantou.
Mai te tau o na whaata waina ma wha wau pea, le te pue no ia mea lofa, e mawai le lumana i manuia. Na whaalawi loa e piukala, e le fontanga taitai o soifua malolo i na Pasifika le tau sangan te nei. Na manu malo ele polo keti na tu inatu ele to manga moe poponga tia Sāmoa, e alolo lato whaatino ina leo ni whaatoanga o to ngala au o whala au whaisua, man polo keti tau kuka, ma le wha moe moni se le ni maua, e wha awa waile tau sio ia halo ma whana wa le atu no. Na o lato feilo e atu fo ini pepe se lima o lo tau sia le lotoa moe poponga tia, ma le lato mai moanga whaata milo, e whalea onga o lo wha awa wina i le ola o wina, o alo ma whanau le to manga. Ua wha mawina nei le pūlengo tangata tā whao mai mo mai le atunu le turisi, le te leo le sao le ainga malo fie, e le wha ato sina ina mai leo turisi mai isi atunu o le larolangi, wha te sei mo tātou lava tangata o lo alala mpapa au i whawha ato Sāmoa, le ua mai ta wina le turisi le ngā solo mai e tai na le la eia le atunu, e le ngata o le songa imiti ai wha pena fo i le malu. E wha maumonga na wha la wilo e le pūlengo tangata tā wha mai mo mai le atunu, e le wha ai ungo le tausangan te nei e anga i mai i le amatanga o le tausangan nei a Januari, e i le vao le tolu se fulu i le tolu se fulu le lima i lantou, o tangata sa mo mai whafo wha apia foi maturisi mai isi atunu, wa foi malela ia le atunu wa mai on te tā. O le whaaftai le pūlengo tangata tā wha mai mo mai, e le matua o whaiva i a sua ata suru ape, lo lantu sao i le whaalawi loa ino Sāmoa i le lorolangi, e ala i ia mea sina le atunu. O le masino iuni le ua whaalawi loa mai e le whaurulunga o le soifua maloloine le atunu, ai ono Dr. Alec Ekeroma, o le atunu mai ei se fo mai mata mai Nepal, e fisos wani le lo tātou fo mai mata o lo iai moto tua, ma en whaai loa ei ono, o le ate le se wha mama avenga i le lisi umi o lo whaatalitali o tātou tangata, a wa o se tasi ne o unanga o lo matua tāua tele o lo tātou mautanga se ngasa i moto tua, peitai e na o le tasi le fo mai o lo ia tau aveina le temi nei. Whai loa ei ono wa tala whiunga le whesoswani mai o le nei fo mai mata mai Nepal, ma le sauni atu se tasi fo le au whinga luenga fo mai mata i Sāmoa, e malanga atu i whafo mo le whaalau tule ino le to mai. O lo iei nisi au nanga tu ma oti le atu no e siaki na i le vaai ma fofonga, a e whasa fulta lai tutongi na e siaki ai, ato ai mono lato whaia leo se vaai ngā whaate se mal whaitau tusi, e ma whai ona o atu le tau i le awhe ono se lau tala Sāmoa. Wa o atu le motu tele i sa la whaile asisi ngā le komiti il bloketi o le miliona tala, mai ese fo inisio mana o ngantu i nane e niso i tu malo le motu. I le fionga le minister bloketi, le fionga mulipola ana rosa ale moli o male au malanga, inisio vaenga o lo o lato manao mia. O se ava no fo i le asisi na toe wha manino nei e le fono wha avae a le tu malo wha sale le anga numero lua. Le mafu anga le toa lio le lato bloketi, o no suesu engo lo wha tino i le wha o ngā ino se vaenga le lato se leni, e se lau fitu se fulu lima feta la. Na whainoa e le wha urulunga o le fono wha avae a le tu malo, o ngā umu le bloketi na au tasi uma iai le tu malo. Na whainoa le au malanga e o mai le temina toa lia i le bloketi, wasilia ma le ono se lau o ngā umu wa iai. Na toe wha malo si au watu le fionga le minister ia mulipola na rosa ale molia o li tu malo. O bloketi wa fofoi na i tu malo e whaipa angai male malo. O le whanau nonga e le ngata ia si itiel tu lango le tamau a ingo a inga te itasi. A ia launga te sia fo itangata o mai le manuia. Whai loe mulipola e whai tu malo o lo to alia se lenyo lantu bloketi. O lo whaatino i ngā luenga sue le vaenga o le au sue tusi. Ale matanga luenga o tupe. O tala ia mai Sāmoa mo le whaai ungo neiva yaso manuia tele lo tātu o tunu whasoi foia.
Talofa, Sunny from Miti. Make sure to tune in to Sāmoa Capital Radio Wellington. Ua sifulu fitu minuti o te nei le tu lai sifulu male lua. Toi wha talofa ma toi wha malo atu, ma toi wha whelo e atu le nganga wha alo alo ne pa ia maurunga le atu nuu male au wha fonga. Ia umafuta mai fo le nei taimi. I lunga le tautua le nei ala wala leo le si fonga le lau mua Wellington le tasi ono te si ma le tasi wha moa wha pifo eno toi wha whelo e atu. Nei mātua i tonu ainga, a tāri sua i fōne nei taimi, ma whai fōi sina mālo longa, ia ale au whai ngā luenga, i la tau sa ngā lue mai le tāo na le la, ia manatu nei o le taimi nei o na ua whaasolo fōi tau mawhtanga o nei a uli, ia i tono whale whai ngā luenga, ia o se polo tito, o se whale whai ngā luenga, o se lalo ni ka au ni, o au tafo ni masini o lo e mālo lo ai, ma e whaafonga mai ai, ma e mai mua mai ai, wha mālo atu le tātou programe, ia ma le tau tua le nei ala wala leo si fonga lau mua, ia i Wellington fa felo e atu la mala nganga fa alo fela fo ise vanga lo lang yo e mafuta ma fa fonga mai ai ia fa talo fa tu i dungo tatu penga te fa ilangi le Facebook ma le YouTube por si fonga la mua ai mai sai le Sāmoa Capital Radio app
Ia o le foi ua se mai le na foa. Ia fa au wina le tātou tautua pe ona utou mafuta mai foi ma nisi foi la ufai ngā luenga pe ona iai le sunga tu foi fiso mai le tāo na leila fa pe foi ia le to fine Savelina Kasiano le fionga le pule ia ma nisi foi la ufai ngā luenga ia sa ngā lue mai le tāo na leila ufai asi pisi le tātou o le tātou Program foi ma le tātou tautua le nei foi aso mai lava le tāo na leila ia o le te le fa talanoanga foi sa utou fa fonga mai ai mai lava i le tu lai fitu le tāo na leila se ia pa ia mai le tu lai se fulma le lua ia o le tāu o le te le fa talanoanga ia o i tu tāu na ma vaenga foi pe ona utou fa fonga mai mo mai ai ia i fa talanoanga ese pe ona utou mai mo utou fa fonga mai ai le nei foi tāiao ia mai le tu lai fitu se pai mai le tu lai se fulma le lua ia o le tāu o le na ma o le nganga fo na o le nei tautua e longo pui ali le tātou tunu i mata upo ia ngā mo le tātou soifua ia a soifua o tātou ia le nei atunu o New Zealand ia le ngata i mata upo e pe ona i fo ia ta longa la kapi pe ona mai atu fa tanoanga le fo le pule ma nisi fo i o loia le tunga tunu fono kena kui ia ma le tasi o loia ia o vaenga tau ta longa ia e sa o le lava i ofta le fo i la mata longa fa unga va yaso ia fa pena isa mai mo mai fa fonga mai di tatu fa tan longa na ia wa ta ua fo na ia mai se ia o le anga i fo o le ni pi fo Wellington mai se ia i fo fuanga ia le anu luma ia wala fo ia lo mata fa na i so se ta longa ia mai se lava alo mata fa na Sāmoa ia i ta longa o lo o tausini o ai ia mai se fo ini se fa tan longa pe ona ia le taiao ia e manatu ia wa malam fo inisi mata upu ia minisi fo vaenga o ngā ia awa fo i le no si le fia le tātou atinu o le ua 2 minuta te nei le tu lai se le lua o le programe a le malo le sunga su pe te sangato le tu lai tasi ia na so lea ma le programe le fionga la wano ati lawa lalo langi o nei ia i le tu lai lua ia i le au nei a wele manatu o le la tātou eva i musika le nei a uli ia ua mana ia foi ua tele foi ia ni mea ngā ma ni mea tāua ia sa autou whaafonga ia i polkalame mai se whaatanoanga mai le tāuna nei la ia ai umana o mia foi lai tātou ni whaafiafianga patalofa atu le se Chris Charles malofo lava Chris patalofa atu nei foi ia uli ia manatu o solonga manuia foi ngā luenga o lo whenga iai ia mai se foi le lo le atunu mai se lātou o lo mafuta mai whaafonga mai i tono whanawhai ngā luenga tari ngā sua foi nei mātua nei taimi ia alo maali le tari ngā sua ia mfa fonga mai pe tātou musika mfa fiafianga le ulus fultasi minute o te ene le tūlai se fulma le lua le tautua le si fonga le mua i Wellington
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Let's go! Here we go! Kuka Styler! Hip hip hey! Kuka Styler! Hip hip hey! Música Maria! Let's go! Here we go! Música Maria! I shake it! I will! Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Talo watu le faltoia Betty Nansen. Chris, malo lava le mafuta mai.
Le whaafiwhianga mai la wepese le RSA ia taute lo wau, ia oa mai oe le nei fo ia ouli ma le whenga i mga luenga, ia manatu ia olo o solonga manuia ngā luenga i la tōlo whenga i mga luenga, ia meise fo ina i mātua no whale o lo whaafifonga mai le taimi, i le maa nei o le nei aso le susuru mātanga o fio le la, ia i mātua nei Wellington e oka, maa nei o le aso le mua vau, maa nei o le aso le varifale, le maa nei o le aso le whaitonga la au, ia me se fo ile mai nei o le aso le tau le ofe i tai le sami ma talo fa tu le tina por fa tua ia silulu Bolton fa tai tele lava le mafuta mai au kilani ia fa pe fo e penesa fa mau ma lo lava fa tai Chris ia Betty ia ma to telo le atu le fa fonga mai tonu ainga ia le fanga loina fo ina ma tu o lo fa fonga mai tonu mo tanga ngase o mo tanga tama tu ia me se fo ina u fa nga luenga ila to lo nga lu ai ma futa mai ia ma fa long mai le taimi o le audi mana fo ina o malo lo fo o tou ta fo le tasin to ama ta fo ile ia a o la tou fo i lunga wala i ta vale afi o lo fe ngai manga wenga i lungo i tono ta vale ta lo fa tu le taimi ma lo fo ia ma on sa i fo ia o tou e mese o tou la pasese i le vaenga le o le taxi ia upa ia ma la pasese ta la pasese ia on sa i ngai ia pasese fo le to te ho mo moli ia fai asi sim tau tio to inga pase se fa pena ia lava pele on sai e tatou to luas for 5 minutos tari tu na tasi fa sor pe fa fia nga pese ia il nei time tatou proclame ia ai ma lo lava fa afte tele la fo ile ma futa mai ia ile nei fo i vai nga le tatou proclame e ala i fa fia nga le si fonga la mo Wellington o le ua to luas for 5 minutos na talea o le tu la tasi ia o proclame o le tu la fono so mai sunga malo ya su a peter sangato me tere mo e ane i roi tu rum kuka ma te pena ia ipuna sa tau sami ai nai matu ta tu o kuka e ma na yana Nalo mai, yep.
vai el mana ia. Mo lalo le wai a tau lava tau lunga ia whaanga ia le la. Ia pete mo lo fo i o le toso mai fafo le moa vau. Ia a matai fo le moa ngā vau le nei aso. Le la tasi anai ni moa ina vau. Ia e malo ala mafuta mo e pule a oe. Taimi mea oe le whainga au fe au mau ngā luenga le fale. Ia i le sao le tato musika. Ia a whai o le pese au ngā le siwa Sāmoa. Ia si i lunga le apata lava e ave tau o le wai. Te si vai lalo le wai tau lava ma tau lunga lava e whaonga i le la. Mana ia na. Toi 2 minuta tale tu la tasi. Whaafia ngā sui filo i mana ia tele. Le sāli o tua nai, ta te whewhe lava i se mea. Sofia pa i atu, ma pusi mai oe yo lima. Ai tateli a, e betu ai nia nei whainga. O i loa, whainga tatele oe sunga. Ta te pepe lava ina se tala. Nau ia oe ae whainata. Le i mautonu se manatu le i moa u. Tawhia te iane o e fusia ita yo lima. Ta te pepe lava ina se tala. Fofonga le langi, langona lo ufatu o tangi. Mana o ia oe, sa uanga sala mamafa. Langona fia, pe ana taunu manuia. Ta te pepe lava ina se tala. Nau ia oe ae whainata. Le i mautonu se manatu le i moa u. Tawhia te iane o e fusia ita yo lima. Ta te pepe lava ina se tala. se manatu e lei moa u.
te iane o e fusia ita yo lima ta te fe lava ina se tala ta te fe lava ina se tala Si ufong mani le sali o tuana i male pese ta te fefe lava i se tala i o e sa o leia. Ia fa pena fo le unanga tangata fa sala lau. Ia e fai ale tala i lunga. Ia ai fefe te o se tala. Me funa le e umalo tatou proklame la maea. Ia i le aso mle aso. Ia e vatu ale o le tu alalo foi. Ia mani langona foi lau fa sala lau. Ia ma fa mangalo foi la i o le tautu i le aso mle aso. Ia langa ia sasi o le ngaluenga io i le telo taimi ia me se fo ia ele ato fo al tangata i lana tautua malana ngaluenga fai mafuanga na ia fai u lam fai u tato proklame le aso male aso io na matu fo ile o se fo ile o se fa atu senga le fai ngaluenga ia i se ngaluenga i se upu fo i wale sala le ngana ia i le fa fonga male mai mo mai le tinu ia pe fo le upu le pesi ta te fefe lava e faise, ta te fefe lava i se tala. Ia ole na. To e se 45 minute o na talo leo le tula tasi. Ia masalo na ua sila ane le tatou atunu ulunga o penga tawhailangi le siufonga lau mua le tatou Facebook. Ia na ua tu ai le whaasala launga. Ia e peo na mai Sāmoa le soifua malolo ina. O le tula e whaal taimi Sāmoa. Ia ole a whai ai le press conference. Ia ale Fatonu sili o le soifua malolo ina Sāmoa, Dr. Alec Ekeroma, ia mle au whaasala lau. Ia i tūlanga le anga i e soifua malolo ina le puipuia o le tātou atinu mai le pepesi e le whaamai le ua ama pepesi Sāmoa le taimine nei o le tanki fever. Ia o le mai tau atu pe ona mai foi. Ia lua se lau 50 ia keise se laua i le taimine nei. Ia i le tui sifo upon. Ia lona winga. E onga la le tūlanga leo le anga i tātou, ia e le se mea whapolei nai tātou, e mai se tātou ia la sauni malanga i Sāmoa. Ia, tau ona siaki lau fo mai, whai se tui pui, ia ona ngai rei Sāmoa i le nei whaingon neva yaso. O leo mai tau atu, ia, o leo ua pepesi tele le whaamai o le tanki whiwa i Sāmoa. Ia, o le whaamai fo i lea, ia pe ona silfia, ia e whea i e iniseti fo i le lo le man, o le namu, tam fo i le po a tātou, ia, a le maua ia e tuli al tangata wole le na po ina na mu ele e po e mel namu se longa e maua fatu a malolo fo ia o le fala ile afia final time Sāmoa ia ai o le tolu time ni sila ia le ole a fai ai se taloanga le fatu sila so fu malolo ina ma le auto stala i Sāmoa e long pu ri fo tato no i puinga ia matulanga tau ona nga ia tato no ia il pepesi il fa mai il taimi nei ia fa tete fo tato Sāmoa lo fa fonga mai ia tulanga lo ia fa mai ia au fo so ona fe wai ia ma fo ona pepesi fa mai ona o fe wai fo lele ia no fo le fale ma pui le so fo malo lo ino tangata lava ia mala inga ia le se mela pepesi to isto ainga ai le mai tawatu o polu le o pepesi fa mai ia e mo tino fo io atu le sa ia wa afia fo initial mo tele sala fai wai e fe wai ia tangata ile aso mala aso. To es 10 minute ona ta leo le tula tasi le siufonga la mo Wellington fa o fa fianga fe pese ma lo la ma futa mai ia ta pena fo ila to amata le tasi ia anga ia tu ia wa fo nga luenga fa wa o ni fo ia oli musika o malo longa ma tau ma fitanga o leo oli si fo fonga o le laumua 1 2 3 let's go.
whaasola oi New Zealand ma le sunga mauto tasi asuao ia o le pese na o le pese a le whauula mai le tongo ia leo toi suina mto te wina le sunga mauto tasi asuao ia mese fu il faltua ina o toi tolu minuti ana tale o le tulai tasi ia toi whaamalo atu ia ma toi whaamalosi atu ila tau leo la atu anga i a matanga luenga le tulai tasi whaamalosi tatu ngā lue whaatasi tau te maanawa whaatasi fo ile fia na nei le tulai lima ia to mai al tau tuar si fonga la mo ile tulai lima i le fia na nei ai malo lava le mafuta mai ia le te mil tatu poklame fa fia nga so i filo ile o to e 2 minute ona talo leo le tulai tasi si fonga la mo i Wellington e ya manuia fo ile fanga solonga o le tuto tasi le malo Amerika Sāmoa se lau duas fatau sanga esa Sāmoa boy o talana o le lalulangi e te silapi ai ngai le tai e ua e matani o le toto o e tausia le pela pani le to apa ua e mautinoa uso ali i paapea lo mali e toa susu mai sa ua atoa o utapau ai pola pui pui e puti mau a pau le i e silingia i ta Sāmoa o talana o le lalulangi e te silapi ai ngai le tai e ua e matani o le toto o e tausia le pea le pani nei tau ma te tio Sāmoa boy o talana o le lalulangi e te silapi ai ngai le tai e ua e matani o le toto o e tausia le pea la pani Tala o tala tu o le atunu ua mala malama o le o langa tau i bita so wio ua mali e toa ua malo tau nei e whiringia i ta Sāmoa boy o talana o le lalulangi e te silapi ai ngai
Sāmoa ko ai. O talanga o le langolangi e te sila pia. Ai ngai le tai e ua e mawhani. O le toto o e tausi a le mea la pani. Falo,
O le whawhonga pele tautua le si whangala mwana teimi o lea uli se furulu minuto te eni le tula tasi, ia, pei o na whailo atu tato proklame o tula whono, ia i teimi masani se ipa ele tula lua, ia ai fia lava le nei fo i vaenga o le tato proklame ma le nei auli, ia o lea ua whaatasamai fo i le sunga le manu malo, ia sua pe te sangato, ia po les aftaring fo ia whamaulalo, ia awa fo i le tato proklame pei o na masani ai, ias freedom vai as tasi. Ia i le nganga whaalalo, ia e whaatarofa atu ai, lau sunga le malo, ia sua pete sangato. Ia i nei taimo le, la uli, malo lava, lau sua. E wha malo fo le soifua i lau sunga tasi, mai awa tuitolo wa, ia. Whaatarofa atu fo i le neitu la i le mamalo le ofisa whaasalau le, si whonga lau mua i Wellington nei, ia te roa le. Ia, pia fo na whaatalofa atu i le pa i la sidasi o whafonga ngā Sāmoa i le nei tūlā i tupu matamari whaila aunga i whare matausi sunga i whawhengainga mo lātou whare tua i so se whata whaitaulanga a whionga i le telo ma tamai tai sā si o mātou e kalisia ia me se fo i le tāpua inga ana i te māmatina mātua alo mau mai tātou whatsalaunga ngā loto soi fua mau ma langi Mama. Ja, malo foi le soi fo maua lau sua. Ja, malo foi malang manguia. Ia, le toa to i tau foi fa nga malanga, ja, fa tai le tua foi per malosi. Ia ilo sunga, ia wa foi fa wino tato proclame. Ia pe ona masani ia is freedom of state tasi. Ja, ja, mai le tau tato tunu la sua. Mana ia la vai tau si tato tunu. Mana ia la vale. E ala mai tai au e ola e mafanfana. I le po nei me ala mai tai au pe falongolongo tu pe ma ini vo le malulu ia ona e le mana ole te oso fa forma le moenga ona la mafanfana moenga e malulu fa fo. Ia esa. A si tato wat do pe na ole taimi ai te ala e mana ia mafanfana o tai malu mana ia e te fia tu mai fo lunga vo le fa ninga luenga pe te whao po anga i o ingo le naso e whai mawhuwhanga whai fia wa lo mana i o tau toi le se pole uso whaingaluang le se pole whaingaluang e whata tari le si male popo ia whaftai me si na wa ia o le atu le si whaenga o le malanga fo isu e se istain fo ia tanoa ma le whiunga le pule i lau sunga ia e ona o le programea i o le tūlafono le asa usi le sila le tūlanga o ia le tātou vai ngai dungo le wana i Sāmoa i tamale. Ia. O solo le lava. O ia lava nisi fo le o lātou apeta vale le tusa ima le tūlafono. Pe lātou te sueava noa fo le ona tupu i whala vilafe. Ia, masalo o le laki lava e le ingi whala vilafe te le tupu ai po o masangi fo ia le tele o apeta vale Sāmoa e le vaenga le whawhita uli nungo le awala. Ma se ua se ala tau sā, ma la tau tā vale awa ni a fia i fua. Wai, e iai lava le taimi o le ao ngā o le apeta vale le a meisi Sāmoa. Tātou lapta inga le whai a tātou apeta vale nei. Taimi umala pe sifuru se kone tepa iau tio ata le te ilo atu ai tua. Po ata vale iai tua, o ata vale te fuafua iai le. Wai iai taimi e te pātu wa a whamare pasi au tawhale a. Mai te malo le ala wa ilo ole o saule pasi. Sa wale o le pasi, o le lang nata avale le o luma. E uni lang nata avale. E le o tipi umai le pasi, lang nata avale o tua fo. O wai atu lo le o mali pasi wala lata mai o au tawha. A wai atu, o le sa le sta avale le si tu. Ia o le alme tau na whai. Tau si sango le mu. O ia o whale mu lo a tu le avano a sa wale pasi tau. Wa a tuli la lo sa. Tele isi e a whai. Ele ngata le pasi ai fo ina isi ta vale na whapena fo ia. Pe te vai atu le wa tipi sa o mai ale le ngata vale le. Ai o mai fai ola lata mai e vai atu la sa ule sta vale le si tu. Ia o nga yo inga tauna whai. Tātou uma. Le tu ia le ava noa wai le se a nga e tauri ele tātou sa o. Ai to tele isi a whai nai. A whai nai le soifua. Ia o le tūlanga lava na o le whale mūloa. E tu le ava noa so sa o e tuto. O talitonu o le tūlanga la o me ia e lua o lo tau sisi i tua i o tio ata ia e whai mai te pa iai. Po a me ia tutupu i au tua.
Ia male tulanga na ai vai atu ola ole ala pe le sta vale. Pe ole ale se me se avano so. On fa le mule tu ile avano. Ia. Sinta mai tai mi ana tu ile avano ia na o. Le ile se faina. Na alu vale so ngata vale ia. Ia. Wa na fu esi le fia si le su ai awala tatu tunu Sāmoa na ala tasiale le tu na le tu ale na tu le sta vale ia sa le sta vale le si tu. Ia ai o le asau sisi le toinga mai ngoi le mfai ona fa pera la uta vale le luatu a le muri mai le sta vale tu la se vai tu la fono ni sila ia le toinga wa no ngai se tu la fono Sāmoa mo ni sila i wale o le fainga o Sāmoa pe to si papa e foi le baba ia i le onga tono le wala ia e ma fai la le ta vale le sa tu na foi le na na so po ia la uta vale fa nga ile awala le si tu na pe o le laina pa le se faina o le laina sama le fa tete ia a fa pe laina sama no winga le tau ona e tau foi e pasi se ta vale o yo luma pe fa pe e tau ona e oso ona e to kolosia le laina sama le te ia e pasi el ta vale le ta fa nga ila nai vai nga lai tina pa pena so i vai nga sa ia ole tulang fo ia tato va pe ole le mulo ta vale ia e to le o polo ka mai ta vale tu e ta ona e fa ta fa ona fa sa mai lo ta vale ia ona to e fa o ai le la fa nga mala ni fa le mo tele yo ta to vai nga te ta watu si solo nga ta vale mi la mai fa sol ai ta o ta vale le mo la fai maria so le fa ainda pa fa pelo polo canta vale ia o le mafuanga le na tu point fa la bela ono tanga te e tu o le la vole on sa ia la ton fai lo e a fo e pasi ta vale le lumo ia e pasi atu i va en le wala le tala fe ngai on pasi ai ia panai me ala iti lava ia tonu e maua so se atu nu lava e maua o mai ia avta val fa pe vai ngale alo after le ita fia la ta vale se le ngol e wala o e Sāmoa tu sa ye polo ka le fole si akila i sene vai pa pena pem sal fa tolu ona o ia ile ia ma vela o fa ftai fo yeli mai ta yo le tanga luenga le Sāmoa il va en ahí esa más total no va la total lo po ya una paula va ta tu ta vale va mai ya malo soy fo lo sungo no mai lo waso ya mali ole si aquí ya ta tu la sene ya no tu va fo la sene ya malo la fa ftai manu ya las ma nei ole ona fa ftai fo i pe mo mai ta tu po kla me li mai ta sa ma tu fitau i lungo le awala i vaenga e la tau te lei lolo po feo te whainga luenga i na o paula va la tu tu sa le whainga o tangata uma no polo sila mai te mine fa pe sole o mai tangata le tatu tau fia la son te ni lan ta vale ale o le leo ni e moli fa tai ma na ia la o mai e matango fie le wa una ngali mai ta ia ai malo si tatu o tinu wa ta si le vai nga e se ta o le wa sa no isu mo le te fo le tala no ai le leo ma le tangata le ta mal io te mantua so io ta to lo Sāmoa ta si el pula le e fe lo ya na fo ya la te mi ona i ti fa fe ta to e ma tu o le leo la ma leo io ne ma na ia i leo i li mai ta i le mtanga luenga pole ufisale le Sāmoa sa ma to fe lo i la i lunga lo le awala ho le i ala to tiute ngaluenga o te tolo polo le mana yo le una matango fie mana ya malo vai ya le si vai nga ya stemi ya tal no ai ya le la se milta tal no nga ya tu la fono fo il tatu tinu ni New Zealand wa fo ile a fo mai le tinu o le vai nga fo ile o le fa mai nga o le masini fo ile le su o le teisa o le ale taimi te tau ai ona wha ngai le leo i al masini lea ia pole au penga lea i le tangata fo lea
e wa o fa tu tala ona lo matua le na wo maliu e stadia i le sa i le fale tanga tamatua ia le na le o lo fa so lo nei fa msino ngastasi o madon malo e stadia ia tu langa na tu pisi lo matua na no foi fale tanga tamatua ina ua fa ngai le malun malo ia le masini le e foi le fa na ia si lo matua le wai na ma wero no soifu po le ale winga o le facility o po le ale le taimi e ala ngata wai ona fa ngai le o masini le mo iso stangata ia ole e fo ia le fa ngai na ile fa fita audio lo tu lai mai e te su ia lava ia awala e fa ngai le malo si e tala fe ngai male fa fita audio na fa pela pela fa ta inga fa pe o le tinale fi vatos fu mo tu tau sa malon so fu ia ole la fa penga mai le pose anga ese le sai ia pose nei foi le fa ngale muka tu lo vai nga fa pena e te fu la e awala e a foi e fa nga e fa foi e fa fita ale yo ole fana wila le ele si paka ele tangata ta fa nga lava pe o matu isi a wala ele fo il fa fita udi le pa pe wa e fefe ilo sa le mu tu ole e anga i mal tangata le ya o le si a wala mfa ona e fa fo ia ele fa fita udi ona fa nga lo le ilo lava tal to nunga o uma isi a wala ele fo ile tangata le pele ele tu ole fa fitau di le on fa nga le ia wa fa pela ele o yesi suta o le time tu poa fa mtalanga ia fa pena o silo matua stina ia ele sangata malos e yesi a wala faina ta o fi ai ele yo le fofuanga fa nga ino le fana wila le masalo le tulanga po ila le wala yon file fam sno ele tal ye pela va so se fa fita uli la ba fenga i malele o le malo si te fa nga ina ia tala fenga i mal fa fita uli yo wa leila se ngol tulanga le fa pe o le nau fa nga to tila va wa o lunga tu tasi lunga tu o fa nga lo le la malo ele tu sa o le teisa i lalo mai o le whaonga ino le lau marusi. I o le nawo i el fofanga le a masalo a sila fo i le tala whianga i male. Whawhita auri le whianga i mai. I o whai ai tātou pa peole. O le tina matua. E ia isi au ala me whai ona whafo i el whawhita auri le au noa ma le whaonga ino o au penga nei. Ia wa afua atu le matua o silo matua. O wa mare varu sifu tau sa. Ia e pe ona sa no ele stangata manusi. E pe o le whaonga ina o penga le pe wa onga tele le whaonga ino le. O te tonu fo ia wha pe o lo whai se a fo o lo mo lia leo le. Po te whamisi no. O lo na winga tau mai inga. E le tala whea ngai le whaonga ia le whaonga ina o le vaenga lea. O le au penga lea. O te le atu ia le malosi lea na fo ia el fa fitauti sa le tauna o malo si fa pe fa fo ia el fa fitauti o le tulanga ia fa fo ia fa fitauti au no ma se fa ino sis lo no fa to fa ngana le fa na wila le pe fa pe wale ia se si va nga fo le talia tuide o le o ma va nga tau o le e sa volta ngata le o le la wa la faina el sa le mu le a fa pe ola e vala au mai am fai mai fam talanga ele o nga yoi mai ele o faina se tau la va no sa ele yo le taimi fa nga le taimi la sa wa ya o ale o wale o mai si nga yoi nga le fa le taimi la na ta wa no fa nga wa le wa lo le wa faina lo ya no sa le mu o ala to inga o pena fa ngai leo pe va pe o tangata le si tu lo wale fa fo mai le tinu le na te uina mai le fana e fa nga le fana wila le pe fa nga lo se si o pe
A fa pe ole o mai la o malu si fa ngal la o malu si tala fe ngai male sa. Ya. A wai le tai ia le fanga wila le anga la o malu si. Fanga wila pe na fitu mita lua va mal tangata le fa ona nga. Oh ya. Ne e fa fe ngai la vai ia le tali atu le fa fita uri ile malu si fa nga. Malo. Ala ya. Ya na o manino na vaenga. Ya wa fa fisi atu ona ole olo fa nga solo pe ia le fa misino ngore le ia tulanga o fa nga ino masini. Olo ia masini fo ia lo fa nga inga nei le ole wa mata ona sui to inga fanga wila ia e fa nga nei ona wa ia suinga ila al company de la to te fausia e la le situ ainga le wa mata o la loi taniten le amata e ona sui mai ia la au ia le au penga ia fa nga le ele io o mai la i Wellington po o ki langi o la fa solo mai ale fanga wila ia mo sui le tu ainga fa nga ia au te lo ala o la fa popo la le mamau ia fa popo mamau to le ia tu la le sili atu la le malusi malo paftai ia o tangata fo le o te poti se tunu ia ala se le tanga lunga su el vaenga le ile toinga kes fape ia o le vaenga le immigration le ofisa malanga ia o le atou ia e fia ngai male matulanga ia e pe o leo e pe la o Wellington ia ile au whainga luenga a mātou le malai vale ia o mātou fia ngai male vaenga le ale immigration i tangata ia toi whafo wha pia wa siri atu aso wa tauan toi ave whafo ia lātou atunu ia e hei whau le official malai vale le au ki lani lātou te whaia whau le si vaenga ina malaro i Christchurch e hei whau le official leo le malai vale le lātou te wa aia umala tangata toi whaafoi tangata overstay i le tūle i saute le motu saute le lātou vaenga umala na o lātou wa aia ina o Wellington e wa aia le officer leo malai wa le Wellington e watua i nei Wellington e tau lunga i Hamilton lunga Hamilton le o le vaenga ala na o so sesia e a whape e toi whafo i o latu atunu. E le vaenga leo le immigration. I o Wellington i la e whau i mai le whaila. O isi la moro lunga atu la o Hamilton au ki lani ma le aluanga i lunga tumutumu o New Zealand. I o le vaenga le i au ki lani le malai vale le o leo malai vale le au ki lani la tau te whaia i le whiangai ma le vaenga le. O le tūlanga la e longo mai e le ofisa le malanga le immigration i le e mātou pe awha pe o isi tangata o tau o na tipoti. O na whaile e mātou le suenga e ai pe si tangata e tau o na alu na o iau. Po si tangata e tau o na alu se si e mori. E alu se leo e mori. Fua la i le baia pe e iai ni soli ngā tū la fono. Mātou ia tangata lea. A whape atu e leini soli ngā tū la fono mātou ia. E le tangata fo i te masa salo e whatu whala velawe. O na whaile mātou ia le fo i le tusi i le ofisa o valele. Le whaonga. E tau ia o tangata lea wa umo na whailang booking e alu le aso lea. O tangata lea pe ma whaina o na whaatanga o na awe lātou tangata lea lātou wale. O lātou wa o ofisa wale le mai le io e mali lea. Io na tau le o tangata lea. Nele e mata le tungu le tangata whaatu whala velawe o tangata fo e le ehi ni o na whapea o ia ian soltu la fono matu ia. Ia, o nāla, o mātou la e whai al whai unga pe tau nālu se sipele e momoti. Ia, o nāla ian whai lo leo fōwhanga umalawa ma le aso e whape e futo e fo iai. A whape o le tangata le i Wellington e
o lana ba lele e malanga e sia tue mani sila o lunga e ukilani. E te taula o na alu se leo e momoli lunga e ukilani. Pea whapea, ia sos tangata o? Sos tangata le alu e se mai lunga e ukilani. A whapea o tangata le e me whai o na alu na o ia. Ia. E alu na o ia la le wa ukilani ma whapea o intia se whai mas whataitainga. Whapea o intia le alu malanga. E alu ili tangata le. Ia. O le ala o mamato I loa ma I o le ofisa o vadele. E mwhaino lato a veina wa ele stangata whatu whalawelawe na al paulawa lan soltu la fono o na o mau o vaso tonu ni sila. O le tangata no foi Wellington e whai mwhatatainga. Ia. E te taula o na mato momodia lunga e o kilani. E alu e se mani sila. O na alu ale na o ia o tua lunga e o kilani wha e le ba e leo irunga e o kilani. Ia ma le ofisa o whamalanga inga. Ona tu ulo leo e alu na o ia. Ai ala ona mamori ilunga e le leo. Whatatau a whape alu alu le lele te ua tupus whalawlawe le mwhaina o kilani e to e alu isesi vaenga o ni isila o lele e tuwai. A o lea i ele tangata wa aia i ele tangata lea. Ia, paulawa ina ia o kilani o na alu lea na o ia. A whapeo tangata e toli tula fono, matu ia. Ia, tau fo ile ofisa o valele. Ma o mātou fo e whai whai, ma longo ia le ofisa o immigration. E te tau o na alu se se mo modi tangata le lato watunu. Ona taluai ona whawhita auri o sori ngā tūla whono mātu ia lea na ia whai momu. Wa e tau o te whoi le ofisa valele. E whaingo whian whamai le ofisa valele. E mātou te lea vea. Ale lunga, e mātou te lea vea vanga nāo sa si e moti. Wai pui pui whai lātou i saunga le mua mamalu le pāsa se le e malanga whaatasi me le tangata lea. Mana ia. Ia o le tūlanga lana I le mōmeo tangata whailele wa e ola o tau le whale o le ainga lea I le tangata lea pe whapea o le o ripoti atu e le ofisa malanga o lea ua e hele tangata I le ainga lea o le ova vaso. E o ele matanga runga o le pena o le ofisa o le immigration. E mātou te o whātasi. E mana mia ia le o whātasi. Wa ye fo malo si anga mfaye la towaia ona sai mal tangata le e pe mana o mia la vale e se le ofisa le tonginga fo le va mal tangata le e mamalu le atual ale tanga alba o me mo ia wa o si va pe so le va nga le msisi o fe o mai ai ia o ne ni masal salonga ia vale ia ole e wai e telefo ita atu tangata wa afia vaenga lea so ia ai mane ole o fa manino mai la sunga ole isi vaenga e masalo fa peata to masalo ana ole fainga luenga fo il vaenga lea o tele malama fo ia ta wa ia matanga Pasifika o tele ta ma fa na ta to la vale tu mo le ia tangata overstay matanga to e fa fo I le tai o le tātou numela I le awha e o istangata mai saina I mtia mai se tunu atu. Sili mamau atu to tele o tangata ne o le toi whaafoi. O nai o tātou tangata Pasifika. Tō la iti lava. Tō la iti lava le numela o le toi whaafoi. Ai vai le lisi o tangata e ame uma e tausanga e vai o initia o saina o foi ai Peltania o Amerika. E whapena ona tō tele I la toi whaafoi. La sa masalo ona o le tatou ama fauna o tatou le tatou te whaalongo I tala fo I e whapea e o le e wa ave ia whapea na o tatou le tai o tatou I numela o tama te tele e to e whafo sa ia wau te ropo wa ilo sunga I to inga mata upu fo ile mo meo o va fo ile feo ai va te fo ile feo I melisama le so lai tangata stowaway ona fo le taimi o fainga luenga I lungo le vaso na tupu ele me fa pe taka so la fo ile fa fe la ona
ona ole mta optonu ale ona mta nga lewa sa no ye mta nga wenga ole ole mo immigration yo wa tau no ila lo ile motu sauti ele va ale ta ona ya ai mo wa stasio tangata tatu pasifika lava na sola mai le me sei no au va ona ele foi le la fisi tangata le i te tono container foi le ya so tomo al container tono container foi le ola matala la ele ni oloa o lai o container empty vo ye ele ni o lo ton ya na mo ai ne te mina tau nu ele vai da lo kale state na de wafu Littleton ya o mena fai ya o mai immigration o mai maleo leo na fa pela ma tau ai ave ya si tamale a Pacifica vo le o le immigration e to fa fo ya ene na loka mai tono le vaafa to to watu ai si leo i Napier ino tau no me le va i Napier ya au mai si tamale a mai lalo le va ave ese mai lalo le va ya mo te lo pole le tulanga na fai ai pen to fa fo i ai le tino Pacifica le sai ali minga fo le tala su ole pa pe ama tu ai ave ya sta mai le asol na to fa fo ya wa ole tulanga ai le wai tu so le wai lima ole ma le immigration tangata le ia tu ese la mai le va mai la le lo po fe o to ye o ile pa u ye ile ta sia le tala ale na o to no fo ma to tala le tamal na o yo to lima ia ile tala ia u ile tala fe ngai le na fa u ngana fa o ko so ole o tu mai o to va va ile tamale ale sto ngalo masalo na ole vai fo le wai o tonu ai o vai ai ya po tu e lokai tanga fa pe ia ai wa si aki mai le ye e le po tu fa pe tonu va e lokai tanga na mai lo lokai sta mana ai no ia te le fa le tu ana fa pe mai pe o to ai te u so ya tu o mari po le ati ma fo anga ona mali wa o ma salomia o le wea o tau le vava ingole mo i lava o le ana sa o vaenga nai tilo ye tu po se fa lave o le pawa na mai le o mantu le ma le me ko si ato no fu ma mai e sa o le mo i le sa ta si alva e tu la fu ala almen to tala ina ila o na wo yo to di ma ia pe ana fa pe foi la ma to tanga te foi le o mai lo si wa fu ma to ta fi fa sola o ila tu ia tu ia vaenga na ya wa tu ia tanga me ngole wala we la to lima wala to lima ya o to mana tu ono le ma nei le wo ila sa no ya na ma to mai ro i nei pia le wa fu le nei ya wa tu ro ma le o mai la lo si tam ia na ngata ma to ba ai te mina mai la ya ele lo i pen to fa fo ia ia so nai le wa sa te taulona ma wo le te mina a velo la to la lo la to ba vai a mana e mai nei pia fa ia la to le wala e sa ule lo e mo li mai vai nga fa pe ta tal no ai e mo li mai le po fe e te tauna fa ia le malanga ale tangata le ia mo ia fa to o fo na lo to langa to vai to ia tangata fa pe wai se tu pu Pacifica ia tanga so lai no va ia na o tu no ai fa fo le va te tele so lai tanga te va te tele voi ia wa a fa bene il container wala fa putu container lungo le container pe e ma wa fa pe pito il container le ai ia o le tu voi na o tata no ai foi su ia o container o sa o container ia e foi le wale popuni e si container ia le tapuni ia la e foi le la e pito mai fa e mo le ia le mo e sa we fa ia wa no mato fa tanta no anga le uso ia te le ta ua le turo Pacific ia a wale ala fa tonga ia ai si tata pese le vai foi ia ai fa mai e le tapo kala me mata tata no atu ela foi ia e tato kala me le tu lai lua le tape mai ia le
Le whawhanga me pere tau tuane si whonga lau moe Wellington ua to es 45 minuta na tā leo le tulai lua ia olo o ma tanu at pia ma le sunga mano malo ia sua pe te sangato ia wala foi tato poklame le foi ia uli tu o le tele a ia tonu le faina lo fina ngalo pe o fafsile tu vai ngala no le tele a ta poklame e foi le la e na mai le fusiua alo fusiua ai pe o te mua le o va vai to foi ma si le mai foi le tinu le ua fole le ua la e me lo fusi ua e se ni vaenga ni fole le ni tulanga po ni vai tau sanga ma vaenga fa pena fai fusi ua malo pe le va ona le ya so so ya ole e tu la fono le ale mtanga luenga i ofuia tonginga ya e le vanga ta o le tonginga le vai taimi o le tau mafanfana le tonginga o le vai taimi o le tau malulu. O le tau malulu, a fa pe faile o fule o te ofuina. Le tau malulu e te tau mawhai ma le fusiwa. O le tau mafanfana, ia ele fai se fusiwa. O le tūlanga lana le o le vai taimi o le amata le tau malulu. Le taimi le ana sui e le taimi. Le asofia, asofitu o apelila. Taimi la e sui lola le taimi le tau malulu. Taimi la na e whaonga e lo le fusiwa i of tohinga. E whaamanusia? E te tau ona whai i oe. A whapea o whoila e whai bola tarata e whai i ase tema. O toi o whoila vai taimi o le a sui le sui tatou taimi na aru lumo le tatou taimi. Mo tau mawhanawhana. Ia ona sui whoila e le tau whaila le fusiwa. E langa e le vaenga o tō ninga o le matanga luenga te tau lava ona whai fusiwa e teimi uma. Peila o pelau e le whaonga le pelau e. Te tau ana whai fusiwa e teimi uma. Malo, whaftai.
Ia, o na o ofisina tu ono te mo le ia la o manino le o le vai taimi e tau ono fai o wa o le taimi tau malulu. Ia. Ia, so masalo le vai nga mulmuli le o le ta pokalame. O mai tau ina tele le pitonu o Kilani le tele o tamaiti tupulanga tala vau o ngā oi o so fai fale o loa. Ia o le veasa on te anei lea na mai fo ilunga ma moli mawina fo ima ilunga wala televisia ma tala o mai fo. Se fulu tasi tau sanga o lisi tamaititi na la vei le kengi ale au tale pe fale. Ai o fatu utula tau tale pe ile fale o loa e fata wai le vape. Le asu le masini vo le ula vo le. Ile afianga o tupulanga tulanga le wai ai le ia le foi masini fa be. Ia le wa mai tawina ia se full test tau sanga o le ile o vole le primary school. Le intermediate la pe kwa makta fo le intermediate. Mo Ia tatio fo po fe e tupunga mai whanau nei. Ma tangai fo iai matua ia la tau te baba ia alo ma whanau. E la tau turi matai lava po anga i o inga al whanau le whai. Ia e le tu whau fo. E whesiri ma taulo ma whau le i tūlanga ia pe whawhia ono ia nai tamiti la iti nei wa ele i taitai. A le wala tau ilo whai le solitu la whono le. Ia po le ala le tūlanga po wheo i ele ainga, po wheo i ele tamā, po tina. O i eisisi o wa ai e tono le ainga pe le ai, pe o a onga pe le ai. Ia, wapanga uma ia le. Ia, ele te tau no i einisi o alum whanau le tunu. Pea whape o le tātou te turi mata ia lava ia tātou whanau. Ma onga ma ngā yoinga la tau te whaia. Wai pe o le. Ia o te lelo ia tunu, le tumutumu. O tātou ia ta o mai le ingoa le atari i po le ia pe fo le o wha matanga ina o mai le ingoa le ainga. Pea ta o mai o le la a fia i tu soringa tu la fono. Ia. Ia wa a whape o le sifuru tasi tau sanga le a fia i ma le sifuru lua tau sanga. Ia e tau ona fo le ona whamaro sia ma ia mātua e siaki ia lato whanau ia onga ia onga tūranga lua ma onga ia primary school. Ia, ma ia i loa le matua po fia le o o ai fo i uo le whanau. Ni uo le leipo ni tā inga le tāla whea ngai. Ia wai o le tele o tā wale ia le tutu pa e whai tūringa ma leo leo. Ai o e le tutu. Le tele lava i nei Wellington ia e maua e o le tā wale ngoi. Ai maua tū pe to tolu to whata mai ti lalo i whasfulu no tau sanga le iai. Pe o ta mai ti sfulu whata tau sanga le na ave tā wale. Tu lai nga wapena. O la ina la bebea. Masalo o le si vaenga na le whawhitai ai nisi le suinga o tū la whono ia leo leo. Lea ua tua awa ia tu loa wa te lelfa le tunu le aveino le tawa le tuli ma leo leo. Tu ulo le tuli nga ta ofi lo le tuli no le tawa le. Awa le e maua muli muli a. Ai maua muli muli. O tamati la ai te le itai lava le iloa i le aveino le tawa le. E mo ia ua iloa avi tawa le ai le masania. A sao ia e whaonga. O le mea le iloa o te iloa nei, o te le lava ia le afa i le tu mai lalo le nu mela o tamaitia so sola i ta vale la bebea fioti. Ona o le toi tuli ina leo leo. Talu o le si vaenga te le lava le nā lea na mafuai ona sui le tu la fono. Au ne toi tuli ina le ta vale pe afa tu atu ai le tu. Ai va tu wa ese le tu ai ngā alu la e sa tele po wa. Te le fa le tonu pe ala bea. Tu ulo lea, so e muli. Wa se asa e toi fa longa o la vese ta vale fioti tamati. So o leo. E mo la fa sino lima leo o tau leo na la in fioti tamati. Ia e mana tu fo ele va ia leo o lana ngā luenga e pui ele. Le mamalo le atunu. Ta au whira vaenga le taimi le mamanu ele i o atu se stulanga la vea isi si o le atunu o ele isa na ngā ngasara.
O le tūlanga lana lea na iei nei, o le tā ofilo o le whai o le tūlafono le awoni te tūlina stawa. Vai atu wha le tonu mai la pita wale au le tūlina. Tu wai pia. Tonu lava e maua pele e maua muli muli. O la e sao le o la o le tangata. Pei o le mea wha mua le o la o le tangata. Ia, a lea ua maua atu nei. E maua muli muli aia. O tamaiti la iti. E le ni tamaiti ua whaini la isene fo. Ele yo i tau sanga whai la isene. A lea e o ngauli ta vale. Whai tu ringa ma leo leo. Ia. Mana ia. Ia wa e tasina vaenga e tau ona sila fia mātua. Awa ne i fo i whapea o lau whanau o lea onga i a onga la iti a ona whapea la ia ele o ula fo ile ia lau whanau i vaenga ia o le masini. Ia lea la tu lai mai. Ia le mafu ang fo ila lea na ina o nita maiti ia ona ai u fia ele. Ia i masini ula ia lea. Ia. Ma lesi vaenga po whaoso fo i nisi mātutua. O e whaile mele wae o le tūlafono. E le mwhain whai pui o tau. Ma le tau te laiti. O lesi vaenga nā lea lea na whao ngā e nisi mātutua. Ia le tupulanga laiti lea i la loifo. Le sifu whatau sanga mtuna. Wa a maua e le se a whai na te le tūlafono. Pe yo la whai mele mo mātou. Ia e mausau tupe. Ia wa a maua la ta metiti lea. Ele ta ua tangata na whaosoa. Ia a vea alta mai titi le whape watu whalpui po le atu tūlanga ia. Maro, whaftai. Ia, tua, mole atu whaftai tele lava. Ia, ona il tatu pokalame le sa uni mai le tūlai lua. Ia, mole atu whaftai tele lau sunga na malo. Ia, tu sa il tatu pokalame fo il ni fo iwa yaso. Sal fo il vayaso fo. Ia, pule lofa le atua ia lia le soifua mle ola. Ia, ona toi whao ina fo il tatu pokalame le tūlai. E tasi le safari le fo ia e manuia la mara ia tu fa ingol vaso sua o le fa tai lo sunga tasi e mo le so san fo i male ta program ia fa tai fo ile fa fonga ngale tunu le nei vai tengo le nei vai aso fa mo ta to fe lo e vai aso asa le lo fo le ia fa mantua fa manuia tele le tua i le alo atu fo il fa ingol vai aso ia e me se fo le aso sapati o lo ma fa to fa so fo no va dai
O le whawhonga pēle tau tua se whonga lau mua nei taimi o leo uri na walua minute o te nei le tūnai lua ia e pei o na masani ai ia so Florida West Tasi le tūnai lua ia o le pokalame o lalangi o so nei ia lea e usimed whawhonga ia o le tātou pokalame nei o le lalangi o so nei leo whatas mai fo le whionga la wano ati lawa ia wa fo le whawino le tātou pokalame pei o na masani ai usimai le whawhonga. Ia, mai whiwhilo fōi e toi whaatalofa pa whaawhilo i atu i le pa ia maurunga o le tātou tunua e maise lau whaafonga. Whaatalofa whaapito atu i paanga. Ia, a le nei vaenga o le tautua le si ufonga o le lumua pe o na masania i Australia ti tasi. Ia, o le tātou polkalame le nei o mea te tupu i le larolangi i le taimi ma le taimi. Ia, mai whaaftai ua toi mawala wa noe o mo iai li tātou ofisa nei po rua. Ia o isi lewa e le i toi asi e si mai e whamalo i lau sungatasi. Ia le fisoso ni mai ho i li tātou ngā ruenga i pei no maseni. Ia mo ise nā i vai aso ia o mwai atu. Ia sa tau mwhai mai iai le whale. Ia ai whaftai langa le leo le te pāu langi. Ia wa fua i le malosi. Ia lau tātou toi maua i le nei whilo ingo fia fia. Ha malola vale langi mama le sei fua munuia. Ia, ai o le nei wha au poponga. Ia, mo fo i ona o whaatalo whātu i lau sungatasi malola vale sei fua munuia. Ia, le ngā whaalola fo i lau whionga wano te whaatalo whātu ai fo i. Ia, i lau whionga nei fo i vaenga le tātou pokalame. Ia, malola fo i sei fua lau ni lei. Tau tu e mo fo le tātou maftanga ia le tātou pokalame nei fo i vai aso. Malo. Ia, o le a tātou se atu loa e le amtanga o panatu ia e i ho isina swinga le titi le nei vai aso nai me ho i o le a o ia i le tātou talanoanga ia pe ona sauni ma tā pena mai iai. O le tau wha iu i unga o le vai tau sanga awhi iwa se lau iwa se fulu wha so solo mai ai i le luma awhi. E pe o se mai taimi lea sa sili ona le lei mo le lalolangi a toa. E le ngata ina sa malo losi i matulanga le lei ati nae, a toa i fōi matulanga o le tamau a inga o le tele o te nuu. Ai sa iai sina taimi pu sa fōlinga ai, ua o atu tau ma whainga le tangata soifua i se tūlanga au pito mawai. E a walala le le talu fau o le ata mai wha te konolosi, ma tu lai mai eise manatu, a tonu o le a mawhai o na au si ai e le tangata soi fua, ia se lumana i winga ese, ma sili atu, na i lo o se miti po o se wha le po. Mai u ina se e atu ai le soi fuanga o le tangata, i se lalolangi sili atu lo na fia, ma le manuia, to a maalie, ma file mu, e au noa mani whaafi tauli. E le to iai ni taua, mani vevesi e tupu mai iai. O le upu moni, e tele manoa noa ai le mauta ofi, ma manatu whaavalo anga sa folosia, ma whaalia mai whaalawa i tele. E tusa ai o le lumana ai o le tangata soifua, ma le mea e ono o iai le soifuanga o le tātou lalolangi nei. Sa awala lea i ni whaatala noanga,
Ai moise ai o whaasaralaunga a toa matusi tusinga. E pei ona tātou whaalongo ma whai tau iai. Ai ua au fia au mai e nei whaapoponga o le tātou poloka lamele nei. Ia se lipoti ma se whaamatalanga sa tusia ma lo mia i le newspaper po o le magazine i whaapitoa o meo mata upu tau teknolosi e whaingoa ina o le Wired i le masina o Iulai o le tausanga ia whiwa se lau iwa fitu. Ona o te tāwhi atonu ia e tele a hoini a wa onga tāua ma le au ngā e ono maua mai ai mō tātou uma. O le lominga po le issue o le magazine le nei o le Wired i le masina o Iulai a whiwa se lau iwa fitu o lona tala au tū po lona cover story sa lo miai e whaulu tala ina whapea The Long Boom. The Long Boom. Ia mai o whaaliliwina le tātou ngana e whapea o le Long Boom o le taimi umi o le lelei. Ia po o se vai taimi umi e tūlanga lelei ai e whaatitau lea i ati nae a toa maleta mau a inga o le laurangi. Sa manino mai le neitus tusinga, o le awhenga i le laurangi a toa, ma se vai taimi e luas furuma le lima tau sanga le umi, e matua le lei ai ana atina a toa maleta mau a inga, ai maise o le tulanga o le saolotonga o tangata, a toa ai fo ima se si o manga e siriatu o na feololo, nai lo le tūlanga po o le mea sa iai mua. E to lua ia ni tangata sa tā pena ina ma whaia ia le tūstusinga le nei, e pei ona tā ua nei o le taimi umi o le lei. O i la ua ia o le li e swafa ia Peter Swartz, ma leisia li e swafa ia Peter Leiden. Na muli ane whala wa i tele le la ua mata upule nei ina ua la lo mi ai se tusi whaitau. Ai o le ripoti po o le article e pei ona lo mi ai le magazine le nei o le Wired o se talai tūmui mea fau ma mea e iai le wha upunga o mea o le lumanai ia po o mea fo i o ane i le nataimi e le i tutupu ia pe ali eri mai. O nisi o ia mea, e au fia ai le tū lai mai leo o whesota inga tele vavave i lunga o le interneti, ma le whaasoro i lunga o le malosi o le malosaina, wa ave ai mastasi o superpower o le lololangi, lea o tātou mōri mawina nei le sao. Ai o isi wāroanga po o predictions e pe o nā fia i le neitus tusinga, ai maise lava i mea tau teknolosi, ma le wha umatia o nisi o whai ngā mālo, ma nisi o atunuu, a toa ma le ono tū lau ele o se tangata soi fua i le planeta o Maresa po o Mars. Ea e pei o mea ia o loo iei pea i le tūlanga o suenga ma sa ili ngā le awata mo mai, i mata upu whaasai nisi o le lololangi. Ai peitai la, o le lisi whaabalo anga o mea e se fulu e ono te tupu mai i le lumanai e pei ona moe miti i ai ma whaatulanga ina i le autu stala ia to olua o Swartz ma Leiden e ono ma whai ona le tauai i a lau o le wha moe moe o le tangata soifua mo se nuu ma se lalolangi e sili atu ona le lei ma fia toe saonga le mu i le lumanai. E ui lava o le nei lisi e pei na o se mea tau ina mawhau ma mana tu natu loto i ai. Ai o le upu moni lava, o mea ia ua tutupu ma tātou mori mawina i le taimi nei i lo tātou lalolangi. O se tūlanga lava e mauwha ma whainga tau na telitonu i ai. Ma fua lea, ona e le na o le tasi pe lua ni mea ua tutupu maani li mai ai o mea umalava e pei o nā fia ai le lisi le nei e se fulu o lea ua moni ma wha maoni
Ma ua tau nuu, e pei o na walo ia e le autu stala nei e to lua i le lua se fulfitu tau sanga ua mawai. O se whata ita inga, o le suinga tele i le malo Lucia, lea ua fōlinga mai o se malo e pūlea i ni whainga wha mafia, wha solo ane ai i le wha ti teleina leo whainga wha tupu wha lave lave, po o whainga wha terrorisi, ma le wha mai tele leo ua ilonga o na mātatau ma wha popole ina ai le to tele o tangata o le lalolangi. O ia me uma, atonu e whaingo fie pe a whapea, o la ngona ia ma manatu whaalia o le autu stala nei e to'olua o Swartz ma Leiden e te tau na awe i aile whaopunga o lea ua ma whai e ia tamali i o na la ua valo ia me te tupu i le lumanai e ui i na fōlinga o se tūlanga sā le i māwhau whawina. Ia po o le whaopunga whaabeltania fo i le nei o le by accident. Ia, o le nei whaapoponga la o le tātou poloka la me, o le a tau mawhaia i e tala noina, ia le lisi le nei e se fulu o valo anga le autu stala na o la ua whaamao popoina le ripoti le nei, whaulu teleina The Long Boom, ma lomi ai i le newspaper po o le magazine e ingo o le Wired i le masina o Iulai, a fe iwa se lau, iwa fitu, e tu sa nei ma le luas ful ma le fitu tau sanga te ruai. Ia ai, usi mai pēr le whaafonga. E peila o na whaalia manino e i la ua na tusia le nei poti o le teimi umi o le lei, The Long Boom, o le soifuanga o le lalolangi, o so la ua lea manatu i le mea e ono tupu mai, ma o i ailo tātou lalolangi i le lumanai. E whaavai lunga o le tuu whaatasia o ni malo si anga de tele, ato ai ma le mao popo le lei, o le tele ma le ano anoa i o isi vaenga ni nii, o ia me uma e mauti noa le mauai o se mea le lei. Ai beita isa wha mawhaina mai e le autu stala, o le lumanai e mawhai o na ese mamao mai le mea e pei o na la ua valo ia. Ai mai se e pe a whai o le a se ese mai ma le sa o le tautonga o se vaenga i titi o malo si anga te tele e pei o na ta ua. Ia ai o le lisi la le nei o mea e se fulu e pei o na valo ia i le neitus tu singa e pei o na autu i ai le tātou tala i le nei wha opoponga o le tātou polka lame. Mua sa valo ia i le ripoti le nei le leanga ma le wha le tonu o le aho o i ai le wāwhea loa i o le malo le United States o Amerika ma le malo o Saina. Mai sa ta ua manino ai, e mawhai o na wha te teleina ia wha le tonu, ma o atuai i seisi taua marulu. Ia pe o le Cold War e pe o le wha upunga lea e ave i taua o wha amatalanga ma wheso ta inga a toa mangai o inga wha asipai i le vaoni malo te tele se lua. Ma o le la sanga e tu sai o le taofi o li tu stala e ona le tu singa le nei. E ma whai o nao o i se tu langa whainga tā, ma tau nuuai i na ali ali mai i se tau o vevela i le vā leo Amerika ma saina i le lumanai. Ia o le winga o le whaapunga le nei o se tau o vevela, hot war, o se tau o lea e whaau ngai nai a penga malolosi whaaniu ki lia. O le tūlai mai o le malo saina e a vea ma stasio superpower i le amatanga o le sentuli le nei luas futasi, uatangi ai le whaale tonu ma le leanga o le vāwhealo ai o saina ma le malo Amerika. Mai ua whaamatala inai e le ngata ia i la tau wea fia i mata upu tau upu whai o malo ai whaapea mal au atu ma mai o le lololangi
I mata upu wha le vāo mā lo i le nei tūlanga. O se taua mālu lu fau po o se Cold War fau lea i le vā o tunu mālu losi nei lua o le lalolangi. A tonu o lo o manatua le mamaru o lau whaafonga, o le teimi mua sa tau wā aile li o Donald Trump mo le pālota o le tofi pele stene o Amerika, sama sani o na ia tā ua i teimi o ana whaato sina e whapea. O saina, o se mālo e lamatia ai le saonga le mua o tangata o Amerika. Sa tele ina tuua ia ai e Trump ia le mālo saina, e lo lātou whaia leo ni whainga tau wha se, e maise i tūlanga o le whesuia inga o tupe wha ale wāo mālo, ma muri ane ina ua vea o ia ma pele stene o Amerika. Na whaia i e Trump malana whainga mālo, ia se la fonga wha au popo o se tax, i lunga o le tau o loa mai saina, e wha au whale atu i le tonu o le United States. Lea na mafua mo iai se taua tau he wha taua inga i le vā o mālo e lua, o mai lava i le vā i teimi nei, o lo o mōli mawina pea ia tu langa wha le tonu. Ona o ia ngai o inga a Amerika, sa wha pe aio na liputia mai le a fia tele o le mālo saina, i le whaatino ina leo ni o se whainga i lungo au wala tau vese o ta inga tele wawe wha te konolosi i le vā o mālo e lua. E le ngata i lea, ai o le whaatino ina o ni whainga wha asi pai, e wha leanga i nai, ma ave wha ananai wha matalanga tō tino o tangata i longa o Amerika, ai mai se o ona wha alapo tonga au tū tau i le tamao a hinga. O iulai o le lua afe lua se fulu, sa whaadia ai e le whaatonu, o le vaenga o leo na nā po le FBI ale malo a Amerika, o le li e swafa ea Christopher Wray e whapea, o saina, o le fili au pito mo tautia lea, e lama tia ai le United States o Amerika mo se taimi umi. Na ia tāua ai le nā taimi, le amata o na whaia e le FBI, o ni suenga wha apitoa e ta i se fulu i tū lama whaia, e tusa o le tūlanga tau whesota inga i le wāwhenga ia o Amerika ma le malo saina. Whaalia mai fōi, mai la whainga e tusa ma le lima afe o suenga wha apitoa wha penei e whaatino ina e le FBI, e tusa o le awha o ia mata upu uma, e a fia ai le malo o saina. E le ngata i lea, ai o ngāio inga le malo saina, ai maise li tu e a fia ai, ia tua oi i le sami a toa marelau ele, e pei o na mōli mawina i mea ia ua tutupu mai i le vasa i saute saina po le South China Sea, ma whaafita uli i le vāo saina ma Taiwan, ua atili ai ona lei ma o i se tūlanga i siri o na whaale tonu le vā whealoa i o saina ma Amerika i le nei vai taimi. O lo lata mai nei o na se atu i le United States o Amerika, e sanga wha malo sia le iai pea o lana fita ai maise o na vaatau i le tūlangi o le vasa initia ma le vasa Pasifika, ma wha peo na sanga wha malo sia ai lo na whawhaloa i ma malo o lo lātou ngā rue whaatasi ai i ia i tūlangi o le ke lope. Ai o le malo saina e pei o na mōli mawina, ua se e atu e si itia le tūlanga o ana whaata ita inga wha military i o ngā sami o loo iai fi naunga wha ale vāo mā lo i atu nuu e te tau o na pūlea ma ona ia ngā te i whale. Ma o i tūlanga e pei o na mōli mawina i le nei taimi, ua mōni ai le vāro anga le nei, i le tūlanga leanga, ma le wha ale tonu o nei iai le vā whearoa i usaina, ma le malo o Amerika. O lona lua o wālo anga, e whaupuina e whapea, o le to mai fau whaate kono losi, e moane le ata ua peina o se mea whaafolinga, ai le lei, ma whaatua ina a toa. O le manatua lautu stala e ona le wāro anga e whapea, o te kono losi fau,
e le whapea o le a whaafose i ai o na si itia i a le tūlanga o loa ngaosi mai ati nai uma le lalolangi, e pei ona iai le manatu ma le whaanau naunga o le tōtele, o le a whaau ngā ina te konolosi whaunei i le whainga o ngā luenga, mai o le a wawe ai o na wha le leia le tamau ainga, ma tele ai tupe e maua. Ia ai pei lava ona si le fia, e ui ina sā iai i ala vai taimi na sawa tele ai le tūla i mai o te konolosi whau, i le vai taimi a mata o le vai tausanga i le lua afe ma le whaasolo mai ai. Ai mai se o le taimi lea na mau ai le telefoni fo il nei ta ua o le telefoni ata mai po le smartphone lea ua tele ina tātou whaau ngā ina i le taimi nei. Ai o le mea moni lava ua tele ina toa ia le tūlanga tele lise sā iai ia whausanga wha a te konolosi ma ua taule tele nisi whausanga fau i le taimi nei. O nisi o atina e te tele wha a te konolosi e awhi ai ia le metaverse ma le hyperloop a le li milionea o Elon Musk. O nisi ia o atina e te tele wha a te konolosi e le imonuia ma ua whai ia ona taatia la lea ua le ma whai ona toe wha ua wina. O lea ua olo wa fwoi i le interneti po whisota inga tele wawave o le whausanga wha te konolosi au pito i longa lea i le tono o le sera lautau sanga ua mawai atu nei. O lea ua tātou mōli mawina i le taimi nei le alu wha avai etu ma ua le tutusa le lei po o le quality e pei ona a mata mai ai. Ona o le mea ua wha upuina i le ngana peretania o le process of enshittification. Ia ta ilo po le atonu se wha liunga tāla whea ngai o nātu langa. Ai o le mea ua mauti noa o le tu wha singa o le maua lalo o le tuputupuae ma le si itia o te tongi o te ngata whai ngā ruenga atoa ai ma le wha le tonu o lati nai o te mau a inga. Ua mafu ai o na pau i lalo i tau sanga te itasi. Leo whai o loa ngaosi, taru mai le tau sanga i lua afe ma le valu. Lea na wha le tonu ai me tau tupe wha le vāo ma lo. Po o le taimi fu il neisa i le wha apunga o le taimi o le recession. O mea fau wha te konolosi e au fi ai lea ta mai wha folinga. E po o le vaenga le ta ua i le ngana Britania o le artificial intelligence ua iai nei ua mauti noa ua lama tia ai le tusa o le fase 10% o awa noa whai ngā ruenga ma mafu ai le so ona tumu vale ai o le maketi i wha upunga mani wha amtalanga e le ato toa ua no mai e au noa ma se manienga po o se wha atangana mai ngā ruenga ma le afu o isi tangata. Ea ona tātou se e mai aila lea i lona tolu o wālo anga o le lisi le nei, e pei ona tātou tala noa nei iai, e wha upuina la wha pea ia le prediction lea, ia po o le wālo anga lona tolu le nei. O le mālolu sia, o le ali iua e a bea mātunuu, ia po o se mālo, ave iai le whaapunga whaapelitania o le kleptocracy. O se atunu ue pūlea ini whainga whaamafia. A leo lea, o le ase atu le nei atunu tele ma le mālosi o le lalolangi, e avea ma māloe matua whaatāua i nai, ia whainga ma pūlenga whaakomnisi, o se tulanga o le ailonga o na lama tia ai, ia le atu Europa. E pei ona si le fia, e talu ona tula i mai ia le lii o Vladimir Putin i le tofi taitai o le malolu sia i le tausanga e awhi se lau iwa iwa. Ua mai tau ina le matele atu o le nei malo i pūlenga e whaifa malosi. Mai ua tele taimi ua tu ua ia ai e isi malo i le whai ai tonu o Rusia o ni pūlenga fōlinga i whainga wha mafia. O le mea mauti noa, i lalo le taita inga a le Palestine o Putin,
ua tele ina se e ma mau atu i le tu tau matau, pu lenga ale malo le nei o Lucia, ma ua tu lai mai ai o se lui tau sili lea ona matautia, ua lama tia ai le nofo le lei ma le file mua le lalolangi, talu mai ia le taimi o le tau o tele lona lua. Ona o lana o se whainga le e whaasanga i le malola te tua oi o Ukraine i le tausanga e lua afe lua se fuluma le lua. O le aus whainga Lucia, ua mafu ai ona se atu malo o Europa e ilo ina ma le tutoa, le ono tula i mai o se tau o tele i le vaa ma Lucia. Mai ua mafu ai ona vaia, le whaia leo ni whengai ingo fau, ua ngāru lue whaatasi ai malo Europa, ma isi malo te tele o le lalolangi. O loo tātou mōli mawina fo'i i le taimi le nei, ma i le taimi, le malili wai whaafosei o tangata uma e malosi le te i le li Palestine le nei o Lucia, malana whai ngā malo. Ma o isi tangata o loo pito i la talata i a te ia ma o lātou tau pule whaatasi, o loo tele ina tua ia e tangata lau tele o lea tunuu i le whaamaoni ma le whaia leo ni ngā yui ngā soli tū la whono mō lo lātou lava le lei ma lo lātou manuia. E lana tusi e wha ingoa ina o le Mafia State, ta uaia le litu stala o Luke Harding, o le to tele lama o tangata e malama le lei ma sila fia le malo le nei o Lucia, lātou te whaatusa ina ia le matawha ioia le li Palestine o Putin e pei o le sifi o le mafia. O ia, na te tufa ina ma wha soa le tamau a inga i sui o lana vaenga ina ia awane i pisa pe vevesi. Ma o ia me uma e pei on tātou mōlima wina i le nei taimi o lea lava ua tutupu maadia di mai i le tonu o Lucia ma lona taitai ai mai se o le pulenga o le nei atunu tele o le lalolangi. Ia ai usi mai pea le whaafonga. Ia, i le toe so i nātu la o le tātou tala. O lona whā o wāloanga, e whaapē nei lona whā o punga. O le atoa lia tau mawhainga mō le toe tu whaatasia o atunu o le atu Europa. O le a le mawhai o na toe whaatasia mā lo mā atunu o Europa i se sae, ma Europa i se sifo. Ma e o la whoi i le Unio mā lo Europa, po o le European Union, o le a malepe ma tū lai ma yaini fe ese a inga. Ia pei o le whaaliliunga le nā o le prediction le nei, e pei o nā o fia i le tātou tala. Ia mana tua foi, o le lipoti o lo tātou tala noa ne i ai, sālo mia le i le magazine o le Wired, i ai ulai o la whiwa se lau iwa fitu, ai le i tai, o na tutupu mai mea nei sa walo ia mai ai i le nātu si tu singa. Ai pei onu si ilo fia, o leo sa whainga Lucia o Ukraine i le lua tau sanga taluai, o wha malo si ai atunu o Europa, ina ia wha le leia, ma sanga wha malo sia, lo lato ngāru lue wha tasi ai, i le tu wha military, mo tu langa tau i le puinga. Mai o le whaalapo tonga o malo, o le whengainga, o le puinga o le vasa atalani i mātū po o le NATO, ua sili o na malosi lona awai, ma lona a fia ai de tonu o Europa, talu leos whainga Lucia o Ukraine. Ailenga te lea, ua maita wina le si tia o le a whai o tupe whaalu, malo o lo ave masui awai o le NATO, e whaale le iaia lātou fita ma lātou vaenga au, e se vaenga o Sauniuninga,
e tali e tuai i le tūlanga la matia o lo lātou pui puinga ona o oso wha inga le malo Lucia. Ua mai tau ina fo i le nei vai taivi, le whaia leo ni wha ita inga wha fita fita i le wā o malo o Europa lava la tau, e le ngata ina wha le iai le tō mai o fita fita mo tāpenanga o se taua, ai ua wha le iai foi ma le tūlanga o lātou mea tau ma penga. O le whaatula i mai o le tupe fo i le neia Europa e ta ua o le Euro i le tausanga e awhiwe se lawi wa iwa. Ua whapeo na te le ai le awanoa ua ngāru lue wā lata ai i le tele o malo Europa e tūlanga tau i la tina ai o la tauta mau a hinga. Peita ila o le tōtu ngā i lea tūlanga mau pōpō o le uni o malo Europa ua awha ina nei ona o le Brexit e pe o le fuafuanga ho le nei le malo Britania tele e wha se e tua ngaru ai ma solo muli e se mai i le avea lea ma sui awai o le whaalapo tonga o malo po le uni o malo Europa. E le ngata ua te le a whaina ai o le wāwhialoa ai o Britania le waia ma isi malo Europa. Ai ua whape fo i o nā whaina ai ma tūlanga tau il tamau ai inga ai mai se o he whaatau inga i le vāo le atu Europa ma isi e tunu o le lalolangi. E pei ono si le fia o le tu umuri ese mai o Britania mai i le uni o malo Europa ua le toa ea a fia ai le tamau ai inga e lona lua le tele i le tonu o le nei whaalapo tonga. O Britania foi o lona tolu leo tunu o au pito i toa tele i a lona whaitaua whai i le tonu o le EU. Mai o lona lua o tunu e au pito i te le lona sao i le tala o le tupe po le budget a le uni le nei o malo o Europa. O lona lima o walo anga e a awhiai i a suinga o ngaonga o le tau o le lalolangi ma whaafitauli e a fua mai ai. O le whaupunga o le walo anga le nei e whapea. O ni whaafitauli ma tautia e a awhiai le whonga ele o le a ma fua mai ai ni suinga o ngaonga ma le mātu i a o le tau o le a ilonga o nā whaina ai le tūlanga lautele o le soifuanga o tangata. Ai moise o le wha le tonu ai o le tūtau i le whonga tau mawha o le ailonga o na si ta iai, ma taunga tā le tau o mea tau mawha i so o se tū o le lalolangi, mai o le ave vela ai ma le onge i le tele o atu nuu. He pei o le wha liunga le nā o le nā prediction. Ai o le wha mtalanga e wha pēr, o le teimi nei e pei a o na sila fia le maro lau wha fonga, e ui ina e le i matua onga, ai mawhatianga o tangata ona o suinga o le tau, ai o le mea ua mauti noa, o le whawhita auri au pito i mata utia lea ua whea ngai nei ma au ngā tūpulanga o nei o no pō. La lea ua mawhua ai se manatu o le awata mamai e whapea, o le teimi nei, o lea ua utou soifua ma o māta wola i le vai teimi pangatia ona o suinga o le tau. O wha mau maunga mai le whaalapo tonga a malo au whaatasi, ua whailo mai ai, o le vāo le tausanga e luafe se fulu lima, ma le luafe se fulu iwa. O tausanga i e lima, sa au pito maua e ai le maua lunga o le fua o le vevela o le ea, i le tala wha solo pito o le lalolangi a toa. Ai o le vāo le tausanga e luafe se fulu, ma le tausanga e luafe se fulu iwa. O tausanga i e se fulu, sa au pito vevela i le lalolangi a toa, i lona tala wha solo pito. O le teimi nei e tu sai o wha mau maunga ma fuainu mela ua wha ai loa mai e sai nisi. O lea ua tasi tesi ma le tasi degrees ua vevela ai lo tātou lalolangi nai lo le mea sa iai mua. E mai na whaalia e mauti noa lava e le mawhai o na tātou au sia
ia le tapulaa lea na whaatulungaina i le whono o malo o whaatasi i le ai o pale i whalani whaingoina o le Paris Agreement, ina ia taungu whaia i tau fiofi ia awana i sili atu le vevela o le lalolangi atoa i le tasi tesi ma le 5 degrees Celsius, ina ia pui pui ai le ali mai leo ni winga e sili o na whaale tonu ona o suwinga o le tau. O le whaua mauti noa le awata mamai, a whai e wha awau pea ona tele ia le kasa o ona. Mai se ala kasa vo le nei o le karaponi po le Gabon, e ma sua atu i le ea, ma le si o manga, e ma whai ona si ita iai mao o atu i le wha tesi ma le 4 degrees Celsius, le fua o le vevela o le ea i le laulangi, i le wha ai unga o le Centuri le nei. Mai o winga, e mauti noa o le a whaina te le ai i ala manuia, e ma whai ona ngausia, ma maua mai ai mea tau mawha mō ta ngata soi fua. O le tausanga lawa ia e lua afe, lua se fulu, lua o, e tu sai o wha mau maunga nei. Nao o atu i le valu se lau se fulu ma le tasi miliona, le au whai o ta ngata sa pangatia, i le ai, ia pe o le lava o mea tau mawha mō le tau singa masani. E tu sa lea ma le se lau ono tsu ma le tasi miliona, ua mau lunga ai lea fuai numela, nai lo la fa inga sa iai le tau sanga e lua afe se fulu ma le iwa. Ea, ona o ma iai leo le tātou tala i le valo anga numela ono, i le whaasalonga le nei o tu singa e pei ona tātou tala noa ne iai. O le whaupunga o la le fo i valo anga e whapea, o le amatua malosi, uinga mangai o inga soli tu la fono, a toa ma whainga tau whaamatau whaaterorisi, o le ai longa o na whewhewhe ai le to tele o tangata, ma musu a ai le to tele wheso soani, ma lofa atu isi, ona o le mate tau i le ono a fia ai malatou, ini o sa whainga mani pomu e whaapapa, e tangata whaatupu whaalame lave. Ea, a tonu e fua ne lava i lau whaafonga mai nei whaapunga ma me o tātou mōli mawina i le nei vai tau, pe moni na taunu umari di mai ia nei tūlanga e pei ona valo. Ia, ai e pei ona sila fia, o se tasi o valo angal autu stala nei, sa vave ona taunu o le osa whainga lea na whaia i lasas fultasi o se tema, i le tausanga i lua afe ma le tasi, e whaasanga i whale de tele ho i nei lua i le tonu o Amerika i le ai o New York sa whaingoina o le World Trade Center. Lea na so ma le se e tuai o le lalolangi i se taua ma le autau whaamatau. Sa whaingoina o le War on Terror e pei o na lau sila fia ai le nawa i taimi. Mai o a fianga o ia tūlanga e o loo o mai lava i le taimi nei o loo tātou mōli mauina pēr. Na uma ia le taua ma le vaenga whaatupu whaalawe lawe fo ile nei ta ua o le Al-Qaeda ai whapea le Taliban ma isi vaenga i salama i sa sae tūr tonu i le vaitausanga lea lua afe whaaso solo mai ai o na soi lea ma le tūlai mai o leisi vaenga whaatupu whaalawe lawe whaingoina o le ISIS i le vai tau o le lua afe se fulu whaasolo mai ai ma whaamauina ai le tausanga i lua afe se fulu wha leo o atu lea i lau whainga e whaasfu mal wha afe 5 se lau fitu se fulu ono o tangata na mali liu ona oni whaalawe lawe sa whaaponga iai tangata ia ta ua o terrorisi po o tangata whaatupu whaalawe lawe. O isi whaalawe te tele sa whaaponga iai ia tangata terrorisi e au fiai pomu nei ha whaapapa i le ai olone tona i pele tā nia, ai whaapea isi tangata na ta whanaina i le ai o pale i whalani i le lua afe se furu 5, ma pomu sa whaapapa ina i le ai o Manchester i le tausanga i lua afe se furu male fitu. E le ngata i nei whaalawe lawe,
ai i te tonu o le United States o Amerika lawa ia, sa mai tau i nā i la tau mai nei, le te leo whaalawe lawe ua malili waita ngata, ona o ni au penga malosi po o ni whana, o lo wha mawina o le tausanga e lua awhe lua fultasi, e ono se lau walu se furu ono le a wha i o ni whaalawe lawe, na malili waita ngata ona ua ta whana e nisi i te tonu o Amerika lawa ia. Se au wha inga o pito maua ai lea e tu sai o wha maunga. O wha alawe lawe o pito mātu ia, e te tonu o le United States, e au fi ai i la tonu maali liu i Columbine, tonu o le onga pe o na sila fia le wha alawe lawe, ai wha bea Las Vegas, ma Sandy Hook, ia ua pei ua mata tau, ma fe ai le to tele o tangata, ma fua mo iai se fi naunga tele i le vao tangata o Amerika, i le mata upu e winga i le aia te tau, e umi ai e tangata lo tele ni a upenga malolosi po o ni whana. O se mata upu e i longa ona fe ese ha iai i a tangata, ona o le malolosi o fi naunga ai tu e lua, po o le valea o la tau e langolongoina, le umia o a upenga malolosi e tangata, lau tele, ia ma le vaenga po o tangata e le fia ma te iai. Ia ai se i wa mai foi lau whaafongfonga mai le nei vaenga o le tātou polkalame, ia ona toe wha wau atu ai la lea. Ia, o le toi whaawawina la o le tātou polkalame, i lono fitu o waloanga, e a fia ile tū tau le soifua maloloina o le lalolangi, ia mai whaapenei lona whaaupunga. O le whaatupula ia pea o le whaalenga ina o le ea, male si o manga, o le a si itia aile a whae o tangata e mawhatia i le mai whainga tā o le kānesa. Mai o le a te le lava le a whaina ai o ngā ruenga, ma au nanga wha le soifua maloloina, ona o le a po i ai wha manu i o whanga, ai le i sauni ma tā pena iai. E a tonu e le whainga tāu na tātou mana tua, o tātou mawhatianga, ona o le wha maioti po o le pandemic sa o tātou whenga iai talua i nei. Ai mō le sila fia, i le tonu o le 25 tau sanga ua mawai atu nei, sa mai tau ina ai le maua ai leo le si tanga i lau whainga o tangata, e maua maa fia i le mai whainga tā o le kānesa, mai ua walo i ai e le whalapo tonga le soifua maloloina o le lalolangi, le WHO, e ho atu i le tau sanga e lua afe 5 lua o 5 o, ua sili atu i le tolu 5 miliona, le au whai o tangata o le lalolangi ua a whaina i le kānesa. O se si tanga lea e tu se fitu pasene, mai le au whainga e 2 miliona mao na tupu, sa wha mawina i le tausanga e lua afe 2 lua. Na whailo mai e whapea o le tapa a male awa malosi, ai maise ai o le tino puputa o tangata, e pei o mafua anga autu lawa ia, o le so ona si i ta'i o la wha'i o e ua maua i le kānesa po o le cancer. Peita i ane, o la whainga o tangata e mali liu, ona o le whaalenga ina o lo latu si o si umanga, o lo tu mau pe fo i o na maulunga, pe tu sa maleono miliona tangata e whano ai le soifua i le tu sangatasi, talu mai le afe iwa se lau iwa se fulu. E ui la o ia tūlanga, ai o lo tūmau pe foi o na le maua se toa, ma se māpusanga o au nanga wha le soifua maloloina i tū SS o le lalolangi. Taruai o le tele o isi mafuanga e au fiai, ia le vai leo le se le ni e wha tupe i na i ngā luenga whai, ai mai se o le tele ina wha solo mātu tua o tangata o atunu o le lalolangi, ma le to o tele o isi tangata
e a whaina o na taua ma whe vai inga o lo o ali ma tutupu mai I tu ese o le ke lope. Ea ona tātou se ma yei lea I lona walu o manatu whaavalo anga e pei ona tau mwhai o I nātu I le nei wha au pōponga o le polka lame. Whapea la le whaita wina o la lea fo I walo anga. O le amatua tau ngata le tau o le swau ma isi vaenga tau I le malo si anga o le larulangi. O vevesi matulanga le mautonu I sasa e tūru tonu o le aafa I nai le sapalai o le swau mo le pensini. Ae o le ale ai se lavea I e maua mai I isi a wala tau I le malo si anga. Au te langona tātou te ioe uma ma wha mao nia le moni o lea wano anga I le tūlanga lea ua o ne I ai le tau o le pensini ma le swau ma le malo si anga wao. O le temi nei, ia o le wanga I atu I le whāta la I le lita le tau o le pensini ta tele e utu ai ta vale. Ai o le memoni, e le na o tātou I nei tū langi o le kilope o a whaina ma whea ngai ma lea whaafita holi. O nai tau sanga uma vai atu nei, sa mai tau I nai fo I le si e pe I lunga o le tau me nei I te tonu o pereta nia la tau. Ona o se sitanga I le tau o le kesi, le sa whaalia le vaenga I pūlele malo si anga le Ofcom, e mafu mai ona o le mea po o whaalawe lave te tupu I isi tu o le ke lope, e au fiai e taua ma fe ese inga I sa sae tu tonu. O le whaalega ina o le ala paipa o le swau ma le kesi le da ua o le Nord Stream Pipeline, I le lua afe lua sfurulua, ona o le swa inga Lucia o Ukraine, e te lela ma foi o na afianga I le tau o le kesi le tonu o le atu Europa, ma o ie wha le tonu sa mori ma wina I le si tia le I le 5.4% o le tau o le eletise ma le kesi, ma isi malu si anga mo mia I whaleo a inga I le tonu o peleta nia le vaia, I le tausanga lea e lua afe lua sfuru ma le lua, le na mafua ai o na whaia le malo, ia se tapulaa I le tau o ia mea, ina ia tau tau fiu fia I le sita I pea o le tau. O le sitia fo I le tau o le malo si anga, wha apopo iai maisi wha le tonu, e pei o le taungata leo le soifuanga, na mafua I le Brexit, po o le tuumuli se mai o pele tania ma le Unio malo Europa, o lo o mai lava I le taimi nei, o a whaina I pea le to tele o tangata I le tonu o pereta nia la vaia. Ea ona anga I mai eila lea I lona iwa le nei o walo anga e pei ona ia I lona whaapunga e whapea. O le aso solo whaafi, ia se wha mai ma tautia e taifo linga I le mai o le flu. Mai o le a whaisi o tia ai la wha inga e ono o atu I le lua se lau miliona I e tangata o le laulangi. Ia o le upumoni lava o loo manatua uma e tātou, ia male to tele lau whaafonga, ia whainga tā na o iai teimi o le wha mai o le COVID-19 o le lava o loo whaasolo mai pea, o na tātou mōli mawina le nei vai taimi o le soifuanga. Ai mōli si le fia, o le wha mai le nei o le COVID na amata I le atunu o saina, I le tausanga e lua afe se furu le iwa. A o le yo ina pipisi wha asolo a toa mo iai I isi vaenga o le larolangi, ma ave ai, o se wha mai pipisi au pito I matautia ua whea ngai ma le larolangi a toa, I te tonu o le sere lau tausanga ua mawai atu nei. O le whaingo fie o na pipisi atu o le nei wha mai ma wha ina ai isi tangata, na mafua ai o na loka ma tā puni le tele o mea, e awala I sā matapu na wha mamalu ona o tau mwhainga e tau tau fio fia ai le pipisi o le wha mai. Sa wha amatalaina o se mala o pito matau tia tau le soifua malo noina ua awha ina ai le larolangi. O wha mau ngalo ia, ua whailo mai ai e whapea e fitu se lau wono se fulma le fitu miliona le a whai o tangata na pisia maha fia I le vairusi o le COVID
i le lalolangi a toa. Ai siri atu i le 5 miliona le a whai o tangata na whano ailo lātou soifua e ui ina o loo wha a wau pēr i le nei taimi o na mali liu ai tangata ona o le COVID. E ui ina onga ma tele ngā ruenga o whaatino i le whaia leo tui pui pui e whaasanga i le vailusi o le nei wha mai. Ai o le lapata inga mai le ofisa o le soifua malolo ina le lalolangi po le WHO o lo o whapea mai ai, o lo o tūmau pēa o na lamatia tangata o le lalolangi i seisi wha mai tele whapea nei e toe tūla i mai le lumanai. Nā whaalia foi e le WHO e tālu sia ua o mai le tele o whainga malo i mea se sa lātou whaia i le taimi o le vevela o le COVID maona a fianga ina i tā pena le leiai mo le taimi o seisi wha ama ioti e toe tūla i mai maha a fia ai lo tātou lalolangi nei. Ea ma lona se funu la o walo anga e pei ona tau whainei e oto i nātu. E whapea ia lona whaita wina po lona wha upunga. O ni whetena inga o manatu o tangata i mata upu lau tele, ato ai matulanga masani o leo langa, o le awha ina ai matao fia le tu langa solo iluma, maleanga iluma, o le soifuanga o tangata uma. Ai o le mea de tau ono whai, e tangata soifua uma, o le a ngai pēr lea iluma, move forward. O le vai tau sanga i luma mai o le tau sanga i lua afe, sa te le ni tūlanga le lei na mawhai o na au si ai, ma maua ai mai se i le i tū e a awhi ai le wha le leia leo mana onga o le i tū pā o ti nāmata mā i tai, ai mai se i au lātou waia te tau, lea sa awhi ai, ma lea ia te tau, e alo i ai wha le tū la whono, ia whaai poi ponga tangata e ke nero tu tusa. Ai whape fo i le tūla i mai, o whaalapo putonga e whina wina le aia te tau o tangata e pei o le vaenga hoi nei sa whaingo ina o le Me Too movement. Lea sa tau mo whai e whaalawa i tele ai mata upu, e pei o ni sa wanga mātanga, a toa ai ma sa wanga e mafua i le whailonga lanu ma le whailonga tangata. Ai peitai, o ia tūlanga le lei, wailonga ona wheto ai ma le tele o whai tionga tangata e te iai. A o tau ma whaile to tele o tangata e ma fuli le tū tau ma tau o la tau langona, ina so loia ma whaaleau ngā ina ai tu a inga o whaalapo tonga whapea, ia ma whai o na ave iai i le whaupunga, o ni la sanga le lei, ma le anga i luma mo le tangata soifua, i le senturi luas fulu, ma le senturi luas fumaltasi o tātou soifua i nei. O loo mantua e le mamaru au whaafonga, o le aso luas fulu whahau iuni le tau sanga i lua afe, luas fulu lua. Le ana so loia ai e le whaamisinonga maua lunga le malo tele o Amelika, ia le whaaiunga le whaamisinonga i le mata opu ua fo i le nei, i le wā o Roma Wade, i le tausanga a whiwe se lau fitu tolu, le asa alo i ai le aia ta tau, ma whaataka i na ai ti nā mata mā i tai, e whaatino i a meo tautonga ho i nei ta ua o abortions, pe a whai e mana o mia. Ai, i peritani e tele ho i lātou, sa whaamawi na ISIS i tanga maua e, se lau valus furuono pasene o la whainga o sori tu la fono, e mafua ona o leita ma le le fie o tangata i isi tangata i e ta ua o transgenders i te tonu o le 5 tausanga ua mawai atu nei. E tūla i mai ia wha le tonu, ai ua ave sea le langolongo sua le malo sa iai, mo tangata e fito i tonu iai ia le nei mata upu. O le whaionga fo ia le malo pe le tānia e tu umuri ese mai ma le uni o malo Europa o manatu nisi o se whaionga ua whai nai le tūlanga lau tele a toa ma le ati na e o te maa o inga o lea atu nuu
le ana so o ma le whaatupula i ai o sori ngā tula whono e mā fua i le whiita ngai o tangata e le ngata i le tonu o Engelani ai whaapena i fōi mo te tonu o Wales. Ia ai usi mo i pēr le whaafonga. Ia, whaamalo lava le on sai, pe ona whaafonga mai, o sina o tonga le nā, o meo walo anga nei po o predictions e se fulu lea whaai, e pe ona o tā ua mua. Ia, o nei vaenga salo mia i le magazine e ngo o le Wired, ia iu lai o lafi se lau iwa fitu, o se newspaper whaate konolosi, ia mai o se tustusinga sa tā pena ina ni tangata se to lua o Peter Schwartz ma Peter Leiden sa lisi na i o la ua lava manatu malangona i ni mea de tele e ono tupu mai ilo tātou lalo langi. Ia mai pei ona mai tau mai o mea umalava nei e se furu e pei ona tau mawhai e tau whaamatala tala i nātu o leo o tātou mōri mawina ia le moni ia male tau nuu awa o lea ua tutupu mai. E ui o nei walo anga umasa whai e tusa ma le luas furufitu tau sanga taruai ai le i tai tutupu nei mea pei ona whaafonga mai nei. Ia, la lea o tātou mōri mawinai, ia mai tālusia. Ia ise a ngā hui lau whaafonga mai le nei whaapoponga o le tātou tala, ma le tātou porkalame o le nei vai aso, ai taruai ona ua uma le tātou taimi. Whaaftai tele le whasosa ni mai lau sunga dasi. Ma lo le on sai. Ia, malo foi le tāpena i lau whionga la wano. Ia, o tātou porkalame le nei foi vaso po alvanga foi lele pe ona e tāua. Ia, mai lava le numero tasi e tau numero se fulu. Ia, pe mai tau atu le watele in tau nuu ia valo anga nei. Ia, e pe ona whaalongolongo toi foi. Mwhaafonga mai tātou atinu. E moni le lei pe o le mea ma tau tia le na. Mani. O le a foi o tusinga lava ia le au tustala. E a pe o le o mai tau ina le ali di mai pe o le o tutupu. O sa tusi le luas fu fitu tau sanga te wai le iwa fitu. I ai le si na manatu e sa. E a pe o le o toe tilo atu nei ai. Mai e pe e se me mao vai foi le. Ia le tūlanga o tātou iai, ia ai e a hoi, i pi o le nganga tonu le nāsa, ia le hoi tātou sisila le iai, ma tātou mana natu atili iai, ia o tātou umalawa ne, o aso ia pe sa te lele lololangi, ia o nei ono pō, ia o le leina o awhiso ta inga, ma whebalanga inga, ma tūlanga unga. Ia, e tasi ale, e te sauno atua i nei tasi, ia alai whaafonga mai, le si tua lagi, ia mahinga ma maho i Sāmoa, ma tūlanga whapea, pe o le tūlanga nai le sao te le o tātou ia i nei o le pō, ia ai ona o le tātou tevi, o le tātou porkalame le nā mō le nei vai aso, se ia o fo le tevi lau e tasi i la le vai aso, ia ai mātou te whātou whawha se i fuatu no malu o le tātou tunu, ma lau whaafonga i le nei tūlanga.
O le nau whaafonga le tātua tanu ui le poroklame o le lalo langi o sonei, pe o na tāpena ina le whionga la wano ati lawa, mo le fo le nganga whaaftai tele lawa le whionga la wano, tu sai o le tātua poroklame fo o le neva yaso, to e tuli tau mai le vasa fau, e le tai masani le tūlai lua i leo uli, ia ual to e whauino le tātua poroklame le nā. O le ulu minuto te nei le tūlai tonu, ia Sāmoa le tinu pele, alo maia tātou mafuta la ia le nei taimi o leo uli, ia ua telefo i tātou poroklame fo i mai le tāu na leila, ia ele telefo i whaatan loanga, ia e tā ua tele, e sele mana i o pokalame lea so na leila, le tāu na leila, tele whaatan loanga fo i mawaenga tā ua, ia sa whaatan loa i fo i nisi o tātou mālo, ia na maasia si mele tātou ofisa, ia le nau tau sila, ia le taimi. Ia o le la tātou mafuta i whaafianga si filoi, ia fo i ni waenga tā ua tātou talatala noa ili nei a uli, ia ua fo i no sila fia le tātou atinu, ua tolu minuta te enele tu la tolu, o le toe se fulu 5 minute le tu la fa i le auri nei ona tu ina tu leo tātou telefon tala mai Sāmoa ia mal pokala me muli le foi fatini e le la tātou mafuta tuai se i pa ila fo i le tu la lua tu la lua se vai la le o sel time i le tu la 5 i le fia fine ia e malon nga lue manatu na o tele na manava fo nga luenga le tolu tele la tu manava nga luenga le tu la tolu ia malo moli atu fa malo ia te o nasa enga lua mel tau na le lama le tu la fitu o le o mai ala usifi ia i le tu la tolu le au nei ia malo la nga lua na fo mai fo i manga luenga fo le neva yaso ia le to tele le tatu tino ia le fautuanga masani la vai pe ona mai le tatu poklame o le tu la fono le sunga malo ia soa pe tel sangato ia tau sia ma tau tu analo sa o le mu a o ia tu ai lunga le wala ma au tau sia lo sao ia ai fa mo lo sa ngale mu ia nga ia tuai le ni taimi ole afi o mana mala nga luenga alu sa ole fale la fa tani mai sia fa nau ia o se o to lua o le van fia mafuta na ita mai tia te oi ia ona nasa e usu la nga luenga ole nei fo ia vai aso ia alu sa ole fale la fa tani mai sia fa nau ia fa sto mafuta nga fo i wa le lo tu wa o le taimi ia mi se fo ia wa fo ni fo fanga mani por kalame fo i ale ainga le neva yaso ia o le van fia vai mai se o lu se fa na se lua to fai fo fuanga por kalame o le fa ingol yaso ia lu sa o lota tau ta male fale o le afe fu le fale o lista ma e wal mena tu ai ona lu o le ona volele ona o fale lo afe fu le fale le fale o lista ma ia ai la fa tani mai ia se o ainga ia le taimi 5 minuta te nei le tula tolu le tautua nei la wala leo si fonga la mo Wellington e fa talo fa tuai le sunga ia le fionga ia fa mausili si anama ma lo lava fa mausili ma lo nga lu nei a fiafi ia me si fo il faltua finga via sila ia ma le totelo le tatu tunu le la tatu mafuta si pa ia fo le tula 5 ile a fiafi na nei ia ona tu mai lo 5 tu atu o mato tu mai lo atu mato 5 tatou whaatou whape a tāle 5 i le fia finei. Ia e whaifia alu fia le fale, a whape o ani, tūlanga sa iai le ngā luenga le yaso, pe sa whaavesi fo ngā luenga, ia tū i ole whale ngā luenga, a e alu fia lo ainga, o lai whaatali mai ia siau to o luma siau whanau, ia stou maftanga fia o le whaingo le leva yaso. Tele fo i tārongo le leva yaso, le o tō sila mai Sāmoa, ia o lea o ofu atu, ia se i tūlou, i le ofu, a le mātou au hurricanes. Ia, o lea fiafi neila ata aloa ile hurricanes i oi fiti, le la aangi i oi le matangi fuli whao i oi fiti, ia sila ia ile fiafi neila i tula fitu, ia il temi sila, ia lea ua 1 minute te neila i tula tolu, tatou mafuta i fiafianga, ia ni vaenga o lea fiafi.
Oi wa minu te nei le tula tolu ya to fa malom to fa talo fa tu pe fa pe na te mafuta mai lungo le wala le nei taimi le pisi ai le mana monga luenga fai le mulo sai le lungo le wala ya o yanga tuai ya inga nei taimi ya ma lo lava le nga lui la to fo le wa ngai fo ya wa fo isi fio le fiafi a pe na te sifi popo na te sifi le fiafi mana va le sfultasi na fo amata la nga luenga ya fa te tele lava ma lo le on sai ya fa ma lo si fo inga luenga fo ya amata le fiafi ia ai fa tarosia o nasa ta pena le e tangata nasa tiu te mai na le lai fitu ia pona foi sa fainga luenga le ana le lai tu lai fitu e tau mai le tolu na la e sui atu tarosia o mama le masini nasa fainga luenga i lo uso nasa fainga luenga na ana le la ia e fa tari atu ai o wa foi la usifi le fiafi ia e mo la usifi pona ne sultasi ta pena foi la tau na le fiafi ia fai mali a wala foi top topea ia tatu nga luenga foi ai fai mali o le fo uma le vayaso patalo fatu le sunga ia peta savedio ifi ma lo lava fa tele lava le mafuta mai sina leo ma lo keleni tangwai fa tele lava patalo fatu foi tama mtua ia lino a honi ma lo lava lino lo fatu mo lo malango ma no falo e fa pe foi ia le sunga ia Oliver Tamiti ia ini le taimi sfultasi minuta te nei le tu la e tolu le tautua le nei ale se fonga la mo Wellington ya ai mane fu ya tasta tu pese fu le e wolo fa toi mo la tau sanga lulue mai le tau na leila ia se ia pa ia mai le tai mi le la u ma na va nga na le la we tonu ta vale la wanga ya tu lunga la wala ki ane lo fa le hotel me la u le tio le tasi ono te si ma le tasi fa mo e wolo fa tu ta tu pese nei mai la le pese tas la le pese na fa fia le tia ma fa fia tu mo auto na sanga lu le tau na leila fia na motusia me alo pai aku hati tahu ai le mafutana tahu le petia tahu ai tatana ai se awalai lea Tell me about
ta umaya se tasi o ali uma e o fetu olema nei nuru ko pea ita uhalea Osu e nei pulu ni ui se aso Asale faila le asale masala Te inu yeso se mea Ale fu ale alo fai alia ia mea Te nga e ona Ai o te tale a Nga whalatai ina ua se fulu iwa minute wa te anei le tūlai tolu whaatalo whātum tu whaafero e tu tātou te noo Aaron Sila ma lo lava le mafuta mai ia a le taimini nei se i tu atu tasi lava tātou whaasala launga ia le tūlanga o le a iei tu ngā waa o pae mai le ua pae mai ia wa whautasi ia wa fo tu ngā waa o le nei fo ia fiafi. Tuaturo
lo sa mi ta to fa nga me e tai le na u pa al fa na o mo mai nei no ma tu ya pai so solo mai e tu lang lo le ki on se va au pia ai sa tu lang ton man le ta la me po le mai so solo mai tu lang fa va lo fia me mai lo fa nga e fa ma lo le awalo sa mi tato fanga me le tai la sua petto la tu lo e tu o terminei le na o pa fa no mo mai nei no ma tu ya pai so solo mai ai tu lo lo che se ne va a pia ai sa tu lo lo le da la mai po le mai so solo mai tu lo fa va lo fia me mai lo fa ga e fa malo le awalo o mai tawa tu sa va le filemu so val mai nei no ma sa va le filemu so solo mai ai tu ma le tu pa ma le malo tonga e tu atu le valo to e tas to e lua to e todo le fa fo a ato ro ma le valo o mai tawa tu sa va le filemu so val mai nei no ma sa va le filemu so solo mai ai tu ma le tu pa ma le malo tonga e tu atu le valo to e tas to e lua to e todo le fa fo a ato ro ma le valo na le nei mai ai le swinga o la tato tu unga o mo mai nei luma le tu pa ma malo tonga ke tu no mai ai foi ma tu ya pai ma malo tonga o pe yo e ma ta tele pa vele a lo ba a isa tonga
Wa, o ke fong. Oia ke magao iai. Deo, seu kanane dia kula onga. Yo, oi le sa ngoa. Senge wefa. Senge wefa, oi ngai lu kala ngol ke fongi. O pule onga. O yo ngai ka fa se ka o se fa ngol ke ngila onga. Ya? O ngai ka su se ngol ke ngila onga. Yo no ke kala ngo yo pule onga pe mo sa ngol ke ngila onga o wefa. Yeah, carry on. Ya? On. Kai mai. Carry on. Alo. Senge wefa. Wow. O le ke lu ngalu kala ngoa. Le yo la poinga. Ngai ko ai me no ngai nga le solo I fampo. Yo na lu tala no le mo malau ko inga nge ke pakan. Wa o fa ya onga. Kale se ko mai lungan me ya. Le ala I wa se ko ngai ya ko ma. Vai no kuku aku malea tama. Tama. Si kuku ay magkakin sila. Alo. Ya. Alo. O fa ya onga le ka kala wa mo sa el telefon. O ya mosa. Oi. De vale le la ka kala wa. Ya le. O we fa sia onga. O la ana matua wa ya wefa. Wa ro solina. Wa onga le sa kama kalu ngola. Palo pa kamala kele la se lo ma fa fa wala ni ko na ver ke la. Malielo tingalo makao arko ingale la inga. Ya, o mo wale le kawia ya yo kama fa ya ko ile kenke kila wa se o ya min. Oi, hola fue la macacao, me fai mole va ko kupi fe me kela lo 5. Alo. Oui, que va a mi sala que la mamá que formula kwai. Oi le que el fogi. Amosa. O ai. Alo. Amosa. Yo po ai amosa. Que vaya cualo lu y yo o amosa. Amosa fo mai po amosa ai. Oi, amosa el puleaon. Oi, ya carry on. Kwai masusu. Vale, que mau su vale. Alo, se mosa. Ole lo se le sa ya o lua misa ya. Le ayo su or ko inga o pai loko vale. Mosa. Ya le lei fa fonga mai oi. Ya. O le ngolo walo, wefa. O wefa ka ma tenge wefa. A le ngolo wali. O peva. Ya le lei. Vale, a vai piste pea. Ya fa longo mai ti. O le ka ke kala ngole a onga a. Le listo le a? Le a onga. Le a onga. Fai mai foi pia, onga lo walo. Le a onga lo walo la cama. Pela ele lo cama. Le a cucuí, deja só que põe. Alô? Alô? O we panel kaukala. Ya we pa, fai ga tauro le sengali. Tauro para ako, pa kaliya. Ni. Ye mo mau ni me, sia mai la ko inga. O fene ke bana mai ai. O lo que va a agua con el fala, o mara ko ye ndo sia mi ele sia. Ese vengi pai no mo ya ora ko inga. A pero ko se fai ye. Na ko pulo ngo. O Ferkeng. Ai ali ke nge kuwa. Ya po fe meravia, que quer dizer? Na pai mai ai foi ya mo to que la kula ngo ma mas kama le lai. Hello, amosa. Oi. Tengo huefa. Ya, vamos bole lama. Ai kuni menor que ni a. Alô? Alô? Olo en o wefa. Wefa. Ya, wefa ni a, tengi wefa ni a. Ah, pero ya no tengi wefa. Yo ma ko ui pe ale le kwa. Jangan kalau mau main kau inga. Inga mana mai. Yo, ati kilo yo le. Yo ke le yo ngani sia. La pam pai per mau so. Pengi sen kon tenga. Vai, ele on tu aku le aba mo ai sa fa ken kala mai yo si. Ala me sa we fa bu o sen we. Ya? Al bu o sen we fa sa we fa. Ai le o sen we fa. O we fa. Y este mano o
Ole tu malo manua e whaafia fiang fo i fu al malo Amerika Sāmoa i tausanga o mawai. Ia pe ona i fo i le niwa yasom le aso nafi ia lea na sisi ai le fu ale man le tutotasi le malo Amerika Sāmoa ia le olo whanga solo le taimini nei ia manei fo yaso ia whaafia fianga e pe o le whamana tuina. Wato e luas fulona minuta na tā leo le tūlai whā, to e whaatalo whātu le tātu watino le nei taimi mnatu na e to tele na ua taunu fo ia inga, mai le mānawa e fo o ngā luenga le fo yaso, ia to e whaamalo atu le tātu poklame ma le tautua le sifonga lau mua, ia i ngā luenga sa whenga ia i mautou, ia e mo i la tau ia wa amata ngā luenga fo i o le sifi o le afiafi, ia e whaamalo si atu le tātu poklame, ia te utou, ia e pi e wha, ia tasi le mea, tasi lona ona wae, to e pau fo le nei o le taim o le aso e whainga alwenga ai, ia o na malolo fo i lea le aso atai ao, ma le anga ia tu le wha ingo le vai aso, me lea wha malolo si tātou ia wa anga i e whainga alwenga le fiafi, ia ma mafuta mai whea i tātou wha fiafianga, so i whiwhilo ia le si whonga lau mua, ia o lo moli moli atu, ia ua fo i lo tau pa ia ma lo tau malu, e le ngata le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ai wha pia fo i lungo tātou penga te whailangi, o lo wha mai mua mai ele tātou tinu i le Facebook, ma le YouTube, ma le app, le Sāmoa Capital Radio app. Ia, ai mo i la tō fo i wa, tā pena fo i wa fo i whai ngā malanga. Ia pe malanga i Sāmoa nini aso, na ona wha amnatu atu. Masalo o lea o le tūlai tolu, le taimi New Zealand. Ia lea ua te ale afo le tolu. Au le tūlai whāna i Sāmoa. Ia le talano ai, ia le ofisa, ia po le le mtanga luenga o soifo malaloina i Sāmoa ia ona o le umatua pepesi le whaama i taimi nei le tātu atunu o le tanki fever ia o le melea na ona whaamana tuatu ia i la tō le asauni fo i malanga i Sāmoa ia i le whaingo fo i nei fo i vai aso e maise o le nei aso ia e manai fo i a siaki fo mai pe whaise utui ia e na e malanga i le i Sāmoa ia a whai a fua atu le lua se lauri ma se fulu tangata i wa a fia i le motu o polu ia i le whaama i le tanki fever ia lono wingo le matua PCR le whaama i le la iai ia i le anga ia tuluma le nei fo i masina e me se fo i masina fau me lea ia na ona whaamanatu atu pe ate ona le sauni malanga nei tautua na whailo utui ate le i malanga i Sāmoa ia i le pepese fo i le whaama i ia msalo nai maa tamata fo i mai moni si tate watinu whaatalonong fo i mai le ofisile o le mtanga luenga so i fo malolo ina ia i tūlanga fo i lapata ia i fo i ma longo pui ali i tate watinu i Sāmoa ia i pese i fo i le whamai whaatalofa atu i le sunga lini awao ia pasta aperamo ia milovale vala malo lava uso manuia fo ia whanga fo i male anga ia tu le whaingon vai aso whape fo i le tumata ia aira malo fo i manuia fo i ngā luenga lo whenga ia i nei teimi o le fiafi ia le sunga ia upeta tu putala whaatai tele lavle mafuta mai ia i le nei vahenga le tātou tautua le si whanga nea lau mua wani tone o le uto i lua se furu 5 minute ia ona talo leo le tūlai whā, toi kuata le whā, ia ona tu inatu leo tātou telefon me tala mai Sāmoa, ia ona tātou mafuta fo i lea le pokalai muli le poe whaatini, se ia pa ia le tūlai 5 i lea fia na nei. Ia le pesa nei, o ala fo i tūlanga sa iai le nei vai aso, ia mai se fo i le nei aso i ngā luenga, ia whaingatai fo i o ngā luenga le tuateli, ia ona i pese ai e whaano file mua fo i lea fiafi, ia ui lava o lefa mai upo le pese, ia lo ufatu atae. Ia ele se pese foi lele o lo fatu ai mo ila tu lo ia i vaenga fa pe o soi fuanga o lo fa no o le tai fatu ia o pese ai o nga fo ile fiafi o pese nga la fo ile fiafi ia wa fo fa formal mai mo el tatu tinu to luas fu 3 minute ona talo le o le tu la fa
Ia e whetau i lei mai la tau i o mana mga luenga ia i le vevela i o le la ia tau nuu lo le fale whaasawiri loi whafo ma whaafonga le pesa nei.
Ia lena aua nei tae lo fatu le nei afiafi ia ono upu le pese, ia o pese lan fo ia moni atu, ia e whaafainga o fie fo ia o fuafuanga le nei afiafi, ia e usu maali e ima te pena penane lo fale, ia e meise fo ia le taha pena i fo ia e meise fo ngā luenga amata, ia te usu ama whaolane lau masini na e amata lau ngā luenga o le nei afiafi, pa whaapena whatu atau nuu whale whai ngā luenga, ma lona ngā lue, ma lona tau atai, o le vaya sa mua nei o le tu anga nei whanau mnatu na ufia fu nei tamaiti nei vea so mua ia le la tatu pese lea ia ona so le mtatu telefon mtala mai Sāmoa tatu mafuta lo le pokala muli ale pe fatini ale si fonga la mo Wellington ia fai mai sausi va Sāmoa ia mo ia nea o ilumo lo fale ia o tu o lo fale ia mao mai la utanga la sa fa le la matalo fatu le sunga ya Sala Hunt ia lo mafuta mai Washington nei America ia o le wa fiafi matou le uto 45 minuta tali tu la fa ia i New Zealand nei Bye.
Talo flava o talafau mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae o le asosful maleiva o Aperila lua fe lua fa. Ele o talina ele palimia Christopher Luxon ni fesili po le a saini ni usile le vaenga lua o le August e au noa ma le whaatala noina o tangata lau tele o le atunu o. Sa fesilingi eina le palimia ina ia wha maonia pe whaatala noa le atunu o lau tele o New Zealand pe a vai a saini le whainga malo o ile a malilienga. Sa tali Luxon o mata upuna e ngā lulue ia ila lantou vaenga inai masina matau sangolo manai o le taimine o lo tatala lava ile malo le whaituto e sa ili a tili ai e mo mia le malama iai mai mo mia fo ilo latou va ai iai po iai se ava no mo se matafa ioi a New Zealand fa atino peita ai ole a ngā lulu e lava iai ele i fa atasi pe fa aluo na fasilingia Luxon pe fa atala no le tuna o lau tele peita ai ele Itali ia fa afisile to saimali poti sa fa ise la bata inga Bob Carr o se tasi na avia ma minista o le vai fafo au Australia ia New Zealand ise fa atasinga na tali maro ile leipa le palemene pe a wai i le AUKUS le whaala patonga o iei Australia, Britania ma le United States o lo whailo fo i le tite o le sa via ma pale mio New Zealand Helen Clark i se fuafuanga whaapea i ono whaia e manatu nesi o le AUKUS o se tau mawhaingai whaafitau e le whaatuptupla i o le pao saina i le vao malo ma le tele o taimi ua iai i le South China Sea. Ua wala au le kei mat e toi whafo i atu ni to aingo o fumoe o tamaiti wana iei popolenga mo le saunga le mu mai ni mu. I se whaalinga le kei mat i lunga la lata upenga ta whailangi o lo tu ina atu waile la pata inga i whaapea o le to aingo o fumoe o le Little Boys Sleep 2 Size e le o sa o le whaalinga mo ni mu o lo whaapipi i ai. Ma ua soli ai fo i tu unga mo le saunga le mui o fumoe o whana witi o whautua ina tangata whaatau ina ia vave tau fia le whaonga ngango le tu aingo ofu ma toi whaafo i atu i se whale o loa la tāne le kei mat ai toi whaafo i atu a lato tupe wa atu anei le masina talo na toi whaafo i le alava o loa i whale o loa i au se tālia. E nā o le lima ave ta avale na whai a lātou whaasea e whaatataui omo a wala titele sa maua o lātou taui. Ona o vaenga o lātou ta avale na whaaleanga ina. E lua fe valu se lau tālana tutongi le la lau fe la ua inga. Mōni tālu sanga se lima o ta avale na whaaleanga ina. Ona o le leanga o awala e au fe ei omo i le lua fe lua fe lua tolu. O le to limo i lātou wia e mai le fit se lau fast fulu ono tālu sanga. Mōni whaamanianga po ni taui e tu sai maseilo i longa ale NCTA. O le lua fe lua tasi lua fe lua e iwa fe tala le taui na tutongi e le NCTA mō ta avale na whaaleanga ina mai leo whainga o tālu sanga i fitsalau iwas fuluono. Mō taui ona o ta avale na whaaleanga ina mai omo awala mai si whaafi tauli. E mawhai e to mai whaafolinga o masini whaatekonolosi, ona matua whaataola ola ma whaatuptele ina le fua mai o ngā luenga tangata whai ngā luenga. E mawaini tutongi te tele, e to sai masele i po tele Access Partnership Accelerating AI Skills, o le tāpenanga o tangata whai ngā luenga i New Zealand mo ngā luenga lulu manai. Masailo ai le li poti mai le saili linga, e iwa 10% o pisinesi ma lato o whai ngā luenga, e ilo lato talitununga, o la lato whaonga ina me ngā luenga o poto whaafolinga i whaatinoina e masini tutonu o le isi lima tausanga e si lia male lima se lau whaala patupatonga ma le lata i le awhi fitse lau o tangata whai ngā luenga sa fisilingia i le saili linga ma sailo i le to tele o tangata e nau e whao ngā le AI po o le to mai whaafolinga o masini whaatekonolosi i tutonu o whale whai ngā luenga na ta ue se whai tau whaal tamau ainga Fraser Thompson e ilo na tauwhi o se tasio vaenga pitusili na mata ino le lipoti o le mawhaile to mai whaafolingo masini o na whaaopopo masi itia tutongi peto samalitolus fulu i le fast food dasi pasene na ta oele ilo ilonga e ono tolu pasene o pale whai ngā luenga ta wa ai e whaafai ngā luenga tangata e o lātou to mai mata mai whaafolingo masini e ui e fitse fulu pasene sa o lātou whailoa le whainga taona sa ilio le itu aingo to mai sa o male tāla whea ngai ma le fitu iwa pasene sa o lātou whailoa ina e le o mauti no pe whaapewheo nā oa o tangata whai ngā luenga e whao ngā le AI e whaalelea ma whaatuptele ina i le fua mai o ngā luenga e whaatinoina. E luas fulu lima tau sanga le matua o Fanrong Meng na tula il whaamsinonga whaitomalo au kilane
sa whaongaina e whasota inga whaona pō nei, ma sa whaatonuina e whaamasino pipa sini Claire, e te tauna tauwhi i te tono se no whanga whaapito mo le mawhau. Sa li Immanuela na talo sanga e tauwhi e le whailolo na ingoa, pe ona tula ia e le whaamasinonga, o le tausanga taluaina o sofa ia e le taule lea, ni tangata na tau mamawhai se whale ainga saina, na ia whaongaina se au upenga, mana manunu aini tangata sito ono i Albany, o le masino no ve masafa i se whai unga se whaamasino, e le solto la whanunga i o inga le taule lea, o na samatoa ngā se ngase lava, masa ia leilo ina e se sela na ngā i o inga na whaia. Ele i lewa na tau no umengi ni usila i se visa whai ngā luenga mō tau sanga i tolu, ai ona whaatino ina loa lea ngā i o inga, mai a awhi whaafi taule le mawhau le whaingo ina o le schizophrenia. Sa ia le to inu ina na whala awa o le malanga mai ni usila, ona o le tau e pe ona ta ua le whaamasinonga. Na whinau le lo i almalo e te tau na tau fia le tau le lea, o se ngā se whaapito ai tutono se no whanga, e malu pui pui a le lei ona e lamati ai soifua, ma le saunga le mo o isi tangata lau tele. Wasola ese male atunu use whaipisini se kalai estete, sa tatauna tu la ile whaamasino ngai tali ona molianga, olona whaatawina ato ni vapes i tupulanga la iti, whaatase malona whaatawina ato ni tu aingo vapes ma oloa, ile whaatanga ina ile tu la fono, na se manue a vea Xiaoming he, matangata mo moe molia ma whaasala ina, talo na mata whaamamalu le tu la fono se o se o manga, e sa olo to mai le tapaa, ma oloa whaatu la fono ina o tasiva iwa se fulu, masa tawana tu la ile asona nafi ile whaamasinoga na lipotia na whaatau le pepa malanga e na o le alo. Aleli isaina, mamalanga e se atua ilua mani usila, maan wala aulo na whaamasinoga aile i o atu, e tolo na molianga e tatau na tali i ai, e whaatataulo na whaatawina ato vapes i tangata i lalo le ta isfuluvalu tau sanga le mātutua, molianga i lima, ilo na whaatawina ato vapes o itu ainga po flavors, e le whaatanga ino na whaatau watu e tu sai ma se whaamatalanga le matanga luenga o le soifua maloloina, e i fo i molianga i whaatatau le whaataunga o pepa sikaleti, na ta uele ofisa o tiute, a whai e le isela pata inga na tu ina atu i le ofisa e whaatatau i se tangata, e le mawhaifo i ono lātou tāwhia, i lātou e whemalanga ai, vanga na ioni vaenga o la lātou siaki masani. E to otolu tangata i o kilani sa taloka ina i le vai asonei, ona o la lātou vaenga na whaatino i ni whainga whaasoluto la fono, i lunga o penga ta whailangi, sa whaasanga le whaitau wafi o tangata i le lalolangi. Sa whaatino ina i leo leo ni usila whaatasi e mal whaalaputuputonga whaavao malo o le Europol, le suesuenga tele whaavao malo, le Operation Gamba Down, i le au onanga a le lap host, le e whaongaisa i le whaamatalanga o tangata, e pe o numero o teunga tupe maisi, na suesuena i leo ni usila whaatasi e malef sosoani e leo i o kilani, mawai te mata ni whale i tāmaki i makaurau i le asolulu, mana mawai ni komipiuta, manisi o masini whaape mani pepa o whaamaumaunga. E to olua ni taulele o lo tali ni molianga o lo la tutoina o le telo ni marwana pe ona mawai se so e ngai whangarei i le vai a sonei. E silia maltolu se laula au marwana na mawai se fale tele o lo whaafailele i nai mana ta ue leo o i to aingo to ngā la au te tele whaape nei e mawhai ona mawai le whaitau miliona o tupe. Ini whainga whaasoluto la fono pe a whai e le maua. E to olua ni taulele a ua li putia o lo o au fie le ngai o inga. Masaya i le fale o iai le to ngā marwana. E tolus fulu ono ma le tolus fulu valu tau sanga le mātutua, masato lai i le asolulu le vai sonei le whaamsinonga whaitu malo o whangarei. E iei se ngā oinga na tupu le dress smart o ne hanga i okilani le te au le lua i le au au lia na nafi. Na ta ue leo, e ini tangata na ulu fale mani au upenga i tutono ia fale o loa, ma faa leanga tutono fale o loa. E to tolu ili to faa tangata na faini a lato mata pule pule, ma sa faa tutua lato ngā oinga, i le fale o loa e faa tawai o loa teu tino, e pe o filifili ma mama auro, ale Michael Hiol, Sāmoa mawina le isio i lato o ia tau aveina se anga ese e le se tasi na whaina pe manu ai o lo whaanga solo i ai su e ngā leo. I ta alonga, na whaasila na nawhile Team New Zealand le ngō le wa o le ātau vai i le puipuingo le ipulo na tolus fulfito le tu ngā waa o le America's Cup.
le tai horo nukurangi. O le tai horo, e lena ona sopo I o le vasa, ai o se sootanga I le vao le sami ma le langi, I lana sa ilinga mo le manu malo. Pe ona whaawinga ai le ingoa fō o le vaa, na sauno le whaululunga le Team New Zealand, Chief Senior, o se vaa e matoa winga eselo na whaunga I tūlanga wha te konolosi, ma sa whawina ili se fulumasina o toa nai, toa whaas fululima na ngā lulu le whaunga, ai tu sama le valus fululima awhi, leo wha inga o I tūlana whauma wha mai ai le vaa. O nai vai aso taloaina mo moli wha alilo lilo o tuai le tai horo, ili no whanga au tu le Team New Zealand. O Barcelona le tali malo I le America's Cup lo na tolu fitu, ai amata le aso lua se fululua o Augusto. Tala fawia mai le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tai au. Toi whātalo whātu tala whau le siu whonga le mua le whaai unga le neiva yaso e le pa ia malamamalo le tātou o te nuu. O se mai le wha whonga nisi nei o mea olo o te tupu I si o tātou te nuu I Sāmoa. O se matua wha amanu ianga tele le presidene o le lotua o le tō manga moe pōpō ngā tia, se li niu lina chang ma le tō tele o alo ma whanau, o lo toi tapu elo lātou soi whanga fōu mai a fianga, polo I tau te tele sa whea ngai mō lātou o langa. E na wāsia si ane le wha o lulunga o le soifua malolo ina o le lorangi le Pasifika, whata se ma le wha o lulunga o taitai o le soifua malolo ina le Pasifika, se li tonga ia Dr. Saya Ma'o Piukala. E whatau nuu le folfolanga ni e folfola I le tausanga o te nei le isi fo I fōntanga sa usui e tonga, o le teimi e whaia mai e le fōntanga I Sāmoa, o le a whaaluina I se teimi tāua tele a sia I le lotoa, o loo tausia I alo ma whanau sa waina o le atunu. O pēsenga ma whaafia fianga na te pene nei alo ma whanau o le to manga, na mau manatu e te ita e o soifua malolo ino le Pasifika, Dr. Saya Ma'o Piukala, e tele mea lofa mata leni wawa ia ia ilantou, mai te tau o na whaata waina ma wha waupea, le te pue ino ia mea lofa, e mawai le lumana I manuia. Na whaalawi loa e Piukala, e le fontanga taitai o soifua malolo ino le Pasifika le tausangan te nei. Na manu malo ele polo keti na tu inatu ele to manga moe popo ngā tia Sāmoa, e alolo lātou whaatino ina lea ni whaato anga, o to ngala au whala au whaisua, man polo keti tau kuka, ma le whamoe moe moni se le ni maua, e whaawa waile tau sio ia halo ma whanau o le atu no. Na o lātou wheilo e atu fo ini pepe se lima o lo tau sia le lotoa moe popo ngā tia, ma le lātou mai moanga whaata milo, I whale a onga o lo wha wa wina I le ola o wina o alo ma whanau le to manga. Wa wha ma wina nei le pūlengo tangata tā whao mai mo mai le atunu le turisi, le te leo le sao le ainga malo fie, I le wha to sina ina mai leo turisi mai isi atunu o le lololangi, wha te sei mo tātou lava tangata o lo alala mpapa au I whawha to Sāmoa, leo mai ta wina le turisi le ngā solo mai e tai na le la eia le atunu, e le ngata o le songa imiti e whapena fo I le malu. E whamaumonga na whaala wilo e le pūlengo tangata tā whamai mo mai I le antunu. E le whaai ungo le tausangan te nei e anga I mai I le amatanga o le tausangan le nei a Januari, e I le vao le tolu se fulu I le tolu se fulu le lima I lantou. O tangata sa mo mai whafo whapea foi maturisi mai isi atunu, wa foi malela ia le atunu wa mai on tata. O le whaaftai le pulengo tangata tā whao mai mo mai, e le matua o whaiva I a sua ata suru ape, lo lantu sao I le whaalawi loa ino Sāmoa I le lololangi, e ala I ia mea sina le atunu. O le masino Iuni le ua whaalawi loa mai e le whaurulunga o le soifua maloloine le atunu, ai ono Dr. Alec Ekeroma, o le atau nu mai eise fo mai mata mai Nepal, e fisos wani leo lo tātou fo mai mata o lo iai moto tua, man whaai loa ei ono, o le ate le se wha mama avenga I le lisi umi o lo wha talitali o tātou tangata,
Awa o se tasi ne o unanga o lo matua tau tele o le tātou mautanga se ngasa i matotua, peitai e nā o le tasi le fō mai o lo ia tau aveina le temi nei. Whailua e ono wa tala whiunga le whasoasua ni mai o le nei fō mai mata mai ni pō, ma le sauni atu se tasi fo le au whinga luenga fō mai mata i Sāmoa, e malanga atu i whafo mo le whaalau tule ino le to mai. O lo iei nisi au nanga tu ma oti le atu no e siaki na i le vaai ma fofonga, ai whasa fulta lai tutongi na e siaki ai, ato ai mono lato whaia leo se vaai ngā whaate se mal whaitau tusi, e ma whai ona o atu le tau i le awhe ono se lau tala Sāmoa. Wa o atu le motu tele i sa la whai le asisi ngā le komiti o le poloketi o le miliona tala. Mai ese fo inisio mana o ngantu i nane e niso i tu ma lo le motu. I le fionga le minister o le poloketi, le fionga mulipola ana rosa ale molio o male au malanga. Inisio vaenga o lo o lato mana o mia. O se ava nofo i le asisi na toe wha manino nei e le fono wha avae a le tu malo wha sale le anga numero lua. Le mafu anga le toa lio le lato poloketi, o lo suesu enga lo wha tino i le wha o ngā ino se vaenga le lato se leni, e se lau fitu se fulu lima feta la. Na whainoa e le wha urulunga o le fono wha avae a le tu malo, o ngā umu le poloketi na au tasi uma iai le tu malo. Na whainoa le au malanga e o mai le temina toa lia i le poloketi, wasilia ma le ono se lau o ngā umu waiai. Na toi wha amalo si au watu le fionga le minister ia mulipola na rosa ale molia o li tu malo. O poloketi wa fofoi na i tu malo e whaipa angai male malo. O le whanau nonga e le ngata ia si itiel tu lango le tamau a ingo a inga te itasi. A ia launga ta sia fo itangata o maire manuia. Whai loe mulipola e whai tu malo o lo to alia se lenyo lantu poloketi. O lo whaatino i ngā luenga sue sue le vaenga le au sue tusi. Ale matanga luenga o tupe. O tala ia mai Sāmoa mo le whaai ungo neiva yaso manuia tele lo tātu tunu o whasoi foia. Turn me in the soul. I got to call it Shack City. Yeah, Mr. Big my Lord, tell him to come on. Michael. Marvelous young Wayne. E pei ana fuar pese le taime uma i tātou telefo uma le tala mai Sāmoa. E uma loa ai tā e lima loa te e le tūlai whā. Ai saule pese mai leo lima minta te e le tūlai whā. Le sunga e sa nele ato ni o whetau li leile uma le news. Ia ai lima loa te e le whā. Ai saulo ma le pese. Whai mai. O lima minta te e le tūlai whā. Whatal whātu i ave pasi. Whafonga le pese lea. Pokalame le whaifatina si fonga lau mua. Ua ono minuta te e le tūlai whā. Ya tatou mafuta la ese pa ile tula lima ile afia finei ya wa fo ilo fa formula mai le tau tua la wala le o si fonga la mo Wellington le tasi ono tesi mal tasi fa mo e fa pe fo ilu ngol Facebook ya mai so le tatou YouTube ya ile nei vai ngol tatou proclame Michael. Marvelous young Wayne. Era te leve puro le come lo berry. Mama lo try passi uma for mo tere la fai e no ama. Tu le wa tuali wa tua. Io passo lo nei sa fata. Ai ngal tai. Le tua ana. Solo per tua masanga. Ya mai tu malo uma je ta tu what do. Ave passi uma malo mi lo bello. Ole ole ave passi uma tua kuma o sa ili uta ta pa ase tu yo mai le di passe se popo mai do lo kau au ta pe e o al me o na si o tala pa no le al kusal oki ai le malanga usu ma ole o sai ole pia fusu oki ai le malanga boy ya o ko pe o ngi pau boy ba ma ka sala mo mai be fai mai o ke al shawai iwa boy fa kale o sole de langi oki ai le malanga usu ma ole o sai ole pia fusu oki ai le malanga
longo ile ova la kaupe Dua kaka kalo male apa mau kengi fai mai fai papa lengi Au ka kai lo ka ngau Yu fa kali wele koi san La la lo ma kai kupe kololo ube yo se ume Mokula longo ile ova la kaupe O wa ume ole abe pasi O matua kuma o pisa o sa ili Mutana tutamba ase Tuyo so mai le di pasi se Popo mai no no kau au Awe ka pe e o au me o ngani Nasi o dala Wa mole mole an kusan Pisa 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 o La pasi se o baba o La suka ko o kau makuo La pasi se o vai si malo Pisa 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 o
Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Malo whaftai whaafonga mai le tātua tino i al whaafianga mai le sunga a soa Felice Mikaele i amane pese o musika o le afiafi ia ua whetau i le fo i mana le afiafi ia le tohi tūlao le tātua tautua ia au whaafonga mai fo i le atino i lunga le ala leo le tasi o na tesi ma le tasi whaamo ia whaapea fo i le mai moanga i la tau lunga le Facebook ma le YouTube nei taimi ia au mafuta mai tono ainga ina mai ai fo i ngā ruenga fo o le ni aso mori atu e mori atu le whaamaloa le tātua pukalame ma le tautua pukalame le nei o le fo i whaatini ai fo i le ae o maea ia ngā ruenga fo i o nei fo i vai aso ia meisi fo i o le aso muli fo i nei o le tautua le tātua wala leo i mai le tātua tinu mo le tātua tinu mo le nei fo i vai aso ia mori atu e le malo fo i le ngā lulue malo fo i le tāpua i malo fo i le tatalo ia i nei mātua o lo tāpua i pea ia whaiva o nei whanau ia le ngāta i tāwhaonga fo i le tua i o aonga ia meisi nei whanau ma ainga o lo a ngai i ngā ruenga i le aso ma le aso ai o lo tu i pea le muli panga ma ula le muri la ia awa foi ia le tapo inga nei matua i tono ainga ia mo le foi malo foi le talo ia ole was fulona minuta te nei le tu la se e fa ta le lima ia ona mai foi le ole tatu tua foi le nei yaso ia mo le toi le fa malo le ona sa il tatu tino inga luenga o lo fia ngai mo tou mai ta wat foi le foi e pe ona mai telefo Savelina e mata utia le pito no o kilani le tu malo o kilani i tangata ngau tu lo wan whaafonga mai tātou wompa anga au kilan. Au te whai atu a taimi anga au i tangata. E o i le au te atia. I se wa ai i le o se whainga o le Michael Hill lea i le isi whale o loa na dress smart. Ai nga o i le lua i le au uli ananafi. O lai whio i tangata whaatau. O te ofo. Matu o ofo a sole. E mata utia le tūlanga le wa iai tupulanga le taimini nei. Ai o i whale o loa fo i lele o lo iai o loa taunga tā. Pei fo i lale Michael Hill lo mo wai mo o wati taunga tā o whiri o mama auro ia o tautalinga ia o vaenga mala whapena o i sole. Ia le mai tau watu o lea ia e mo i o lea tupu i au kilani. Ia ai mata i tū pēr tātou so o se vaenga, so o se taulanga whaatau, so o se pito nuu fo i lo e au mawai i le tātou atinu. Ia mata i tū wane tūlanga whapena i wā o lo whea wai whaatasi ale au whai whaatau ma le au ngā au i se i tūlau ia i lea a taulanga whaatau ma lea taulanga whaatau ia ai wha mua le saonga le mu pea whaapea o nae wa e a fia i tono se whare o loa ia i ni o sofa inga fo ia le au tupulanga talavou ia ma le au ngā oi mata utia le tūlanga le ua ia tupulanga nei vai tau wa sili atu le whaatupula ia o le ngā oi o tamaiti ma tupulanga talavou i le ao uli tea na i lo le ngā oi le po ia se vai lai le ngā oi le au tea ale feo i tangata whaatau se fulvale minuta te nei le tu la fa e le tautua le nei fa o pea le si fonga lau mua ta le lima ia ona tatu fa mai fo ile mo le ia so fa talo fa ia iva malaitai fa te tele lava le mafuta mai master 10 ia a me se fo il sunga antile liva ma lo lava antile fa pe fo ia Betty Nansen fa te tele lava Betty le mafuta mai ia mo le so John so Kimi ma lo John ia le lopo na wa ma lo fo ia ukilani no mai atu fo nga luenga i Wellington nei ia felo i fo ile vai as fo ia ma le fainga luenga ia e ma lo ia a wa tel te faul ne fi mal ne weekend fa sa time te mafuta el tina ma fa no John ia mo vai fala tu na fala wa sunga John pe sunga John tele ne tango fa mana tu mai fala a weinu ia le tele ia ma lo John le tele oi sfuru iva minuto te nei le tu la fa ia la va tu nei fa fi nei ia ona taliu mai fo ile ia ona vat foi leo nei fa manuanga ia o aso soifua fo ia la to le fa manatuina ia soifua fa ingol va yaso ia ai mai se foi ia anniversaries ia ma fa iponga ila to le a tu fa tsia il sacramento fa iponga ia i le fa unga o le va yaso nei ia se vat mo la nei fa fianga nei no fa tu no sa Ellen ia o si pota o po na wa malo lo menga luenga e wal le se Ellen le masani no si po le masani na fa o mai no kofe o fa fa nganuenga ia ava pe nai wa le si po John ia Ellen ia manuia lava nganuenga pe fa pe nai fa nganuenga fa pe na o manava ia fa sa o le tinama fa na le fa ten mai Ellen se fulu minuto te nei tu la e fa la va tu nei pese ia lua ia ona fa manuia tu foi leo fa mnianga wa so ifua o so fa nau ia anniversaries fa ingol vayaso ia fa foi ponga pe ama e atatu pese nei lua malo le lau mana vala tamo Ellen
Luas fulima minute ua te nei le tula fa le tautua le si fonga la mua o le ua toe afai tula o na mai alo le o le tatu tautua mo le pokalame nei le foi fatini ale si fonga la mua ila o le tio fa ngolongo ia me se foi ia lungo penga te failangi ia o lo mafuta mai ni le tatu tu fa talo fa tu le sa Nicola un malo Nico malo foi nga lu foi tio ti foi ma nga lu ngolo fenga ia le yaso o fe Australia sini Australia oi sole ea malo Nico e fa tele lava le mafuta mai e lo sia Ellen Solomona ea malo fa tele lava ia okay fo Alessana fa tele lava le mafuta mai nei taimi ia tato e va pe le to e fa tula ia ona mai ale o le tatu tua o le nei fo yaso ai ole talonga fa o le va yaso nei le super la capi lava ia o le fa finale le tula fitu le 5 minute te le tula fitu ia le ahangi le masangi fulifao le matangi fulifao ia pole au le hurricanes ia I lau fanua fiti I le afia finei I le 5 minute te enele tula fiti o le ataloa I male au le trua fiti ia I le afia finei o le iva tolu lima le afia na nei pole pona nei ta aloa I le Highlanders male Reds ia I Australia I Brisbane taiao ia I le afia taiao I le 5 minute te enele tula fitu ia ole ata aloi le Blues ma le Highlanders I Aukilani ia ile afia taiao le poa taiao ile iva tolu lima e ta aloi ia le au le Crusaders ma le au le Force fai ta alonga lea ia I Australia ia o ta alonga nan fa ingol vayaso na nei ia pone le fitu ia le afia nei ia le wa la ta aloi le au le Hurricanes au le numero tasi le taimi nei le fangasolonga o le Super la Capi Pacifica o le numero tasi Hurricanes tolu se fulu ma le lua na ai ale au na tu lua tu ina lua fitu la tu ai ngai fa yasi mau vale le ia na ole la tatu pese le e o lo fa tu ele tatu proclame mo la tu le a fa ipo tu fa te sia sacramento fa ipo ponga le so tai au manuia tele o tu a sofia fia ia fa manuia le tu ia ing fo ia ma fa vai le tu me uma ia ai e fa pe foi la to le anniversaries la fa ilonga ina taiao ia po sa fa na fa pitoa foi o le 5 se fulu 2 se fulu tasi fit se fulu fitu 5 valu se fulu o ilava nai matu le fa mana tuina o la to soifua taiao po na nei po fa ingon leve aso fa mani atu tato po klame ai mai se ai o ila to le atu fa tasia le sakramento pa i o le fa iponga i le fa ingon leve aso nei o lo fa atu po klame le se fonga la mua il pese nei ia mo uto fa ipo taiao fa talo fatu le sunga ia vai tu I hasini fa te tele lava le mafuta mai ia il nei taimo le tato proclame Oh
au lua tutunga. Whiwhanga marisunga a whai talo ia kopo ia ualofa atua i mo i lātou ia ole a whai poiponga tai ao ia matu whaatasia le sakalame tapa ia ole whai poiponga ia i meisi fo i lātou le a whaamna tuina anniversaries ia maaso whanau le aswa tai ao whaamnia le atua ia i ainga fau ia i meisi fo i lātou le a whaapopo ia le aso soifua tai ao. Le uto e lua se fulu ma le 2 minuti na tale au le tu lai 5 mai ale tātou tautua pe a tale 5. Fatalo fatu, fatu a Teresa Ene, e fa befo i Katerina Amosa, ia ma le lo le tunu. Ia i lātou lo mafuta mai, o le pese nei. Ia o tau lo fatu i mo utou umalama, ia o lo mafuta mai le nei taimi. Ia o nei pese ai, fa no fufile mo i fo i le afiafi ma, fa solo iau ma faufaunga i tūlanga sa iei ngā luenga i le nei vai aso, pesa iei se vaenga sa fiai lo loto, ma lo wanganga, ma lo mafaufau, ia e fa no fufile mula, ia ele tamale, pese lea. Ia le nei afiafi, ia ma tala noa le lei masi si au whanau, ia masi au tō lua, ia po a foi fuafuanga le anga ia il whaingon vai aso, ia mwa amana natu pere sa honga le mu, na i whanau foi o le a toi whaau ia le tuanga le mea sa fau, ia, manatu o naua, ta pena foi nei mātua e ave nei whanau po whiala ave le vai aso fau, ia, la vai aso muri foi o le tuanga, ai ma lo lava ia le ona sai foi nei mātua, ia mo le vainga foi o nei whanau, tingara foi on whaati ngā uru nei tamaiti nei vai aso, ia alau whaapea foi ia le o te alto ina papa ia tamao tamaiti. Watuaina tu ua mai, watuaina o le vai aso ia onga se toi o mai o tau mātua e ave o tau mālosi tele tau whanau tata. Ia lo fatu le whionga le urua ia li seka i rupo, malo lava le whionga le urua i li, malo foi le ngā lue, ia to anga e anu le malai tāporo e foi le tāporo kirikiti. Ia ma to anga e ia o lau whaatea o le anga tene lau whaatea ma lau tāli me lau te whaalongo iai. Ready? Ia. Patalo whaatea ke leini tangwai. Pese na nei, te o lau whaatua i mo o tau ma le whaiwhai isi. Ia whaafonga i upo le pese. Ia lau whaatua le tātou pokalame. Ia mo o tau umalava ia o lo mafuta mo nei taimi ia o le tātou pokalame. Toi 2 minute, tāle tūnai 5. Pea foi na te whanongolongo me maltamale a inga ia, whanongolongo ne le pesel na, a tunu e moa i foi ni mawhauwhaunga le lei foi o le nei afiafi, ia po a foi tūlanga o le a iai.
fai pese po siu fonga malie, o fai pese le fai isi, ma le pese ia il tamaita ia Arieta, ia teine le leila, ia matina le leile nei a fiafi, a wete fea luai, ia na olo walu a te whao le pinko e to e sa weila ia, ia o le whatari atu te maa ma le whanau nā nei, ia e whai mo e ta whao e whate ai fo ia ngā ruenga fo i ma tūlanga sa iai ia ngā ruenga o le nei fo i vai aso. Ia mai alo le pinko nā nei, ia whaasa olo le whale Arieta, ia olo whatu al tātou pokalau. Toi se fulu tolu minute, ia ona tāloa lea o le tū lae 5, ia tāle 5, mai al tātou tautua o le fo i aso. Ia fiafi. Ia Eva, ia po tātou tina se tau whai fuafua fo, i o rea whaapea ne ama tau te teva, ia nānana tau te teva, ai se la tua i mali toe ina, o so i mali se la toe ina uru teva so. A teva tasi walawa, ai a whaaluana e teva i o le lei foi, o ne mea na, ia na o se whaamanatu foi i whaingola nei vai aso, se tau wha la ititi mai le te teva so, i oe, tātou, i o le a te teva la, ma se la tua ma se toe ina i lau teva so, ia, se tau whai fuafua tātou tina whamon mole a. Toi minu tēna tāleo ne tūlai e 5. Ia, o toi te teva tātou whai ungon vai aso.
ia e no fuli na fu tu ota mati la e te va tu foi o e te va melta mai lisi pito e te va tu o e lisi pito fa fela na fai si fonga la mo Wellington le o to iva minuti an tale o le ia Sāmoa ele tunu pele ua mai ale tātou tautua o le nei fo yaso e maise o le nei vai yaso ia panga le ua mana ia mai la fo i le mana ia mai o le afiafi ia i le tātou maftanga ma le tātou e vai vanga ia e peitai ia ua sai tia fo i la ulu tai man tawai o no le tātou taimi whaatūranga ina le mele mo mole atuai le nganga whaafitai tele lava ia i le pa ia mani mamalo le tātou atinu mai lava ia ua una le atua o sunga i whaafengainga ia o nei mātua o tāpua i mai tono ainga ia o mauta ngase o mauta o tangata mātua ia mani loa le tātou atinu le malosi le atinu na tūlo whianga i whiau mga luenga ia e tusai o le tātou maftanga mai lava i le aso ngafua se i pa ia mai nei aso ai mai se nei taimi le o fa mai na ile tautua le sifonga le mua fa malo atu fa aftai lau fa soa mai e tātou programe o nei vai aso
ia mai se fo'i o lau tufa mai o lau whamanosi ia mai se fo'i o tāra sanga mōlia o lo mamoli pea o nei o tātou tua a mātua lea ua i umana manu iai le tau tua le si fonga lau mua mo le nei fo'i vai aso ia ai mātou te whamalulu atu i le asa lava fo'i se whaiva ma se mau Sāmoa le atinu pele a ua sala ngana ia sala ia wala po la le upo le atinu ai ia manuia lava ia le anga ia tu le whaiunga le vai aso ia tātou tu e whailoai ia i le asonga fua le vai aso fau ai ia whamanuia tele lava le atua ia ma whamua pēle tātou sahonga le mū ia awanga ia tu ai fo'i tātou i mano longa le whaiunga le vai aso lofa tele mo tātou atinu ma ia whamanuia atu le atua whaasoi fua ia mo le nei taimi